O te whaatala whātou i le tunu ule nei tai au fau wha malo o fulau tātou ia i le tai au le nei o le aso lua o le aso sifuru mo le lua o le masina o te sema tau sanga lua afi lua sifuru mo le tolu si fonga le na mua le amatadia lana tautua alo mai o le tātou sauni ngā lotu o le tai au nei tai ta ia le sunga le whawhingainga Reverend Oliver Tiai mai le kalesia whapatonga ke usiano Samoa Low Heart si mai al whafonga. Tātou tāpua i atu i le tua. Ua se toa le ao tau matau o le ali. Ua maua lunga le ao tau matau o le ali. Ua se toa le ao tau matau o le ali. Tātou te tālo mo le nganga pa ia. Le atua silisili e se. Wa la whai manuia mai i mātou. Whaatasi ma le au whaafonga. O e ua whaava noa le nei tuaso tā ua. Mātou te tāpua i whaatasi e ala o i whaasalaunga ma le teknolosi o pisota inga. Whaafitai a waile ngata o le mana o lo wanganga, o maua le soifua manuia, o le au whaatua i le nei tae au. A o le whaalinga o le silisili ese o lau o fio o mawhai o na mātou toe pisota. Ma au whaatasi i ala leo o whaasalaunga. Whea le i tūlangi o pisota i ma a wai mai ai. Whawhitai le atua i le mana o la ufio. Mātou ai o iatu i le nei tuaso, pa i mai le mana o lo wangang pa ia. Ia mātou langona i o mātou loto le whawhitai i la ufio. Ma mātou tāpua i ma le loto wha maoni i taimi uma. Ina ia vi ia oe lo mātou atua e to tasi. Ona o Iesu lo mātou ali whaola. Amene. Pese tolu se lau, tātou vi atu i le atua, pese tolu se lau. Loa nganga alama i whaia i anau whawhetai. Loa li o lo le moe, uana tau si a te oe, ua au mai a Yesu, e momo e filemu, ana pele o lene, ua mawai lena lele. Ala mai mawhasangai, i fe au ua tofia mai, ia au au na ia Yesu, ua mawai lo filemu, lo ua li ua whawhetai, i lau tau si pea mai, ia tu mau e whaavavau, o lo tau si a te au. O le whaitawina wa whiong pa ia le atua. Tusi o le whaasinonga le tusi whaitawaso, o loo muni ai whaitau ngā tusi e le whakasā. Maua le whenga inga fau, Roma mta upu e balu, o te whaitawina ma le whai upu e tolus fulma le fitu, whangata le whai upu e tolus fulma le iwa. Roma e balu, whai upu e tolus fulma fitu, whangata i tolus fulma le iwa. Whaafunga mai ai a whionga pa ia le atua. Wa tātou manu maloa ia i nei mea o malawa, ona o ia wa alofa mai ia te i tātou. A wawa o mauti noa e le mawhai e le oti, po le ola, po a angelu, po o lii, po o e malolosi, po o mea i nei o na po o mea atali, po le mawalunga, po le loloto, po se tasi mea na whaia e le mawhaia ia mea o na whaatea ese ina mai i tātou, i le alofa o le atua, o loo ia ke riso i Yesu lo tātou wali. Whamanuia mai le atua i le whaitawina wana whionga pa ia, tū maua tupe ia te ielu na lava bi inga, nei e o i le whaababau. Amene. O le autu o le
manatu au tu o mafaufaunga whaaleanganga ma whaitaunga tusi o le nei aso. E le babae ese mai i le alofa o le atua. No separation from the love of God. O aina te whaatea ese ina i tātou mai le alofa o Iesu Keriso. Fesilia le apostolo Paulo. Ma losi lana ngana. Peise i o loo finau ma losi. O na o lona nau nau. Ina ia langona e le au whātua tua i o lātou taimi. E o fo i le au whaitau uma o e ua salalau i ai ana tustusinga. E o lava ia i tātou i nei o na pō. O le fia wha maa losi. O le winga fia wha atea ese o le tangata mai le alofa tu noa o le atua. Pesa iai, a o ai fo isa whaia le tau wha atea ese o le kerisiano mai le wha atua tuanga sa a o atu e Paulo ma urua i apostolo o le talalilei. O le ngangana le apostolo sa momoli atuai mauna i atu le fe au wha malosi le kalesia ma le au whātua tua i Roma. Sa nau malosi o ia, o le kalesia ua lewa o na fia o iai, o loo ia tau tā pena o la tau loto ina ia tū mau, ma aua le alo ese, mai le whātua tuanga i a Iesu Keriso. E ui ina i o iai i le kalesia i Roma, ae ua ia whaalongo i le ola, tangata onu ese o e waliliwina. Ia e o fo i nisi o tangata i utaia. O i lātou o talia le whātua tuanga i le alii toi tū. I le mawhau o le apostolo. Tele mea tau whaasese sa tau mwhaia e tō ese, e tō sina ese ai, loto o tangata onu ese. Ma i lātou uma ua liliwina e ona uso i le nganuenga. Mai le whātua tuanga i a Iesu Keriso. O taimi o sa wanga le malo Roma i le au kerisiano. Telefo i tangata i utaia o loo tautu lei ese tangata o Roma ma tangata o nu ese o e leni maisi atunu o e walatou talia le tala le lei i a Iesu Keriso. Latou unai wha malosi le tatau o na ola e le tūlafono a Mose, ma tausi i tū maanga i whanua wha i utaia. O na maftoa mawhai ei lea, o na latou maua le anga baa i tutonu o le mawhitanga o le ainga o le atua. O winga ia o loo tau mawhai ei e tāwa vai tangata whātua tua. O loo fesili ai le apostolo o Paulo. Po o ai ea, po o ai le malosi, po o alii, po o angelu, po o le alava. Po o ai ea nate babae e se ina le tangata mai le whaatua tua, ma le alofa tu noa o Keriso e whaaola ina ai. O le alofa lea o le atua na whaatino ina e ala ia Iesu Keriso, ua sofa ai pāwai loto o le whewai ai o tangata onu ese, ma tangata i uteia e whaia i lātou, ua nao i lātou lava, e anga baa i luma o le atua. I le vaai wha apostolo le apostolo, e leto iai se pāwai loto, e leto iai se vai o tangata ma o lātou whaasino manga, po o ai e te tau iai. E leto iai fo i se pāwa e whaafefe ai le ola pātua o tangata kerisiano. E le ngata i Roma, a o whea lava le tūlangi e mawhai o Natalia le tala inga o le whaatuatuanga o Iesu Keriso, o le alii to e tū o le alii o le manu malo. Wa ta oto le sātauro Keriso i lana ngā ruenga whaola, wa le ai se to e vā o le tangata ma le atua. Whai mai Paulo, e le mawhai e le mataua, pua ngā
o le oti, o angelu, o ali sili o le lalolangi, o mea malolosi, mawalunga po o le mawalalo. E le ai se to e whaalawe laweina, le reo o atu o le tangata wha atua i le alofa tu noa o le atua. Wa awa noa le alofa tu noa o le atua, wa le mawhai e ni pāwa e loto o le ola wha sino lima ma le ola fe vai ai, ma le ola sa ili le anga o le tasi le isi. Wa uma ona suso e Yesu ke riso, le awa noa ina ia sao i tātou uma ma le au wha atua i lena wha o le tanga. Le au wha fonga e leo se fe au e fou i lau wha fonga, le wha malosi le apostol. O ai ea, na te ave se ina i tātou mai le alofa tu noa o le atua e ala i a Yesu ke riso. Ai tau ina to e wha manatu atu i le nei tae au. Le nei fo i vai tau i lo tātou wola wha atua, ma lo so i fua tāpua i le atua. E tele pawa e loto o lo o tau wha matau pea i le ola wha atua o le wha naua le atua. E o lava i to tonu o tātou a inga, o tau vāle whonga waa, o na o iei o pawa e loto o tātou whau. E pui ai ma tā ofi ai, le ola sa o loto o le au a inga ma le whanau. E o atu ia Yesu ke riso, ma lana whaola tanga. Le au soe, toe nuna waso tātou whaamanatu le fio mai o Yesu, o le fesilia le apostolo Paul. O ai ea, na te ave ese ina i tātou, mai le alofa tu noa o le atua e ala ia Yesu ke riso. E leo se alofa tu noa e tau sa ili e le tangata, po le alofa tu noa se e a mi o le lei, ma o a mi o le lei, o na fato a maua lea o le alofa tu noa. O le alofa tu noa ua uma o na faatino e le atua e ala ia Yesu ke riso. Ua ava noa mo tangata uma. E le punitia e leisi, le tā ili atu o leisi i le alofa tu noa o le atua. Aua tātou te tāo fia le whanau o le atua. E le whaamalo sia foi i o tātou tofi ma o tātou tūlanga. Le au whātua o loo fia o atu i le whao le tanga Yesu ke riso. Le usoe, whaawa noa le ala o le alii mo i tātou i le kirisi masi o le a o mai. Ia whaawa noa o tātou a inga, o tātou nuu mai kālesia o whaalapo tupotonga o so se mea tātou te iai. Whaawa noa le ala o le alii, e le mawhai e se malosi, po se poto, po ai lava, po le tamao a inga, po le mawalunga, whai mai le apostolo. E le mawhai e se malosi, o mea na whaia e le atua. O na wabae e se ina i tātou mai whātua, ma le whaola ina e ala ia Yesu ke riso. E le mawhai e matamata ita o le au wharesaio ma le au tusi upu, ta ngata i utaia na lātou whaase se le whaaiunga na maliu ai ke riso. E le mawhai o na lātou wabae e se ina mai ai le tangata mai le atua, a wāna toe whaatu manu malo e le atua lo tātou ali. Wā wanoa i pēr wa so o lo tātou wā, na wā i basa, ma wā i vanu i le angasala o le tangata. Ua uma o na whaataatia e ke riso le ala, e ala i lona sa tauro, lona maliu, ma lona toi tu manu malo, ina ia tātou maua lea manu malo, pe a tātou talia ma le loto whātua. E le se whaola tanga nā oe, pe nā o au, ai mō i tātou uma. Amen. Tātou te tālo, le atua mamanae, e moni le moni mau o le apostolo i le nei tae au,
A wā ua mātou tali tonu fo i ana le se anoa lo mana. Po ua mātou le au lia mai le nei as fo whaafitai lo walofa le mabae mai mātou. O lo mātou ma whaiai o na whaatau nuumina o te tau le ola, malo mātou wola bala a wina e tusa ma lofi na ngalo pa ia. Whaafitai le whaamalo si au mai o au fionga i le nei tae au, e mati ai pēa le soifua bala a wina o i mātou uma. Ina ia mātou langona, e le aiso mātou malos, e le aifo i se tau māsina ma le silisiri ese o lau fio. Whaafitai ilo walo Iesu, na e foa i mai na te whaia le feso ta inga, e ala ilo na lava soifua. Ina ia mātou maua pēa le mafutanga ma lau fio le tamā, pe a mātou muli ma le wha maoni. Ia tūma watu i lau fio le wha manu, le vi inga ma le whane tanga nei e o i le whababau. Le tamalo whae whamangalo i mātou o auna le ato atoa i o luma. E le ato atoa lo mātou wolanga lue i tofi mati ute wa e bala wina ai i mātou. A le o le aunga tā ma le whapa ie, o le au auna whaafolinga foi, a ua mātou fia whao foi ti ute o le ola bala wina o isi o mātou uso atangata. Wa le moni lo mātou wola whaalango lango i lo mana ma le taita inga le anganga. Wa mātou tau mawhai foi e babae ese isi o mātou uso mai mafutanga ma lau fio. Wa puni tia foi na ia mātou whanau i le ala i lau fio, o na wa mātou tūle ese Iesu, a ua fia whai i mātou ma whaasino ala i le alofa tū noa o lau fio. Le ali ie lo mātou tamā. Pa mangalo i mātou i toto Iesu Keriso lo mātou ali paola. A mātou te whaalatalata atu ma le loto maulalo i lau fio, o le malie ai o mātou manao i mea le uma. Mātou te talo ma le loto talitonu e te whaafufonga ina i mātou. E te tali foi i lo lava fina ngalo alofa o na o Iesu lo walo lo mātou ali paola. Lea tuae, fesoasoani mai, foa i mai le mana, i le musumusunga lo wanganga pa ia ina se ima moli atu i loto ma fina ngalo o le au whaafonga mai mātou uma, le winga moni o le fe au mai lau fionga i le nei tae au. Ia mātou mauti noa wa na o lau fio lava o iai le pule au au, ma le malosi sili ese, mātou te maluai i le nei soifuanga o whainga tā ma puapuanga. Lo mātou ta malo whae foa i le manuia o lau fio, ma lo walofa tu noa i o nai o mātou mātutua, o e o lo tāpua i pēa i a inga, o e o i whale mai ma no foanga o tangata mātutua. Ia lango maluina ti ngā o le soifua o mātutua. Ia maua le soifua le lei, le oli i loto ma fina ngalo, ina ia wha au popo aso le soifua ma le ola, wha malo loe o mamai, wha maise i o wha noa o i la tau o i whale pui, o e o whea ngai mamana o ngā wha pitoa o le ola, iai lau wha malo longa ma lau wha maisenga ma le lawe a i alo mana, e ala ia i lato uma o lo ngā lulue, mō le soifua malo lo ina ma le ola manuia o tangata uma. Le ali ie, mātou te tālo mō i lato pupua ngā tia i taua ma whi vai inga, o e o sāua ina ma tau mia le sa tonga, i le pule malosi ma le pule so ona whai, e tau mawhai e ave ese mai le tangata mai le alofa tu noa o lau fio. Alofa foi i whai lele ma pepe fōu o tina o lo whea ngai ma maitanga o lau mea alofa le ali ie. Mātou te tālo foi ina ie lawe ai, whaamanuia i mātou uma i le tino i le anganga ma le mawhau whau. Mātou te tālo whaamanuia lo mātou atunu, ia musuia e lo anganga whingalo ma mawhau whau, o le taitai o le malo ma le whainga malo i le nei fo i vai tau. Ina ia whaata ua tangata a e leo polisi ma ta mao a inga ma le fia whaasao o tupe a e mawhati ai le soifua o tangata. E ave ese ina ai le loto whaatua ma le ola whaalango lango i lau fio o na o le fia pule malosi o le tangata.
whaamanuia lo mātou o tunu i Samoa, ila na whainga malo, le taitai o le malo, le kāpeneta, le pāle mene. Ai maise na i o mātou a inga mauo o lo tāpua i mai. Le adi ie lo mātou tamā. Ia iei file mua lo wanganga i le lalolangi bebesi. Maise o taua ma whewai vai a inga e pei o le bao Israelu ma tangata Palestina whaatupu whaalabelau. Le bao Rusia ma Ukraine ma isi tu o le lalolangi o lo whewata wai. Ia whaafile mua e lo wanganga ia bebesi. Ia maua le nofu file mua o le Kirisimas. Ma vi ia i pea lau a fio ma lo wanga le lei mo i mātou uma. Mātou te tālo mo nai a mātou whanau. O e o lo whaau au pea lātou a onga o i lātou fo i wa mae a ngā ruenga o le ola tau mwhai wha le maa whau i le nei tausanga. Ia whaamanuia lo lātou wola tupu ai. Whaamanuia lau whai ngā ruenga tutofi so se whatawhai tāu langa. Fua i le tumu o lau fio, ia maua nganga mo lau fio, ma lo e ala i o lātou soifua au nei tutonu anu mai kālesia. Ma le ngā luenga wha misionare i le lalolangi. Wha manuia le ofisa whaasala lau, le li pule ma le au whai ngā luenga, ia wha pia fo i ofisa whaasala lau uma. Ina ia whai ma leo e avatu ai lau file mu, ma lau mawhana whana, ma wha aola tō tonga ia i lātou uma o wha longo mai. Le li ie lo mātou tamā. Tātou malau o fio i le nei aso se ia pō, e manuia ai la mātou sabalinga. Mātou te tālo fōi mo le nei tu aso, ia mo mori atu whatasi ma o mātou manaonga. Le whe au o le tala le lei. Ina ia mātou la ngona pea, le iai o lau o fio i taimi uma o lo mātou wola. Le ali ie, o nisi ia o mātou te tālo, e a watu whatasi ma manaonga taito tasi o mātou loto, ina ia mātou maualo manuia, ai whailo finangano, ai le o lo mātou tau anau. Wa mātou wole mawala a watu e ala ia Yesu lo mātou ali whaola. Ia ilunga o i mātou uma ma lau whanau uma i le lalolangi atoa, le manuia o lau o fio le atua le tamā. Le alofa tu noa o Yesu ke riso le ali whaola. Ia mafuta mai pea lo wanganga pa ia mai mātou, nei e o i le whaavavau lava. Amene. Ua whafonga le tunu i tātou sauni ngā loto le tau nei, le teita ia le sunga le whawhengainga, Reverend Oliver Tiai, mai le kālesia whapatonga ke usiano Samoa lo hat. Ia le nganga le whawtaima le whamalo mori atu tāpenanga o le nei aso, lau sunga le whawhengainga, ia voi pele tua le mawutele ma, whawau pēla le whamalianga e lau sunga, whawtai tele lava mo tātou sauni ngā lotu, anga leifo i le kālesia, ia meso le nofo alo, tāpoi mai, mruia tele, fuafuanga le nei aso, whawtai tele lava. Taimi le ulus 5 minute u te fitu, ia le veinga o le tua, langina fo e le tātou ofi pese, ia ona whangasono leo por kalame le tai au, tā lofa lava. Vivi atu ia i lo tātou ali, ia i fo angelu ua mau i lunga, au mai le pale ali i lele, ia wha sauni lava vi inga tata, ia o nu atua
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O te le tū le vai papa, a le au wasa le vai lolote whantao e tutuila manua, a mai se o le e tia longo o Samoa Sif. Ele ato atoia te au pai asawa. Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the bavel, su fongalo mua, atau le tayao.
Ia ala fai mai le nei taia o lea ua o so fo lila pe o por nei pese fa talo fa tuai le pa ia mane malo le tatu o tinu o le nei taia o fa tai le lo fo le li ia o ia to tai mai lo to so i fu ma so ma ta wola o le o tatu ma futa ai e ala le tau tuar si fonga la mua ia mane tatu klame a mata le ata le taia o fa malo atu malo fo lau ia o tatu tau no mai le aso lua le aso se fu mane lua o le masina o te sema tatu fo longa fo i nei fo tau sanga lua fe lua tolu ia fatalo fatu sa mo malo so fo la lei ala fa mai fo to tele fa nunga lei tatu mafuta le proklame ia me se tau tuar si fonga la mo nua lunga nei ala leo o le tasi o ono te si ma le tasi fa mo ia me se fo o tatu Facebook ma le YouTube o le tatu app le Samo Capital Radio app ia ai le fa ngasoro tatu proklame na na utango ai o mila like share tatu Facebook ia me se fo o tatu YouTube e tango subscribe pa per te mo ne we mai mo mai to si fonga la mo talo va foi malo la valeu nei taia ia malo lava tai le lo fo le ri wa tato e filo i fo le taia fo tasi o mai o e fo toina ia manuia va tai ia nat fo na fo e manuia fo o ele to ina matu le taia fa to ina matu ia o le taia have time mon fire ia te tonu ia o lo hapena foi le anga leo le isi tatu tunu ia a tatu te pa itua el folonga ia Januari ia i la tau e pele ia tatu a fel malanga ia le fa au la tatu ia le fa peua o tatu malaya pe o malaya ia le ai lo wingo tala e fa pena lo langa lo tatu ia moi ia e afe el folonga lesia fa au tatu ia o tatu foi folonga ele tu mawai ia e fa malo lava le sa i o le vai tau so i fa ia o le me uma be le me uma ale ma se me fa le tonu le masina talu na amata me le masina e wa fo masina mun muri le tau nto fa no nosis ia o la va nga tau fa no no tangata ia no maftanga mo sia mai pele a inga pe ona tau ia o te fo ona le mranga mali mo ia o le so fanga la vai nei ia fia ia me pito silina tau ia la vai tu nei taia o ia o pape se uso pe ise me o ia ele la ma fa tai le mo ta fia me we le fa mai se uso por me o tu punita e ni fo ringa va ia la muito le mo to le no to nei solo lo wa tu sa mo to dio to stanga taia fu na te lo ala Paulo tanga te afu le va to ala fu na te le o lo va pe e no o ia la mo ina le afu la ai afu taia po o pepe tu di momo e mai o se si apia o ele o tu di momo e se o so taia o to afia la ma ia ele ai la ia Paula vo wingo taia ia le na ia wa ale tu di mo e na fo ini fo fuanga mani fe o fai ia ele va fo ona mai ma uma ia se tatu fa talo fa un tatu o tino ia e fa talo fa tu le pa ia mo le malo se tatu o tino ni le taia o Samoa ia i le suafa fa pele le suafa manu malo le tatu o li fa le su keriso e fa talo fa tu le tau tuar si fonga la mua i lo to pa ia mo lo to malu so sunga i fa fengainga o na le tua ia fa la ungo de tala le so se fa tau langa fa talo fa tu foi ia ila to o malo lo mai nga luenga le tua ia po to ina malo lo ia mi se foi ia fa le tua malo lo malo i so se kalesia fa talo fa tu le taiao Patalo foi tatu aing i tonu mau te malawa o lo mafuta mai ai matapo ia mai fo i fai malo filimo si fonga la mua ia ai mai fo tatu tinu wa inga luenga e o tatu matua to asina sina le tinu o le taiao patalo fa tu fo i ia ila tou nai matua fo i lo fa fo mai tonu mau te tangata matua ia mai se mau tanga ngase
O lunga fo la wala o le whaafonga mai ai fo i to tele, ma ki mela ule i te o le tasi o na tesi ma le tasi whaamo, a ta lo whaatu au ngai atu i ngā ruenga fo i o le nei tai au. Ia mesi fo i la tau o lewa na amata ngā ruenga sa ngā lue mai le bawe au na leila, ia olo mafuta mai pēr i tātou tautua, ali si fonga la mua, whata lo whaatu ma lole o na sai ngā ruenga fo i, ia amata fo i o le nei, ia fo i aso ma le nei tai au. Ia mwha malo atu le tātou pukalami ma le tautua, ia i la tau sa ngā lue le pōna pō, ia ma lo lava le tau atai ti uti mawhai wa sa whenga iai ma utou. Le whangaloina nei ai ngā ua whea le nei tai ao o na ua mōtia whafuasei ia le mawhtanga mawhanawhana mai e pele i ainga ia lo to tele me whaatua i le tua. O whera fo i se vaenga lau langi o lo e mawhuta mai ei whaanga mai lunga le tātou Facebook ma le YouTube pa le si whonga le lau mua a tā lo whātu ma lo le sa whoma nuia ma lo le langi ma. Ia o le uto i 2 minuti na tā leo le tūlai walu tātou se e nisi na pese a mata lea mai le Mount Vaya. Ia on whakasoro i leo le tātou pukalame le nei tai au. Good morning, kia ora, tā alofa lava.
Ia whataru whatu nei teimi whamalo soifua ia o le tala o le tau mo le nei aso e piona whailo le ofisa o le vai tau. O le aso le nei piona whailo mai e ia ai timu nisi o teimi e wina langi le nei le tau le telo vanga o le nei aso. O le aso a tai ao, ma le stofi e sfraile, ma le sto na ia langi le nei le tau. Wellingtone mo na nuutua oi. Ia o le vava ai fo inu io kapiti manua tu whanga nui matau naki le so. E tutusa le tau mo Wellington e teimi e nai timu ai va ia le matau le la. Whapea foi le talo le tau Hawke's Bay, Taupo, ma Taupo. Ia ai o le o Marlborough ia e matele na timunga le so, wai me rapa e langi le lei le tau. O le malurua le tau nuna o ta uolo i le ono, a nga i lunga i le se fulu ma le tasi. O le ea mawhanwhana lo i e se fulu valu a nga i lunga lufu faa. Ia, o na vavai fo i lea i le motu i saute i le so, kala i stete lea i eina i timu, whapea fo i a Picton, ia ma nisi tu o le pito i lunga. Ai fo ringa mai o le langi le lei fo i nisi vaenga i ia le soni. Queenstown le langi le lei le tau le so, la to urute i munga Invercargill ma Dunedin i le aso le nei, o le malulu o le tau le lolo i e leono i kala i stete le mawalano na ion whasolo i le ilunga le se fulu. O le ea mawhanwhana lo i le se fulu rua, a nga ilunga lufu tasi. O le au telenga o le atunu nei aso ia. O le motu i matu nei e tele lavo vaenga o le motu i matu nei e la. Ia i eifo inisi vaenga o le motu i matu nei e nai timu. O apia ia i nai timu e le tele. Tolu sifuru tike read fo le vela lufu lima le mawhanwhana. O le angoto ifo le lai le so Wellington to sifuru minute le iwa. I le pōna nei. E o soa e le la tai au. To e lufu tasi minute le ono i le tai au a tai au. Fuore malulu olo i le tolu anga i lunga le valu i Wellington manu tua oi. E a mawhanwhana olo i le sifuru ono anga i lunga luis fulu. O le au whangota nei aso Wellington e pe le tai le sifuru tasi le tai au nei sua le tai. Te o le lima i le fiafi. O le toi pe le o le tai le te o le sifuru tasi na nei le po. O polirua, ia sua le tai la tai le sefuru le tai au nei. Pe le tai le toi ono minute i le whae le fiafi o le toi sua lea. I le se fulu na nei le fiafi. Ia mo lato e lafo lato tupe le aso wha malo le anga lei swingo le tupe tasi tala Samoa maula tupe tasi tala New Zealand maula tupe Samoa e tala lima sifuru valu sene i le aso nei tala lima valu sene o le tupe Australia le waiva tasi sene i le so ia a o le tupe Amerika e ono sifuru sene tasi tala New Zealand maula tupe Amerika e ono sifuru sene tala fiti le o tala tolu sifuru fa sene i le so tasi tala New Zealand maula tupe Samoa tala lima sifuru valu sene. Toi sau, tala lima sifuru valu sene i le so faftai lava. Whamrianga o soifua mas whanau, tatu emaili la maasani lava na asa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Manuia tele o tau asa soifua, o tau na soifua mai le ne aso le aso sa fulma le lua o le maasina o te sema. Tasi le maasina e sirfa manuia ina i o tangata, aso maasina o te sema. Ai ole tusi faitau, mau mai lea i le tusi o Filipi, lona mata upo e tolu, lona fai upo e se fulma le faa. O te tau sisi atu i le faa ilonga. Ia mau ai le taui na wala au ina iau mai lunga e le atua i a ke riso Yesu. Filipi e tolu, o lona fai upo e se fulma le faa.
o te tausisi atu i le whaailonga. Ia mawai le taui na wala au ina iau mai lunga e le atua i a Keriso Yesu. Manuia te leo tō waso i fua i o le pese nei mauto. Ia tala falava o smel fafonga o tala o mena tupu na langi ne yaso tato ria le aso sfuma le lua o te sema. O le sol tu sanga e tasi valu o na suia ele tau langa o Amerika ia mai le nuu lea o Philadelphia. Ia ua sui mai i totonu o Washingtone ia matau o Washington DC. O le sol tu sanga e tasi iwa te stasi na suia e fo le tau langa o Intia. Ia o le nuu leo Calcutta, sa avea matau lango Intia, ia ua suia mai a Delhi, ia le ua ingone ia New Delhi. O le sofo le tausanga e o le aso le nei, i le tausanga te siiva o le tolu o le tunu o Kenya, ia na maua, ia lona tuto tasi, le aso le nei mai pūlenga a Peletania. O le aso le nei tausanga te siiva lima valu o le tunu o leo Kini, ia na maua lona tuto tasi ia pena ofi atu i lalo le wha malo o malo o wha tasi le aso le nei. Tausanga te siiva lima valu. O Kini o stasi leo nuu le itu tonu o le atu Afrika. O le aso le nei tausanga e te siiva o no wha o le pāle mia o le nuu lea ia po le Republic of Kenya o Jomo Kenyatta.
Ia o ia le urua I Palestine o le malo Kenya I le aso le nei filifilia le tausanga te siva o le wha. O le aso le nei I le tausanga e te siva valu se fulu na toe teu teu ai ia le wha vai o mea foi o copyright law. Al malo Amerika wa tuu ia I tutonu ia ma poro kalame wha computer ta o computer software wa fia I lalo ia o le tula fono le Amerika o le American Copyright Law ta toi teu la I le aso nei ia o tatou talana toi maua le whapoponga te masani whaftailava. Ua toi ono minuti na tale o le valu na whaafonga le tātou tala mai Samoa ma le whapong mua telefon ma le si fonga lau mua Wellington. Alo le, mnat foi nau tāpena foi nai whanau ia I toi vai aso foi o a o foi ni tau sanga. Mai te wina lava le tele o whaunga o no whanga solo I so o se I tua lalulangi. Samoa, Australia, New Zealand. Ia ese le matango fia le mai tau atu le manuia o a onga nei whanau. Ia o se tala fia le leile nā mō tātou. E ile langona mānei a sa tupu a e lo uroto I le tele nei tau sanga mo vai. Ia e pe na mau e lota fia vo ile le lango a onga le whanau. Ole pe ole mele ole aonga ele ole tau vanga ele va ole si tama ma le steine aonga po le teine ma le teine ele o se tau vanga ele va tamaiti ole tau vanga ele va tamaiti ma le matua la ia fa te inga a fa ele was furu tau sanga o tamaiti ele lo fa tau tusi la lau fa ina tamaiti a fa pe foi lau ono na tau sanga ele ro ta u tasi o se fu so lau fa ina tamaiti so la ole competition po le tau vanga le vanga tamai titi mo le matua mala onga tau nei ava pe o ta o le uta I lua sfuta tau sa o tau tai lo fel fa tele tasi o lua ya o sfu lua a fa le ngata ta o fa to no lo fa ina ta o me vela na fa mar si au nei matua ava pe te wise se fa na o le va pe o le mo sana fa longa le ai vai li poti si le li poti lo walo na le li poti Ine te wese mana te whatau wāvo ile mātua on whapele o whai ina tamal fine la le. Ia, peo nei mena e fsosane te whai mātua e fsosane le teimi au iai tātou e whamalo maari e whai laritas. Ia, o sila tō ila o watadien po. San, o ātou me o whai lea onga le teimi, aina tō tā whao. So le lau memta upo lea onga le whai. Whai nu mela, whai tau tusi. Ringirisi o tusi whasoli. Mānei. Le wingo la tala o teimi o ta o nga sa mo te fa pene. Ile ni a te foi. Foi te penga nga falen fa ariat o fultanga tai pista vanga o fufu ile le verso ni ya. Na. Isa mo. Tinga ilo ta lo nga sa wala si pultas. Awa sa oi oi. Oi. O aso la isa mo I vai termine la tai na tu wa. Ia te fa ai si kai le tamiti. Oh, isole, pini tau vanga ofu vo ile le a. Ia me sia na tamit vo ile le tino la itia se la tamap se la tina. Ia. Io ful tamai sia so fu mele tali sia so. Ia, o mo toi o fo aso. O va pesone. Se eu vo ne ia onga le la tangi longo Christmas ia le fa ia onga. Ah, o tama sa o ia zo ia. Ah, le na le usu meta fao. Tu alu fale tu le sia so sauta fa vai san au te mila nei fa ya onga no for po tu ai fa ta tari fa pe nei vo le vai po te mai ya sami mai sili o ta mai ti ya nei matua sili lo ta mai ti ta wana sami o le onga to sami fale ya sa o le ya malisi e senga tu o onga sa mo tu o lo te mi tu anga umi pe o krisi masima on tu o ya manga ele mai mo se taimi foi le o ta fa se vanga na ta mai ti wala ta mai tau ya sola vanga na ta mai ti foi la sili la ma tua sili o mo senga mo pa na ta mai ti pe ta te vai pe ta fa pele foi le mo ni na so se lu e fa ta fa foi le o te la ngona la ta yes ta una la ngona wa sai mo fa ilonga mo tu mama ia ona vai te ia tinga ve ana fe lo ve ana tu langa na mo i la vai te ia na so ani ve ana ma tu ta mai le lu tan mo ma e a fiu a famel to in sorry no vo e fale o mai la va nga na ni ta tu se fulu lu e mo te ai no fo e na e va to a mo na nga tongi ma ro fa e ta to sa tala va fa fine we
E o ai nei ai. E le uta pena mai tātou telefou. Ioi. O nei tātou proklame o le nei tai au, ia. O le kuata te le iwa. Si tātou asi ai le tunu o le Afrika i saute. Ia. Tātou tata noi nei misionare nei ei nai. Tala mai fai po mai le nu o Afrika i saute. Ia. Wa se asa in sa mo no foi nei tu lo lang. Ia, e me siro nei vai tau ta pena o Krismasi. Tātou si asi foi le pule ngā nu o po lua ne tsfuru ta noi le fionga le di pule. Ia ma le tamaita Ioanita Peka o le puno. O le sfutasi el porkalame al se fo malo loina. Ia. Sfuru lua tal fo fa fianga o le awau. Ia ai o le o mawal tu langa. Ia sa sili la kamotasi. Ia, wai tau tala i pula i le fale. E tau tala i pula i le Tasi fale. ni pule se sila. Si ta fatalo foi tatu pa ngai mafuta mai. Ia tatu faro no nei tatu tala mai Samoa. Fatalo fatu le masiofo ina i sini Australia e mai matafola a pe foi le sunga ya sengale sulu peni. Malo lava le mafuta mai tarenga na mla udisione, malo na mla ulu, malo alta faul le tau ngaluenga. Sunga risati Alisa, talo fatu, faltu ya Joyce, malo Joyce. Ya fale tua ya tinama ya mafoe, talo mafoe. Ya sunga ya fono tau pa u. Ya o moana sini tau tolo, fatalo fatu, ya tarenga. Amerika ena ye. Ya, Amerika. Ya malo lava le mafuta mai, tarenga ya ngasu lau tafi tau taraso ngasu. Ya fa pe foi le sunga ya Alsana, ya Yohane Alsana ma auso na ilunga va na fa mai. Malo Charles Chris, ya Chelsea le levanga, ya matamata ya sina leo, a pe foi Le uso ya to so matua ya Lavinda Mamako, talo fala Lavinda, a pe foi Naomi Matoka, ya tupe soi. Ia mane lo tatu tunu le mafuta mai le sunga ya tau tupai te fai ono. Ya stuma lua tua, ya fa pe foi fa wina e atani elu. Ia mane sunga ya Daniel Fiso. Tama foi. Tama ula vale ana teno. Ia. Sunga le mia, malo mia, ya lo fatu, lo lava. Ma se foi ya sauta wat. O sa ola tau ti. Sauta ti. Ma lo lava le mafuta mai. Ia le la vatu tatu tala mai Samoa. Ia to e fata lo fa muni atu ile pe ama tatu tala fol si fonga lo moa. Smai le fa fonga le utala valu. So i fōmanuia lo tātou atunu o i seisi wha o pōponga le nei o tātou talafou mai Samoa si mai el whaafonga. E toa lima se furu i lātou ua whaamnia ina ma whauina le nei tau sanga lua whelua se frumaltonu mai i le a onga tuspa ia le Hosanna Christian Church. O le whaamoe mo le teimi mo le nei tau sanga o se whainga pa anga le vāo le Hosanna ma le King's Leadership College. Le ana whaatasi mai ele sunga la apostola ia Josh Asafo Avia mai Brisbane i Australia. E le sounding o le whaunga o le Hosanna i Samoa. Sau nol te tai o le aonga i Samoa ia au mua Eric Kupoe. E toa iwa whaia aonga na malanga mai Australia a mata le whaamoe i Samoa. Mai na whaaurua tu i eile to te leo nisi o le atunu. E ese umata po inga po e ka le sia o lo ta po iai. Whai loe au mua e iai nisi o sui po tama onga o lea onga. E malanga mai muli whanua ngai mai ia pia i le whātou teinga o lea onga mai le ono lea fiafi le iwa i le pō. E le iai ni vasenga no lātou tu ua. Mai u iai le whaamoe moe ma le whaamnianga le tua pe o na sau noa au mua. O le a whaawau wai pea lea onga tu spa ia. E una iai le tu whaaleanganga. Mō nisi lātou te manao mia. Ua whaamawina le toia ngai maria mai o le manuia sa iei dea tenu. E le tūlanga i lon tamau a inga ma le toi maua leo ngā luenga le to tele o tangata. Le na vaea talu mai le whaamai o le konviti. E mai tau le whaai unga le neitau sanga e le lolofi mai o tangata malanga mai atunu e whawhai a sia Samoa. Ma ua toi whaatupula i eile au wha o tangata whai ngā luenga na vaea mai whalitani malo. Ai mai seo tupe maua mai te tongi. Sa palasi ma wala lo mai lea vai taimi. O bisi nisi la iti fale o loa ma me tau lima, o ta avale lau pa sese ma fale ainga. Ai whape na fwoi fale tala tupe ia o lo awina mai eise lini mai atino oi whafo. Lea ua toi whaasolo solo ma lia mailo na tūlanga le leisa iai. E na ua whaatustu sa atu ia se tema o le tausanga na te nei.
Mai o se tūlanga le leile le mai tau i le tamau a ingo le atunu, wa mata o na toi solonga le lei. Ua polo i el whaamasinonga le tua leo leo, ina i o lātou whaamatui na umaatua lātou whaamaumaunga, mo le mata aupu i a tala le leipa aunga, be ao ina toe wala au le whaamasinonga le vai aso fau. Be on sila fia, o tala le leipa aunga e toa wha ia i lātou i na mōnia i lalo le tau pulipulinga, e whao o le maliu i le sa a vea mapale mia mō le atunu. Ai ona o le sunga tala le leipa aunga au mau i Australia, sa tau fia i mo le lua tausanga, ai se ilo whiutana inga i le vao malo e lua, mo le awina mai o le sunga paunga i Samoa e tali i ona mo lianga. Mai na whaalia e whaamasinonga e ui i le nofo sa uni o leo leo i lea mata opo. Peitai e le ai ma se whaamau mongo o lātou tauli mai na le temi nei. Wa fuai le polo inga le whaamasinonga, e nei e tāpe nei na umane pepa i alo mana o mia, au le wala au le whaamasinonga le vai aso fau, mai loa i se aso e a mata i ilo ai le mata opo. O le malanga ta amilo le fionga le minista o tanga luenga le soifua malo loina na malanga i sawai, na ia wha i loa na fo i mai ei ma se mafo faunga poni ai kia fau, ma wa ia fau tua i nai de wha uru lungo le tanga luenga soifua malo loina, e wha aofi ngō fie le fe au wha ale soifua malo loina mō lapta inga i tangata le atunuu, e a fie i wha mai ese i le suka ma le toto ma walunga, le fatu whaatasi e ma isi ngase o ngonga, e a fie ma le wha leanga ina leo fantuk ngao. Ai o le wha au pui no pese po le musika, e ma lu mai tō sina i e le wha longo le tangata. I pespesenga au tala waua whalitanga loa. Esel ma naia upu. Kia te nofo, ma te mafau fau, i upu salangina o pese, fe tau le lei. Ia ma utu atu fautuanga i tafutafa o le CEO ma le pulenga, se i sila. I ia mea uma, e tauna promote tātou le langina o nei pese, ma taimua i fuafuanga al tātou mtanga luenga. Na toe whaamanatu fo e le fionga le minista ia wa lasi tā fitu sele, e le te tau na ngase le unai ma le saidi a wala po tonga fiti, mai ile mtanga luenga le soifua maloloina e una ina ile fe au la patai, molo tātua tunu u Samoa, ona o loo ile whaatumutumunga tunu u mo laulangi, e pito i sili o na tele le a fianga o tangata, mai wha mai le PPC. O tala fōia mai Samoa mo le ni yaso manuia le tātua tunu u wha soifoia. Tala flawa al whaapoponga mo tala fauma le si o fonga le lau moe Wellingtone mo le so le asos fululua te se maloa a whelua tolu. Wa mauti no le a wha le anga ina le tula fono mo malilienga o tutongi tala whianga ia le leipa. Ai o le atoe wha fo ia ne fo i leiva sifulua so inga lue wha taita ia le tangata i se ngā luenga pe o na wha silsila le malo i le aso ana nafi. Na wha lia le minista mo mta aputau i whalawhai ngā luenga ma le saunga le mo. Brooke Van Velden i le whelo inga maasani al pāle miam tu stala i le mai ai o le fono le kāpeneta. A whaalau te le atu la fono le iwa sa fulua sa whainganuenga whaataitai i whale whainganuenga uma o le a maua i wha ipisi nisi le loto te tele whainganuenga ini tangata fōu o le a lea a fia isi vaenga o mata uputau i ngā luenga mai le toi whaao ngā o le atu la fono e au fia le pui ngā o tangata whainganuenga e tu sai mo lātou tutongi o le tūlanga i ngā luenga, o livi ma le soifua maloloi na whaapea le saonga le mō. O le a whaapasia wawe le pili o aswai ngā luenga whaataita i eiva se fulu, au le ia o le kewisi masi. O lo whaanatina ti fo i ngā luenga le malo, ina ia wawe ave e sea le tūlafono o malilienga mō tutongi tāla whea ngai, po le Fair Pay Agreement. O se tasio whai ngā malo o talwaia le National, le anamata ina le iwa se fulu aso whai ngā luenga whaataitai. Sa mawhai e pisinisi o na tūli pe wha malo lo se tangata whai ngā luenga, i tutono aso e iwa se fulu mō mua au noa ma se mafua anga.
peitai na toi ave e se alwhainga malo talwaya le leiba. Mō pisi nisi vanga na ai whale whainga luenga i lalo i folta i luas fulu tangata whainga luenga. O se saini linga na whaatanuina le matanga luenga o tupe i le tau sanga luafis fuluono. Na mauai o le iwa se fulu aso whaata itai, sa le iwa sosoni i tangata su e ngā luenga, mai le iwa sosoni foi e si itia i le numera o ngā luenga i totono le atunuu. E se fulu tasi tau sanga le matua o se tamaititi, na o fie le to valu lea na luka ina i leo leo, ina ua lātou taumawhai e tatala ni taawale i Westgate i Aukilani, peto sa ole lua le vavea o na nafi, na wa ai se vaenga o ia tupulanga o taumawhai e tatala sa taawale a ole i toi sosola ese, mana tuli lua ele helikopa leo leo, ma taumawhai e tau file taawale, mulimuliane na maue leo leo, mai to olua ni tupulanga ta mai sful fama le sfulu lima tau sanga le mātutua. E tūla ilfa amsinonga tupulanga talawa wai tākere i le vaya sonei, o isi to ono, e au fiele tamaititi es fultasi tau sang le matua le uatu uatu i le Youth Aid. Ua whaamawai se tasi o taita i Pasifika le soifua maloloina i New Zealand, Sir Colin Tukuitonga mailona to fingol taita i fono o le senate le Pasifika i le te whaatu ora. Ona uia le toi whaatu tuaina le whainga malo, mo ua whaamawai foi, mai le tele u whaala potopotonga wha le malo, o lo aveai o ia mawhauwhau tua. Na sauno Sir Colin, wa le mana o e toi ngalue mole nei whainga malo, wana le whaatu tuaina, ma ole a le le vainga o tangata Pasifika, walai ona mana o ia sa o loto mai ia tofinga, ina ia mawhai ona whaaleo na manatu, na ta ualo na o foi le whai ungai toi whaalea ngai na ili tu la fono, e whaasa o loto i le atunu o mai le tapaa, ona o tangata Maori in Pasifika, o le apita sile ona ti ngai na ai, masama tua le fia i lava, ona o le whaalea ngai na o le tu la fono, e whaatupe i la fonga o le awha i titia mai isi vaenga, o se saunoanga le tamaita i Minista o tupe Nicola Willis i se taimi ua tua nai, o le ave senga o tu la fono e whaasa o loto i le atunu o mai le tapaa, e whausani whaatupe i la fonga i o le awha i titia. Sa whaalia le pālemia Christopher Luxon, o le ato e whaafo i pe whaawau o na tutongi le 5 tala mo le tau o vaila au mawhala au motonga fitinga, mo tangata ye Supercode Cards po Community Services Cards, e ui i se saili linga pito le tamai, o lo whaalia ai o le tootele o tangata New Zealand, e mana na oina ia tu maupea ona le ai se tau i tutongi mo vaila au, mawhala au motonga fitinga, i se saili linga Forward Talbot Tamiles o ta wai, o le 20% le tunu e langolango ina le ai o se tau e tutongi, ma watangia mai ai o se tasio polisi pito silio na lawilo i le atunu na sauno Luxon, o tupe i o le afa asawina, e mawhaio na whaieni tonga fitinga fause se fuluma le tolu, mo le ka nesa, e tele tupe olo i le tau singol soifua maloloina, mai mo umia le whaio ni fisuia inga whaapea, pe ona sauno le pale mia, e le ise winga e le te tawe ona tutongi e tangata e ngā whatia, ona whaatupe le 5 tala, o le tau o vaila au mafuala au motonga fitinga. O le ale aini suinga i le whaawai pe ona sauno le taitai o le actor David Seymour, ina ua mai a whaalau lo se li po titele le Waitangi Tribunal, i le whai ungo le vaiaso. O le komisi ilo tu mau le ale malo, e whaia whautuanga ini tangi tu inatu e Māori, e whaatatau le tu la fono, polisi, ma whaatinonga le malo o lo solia i folfolanga na whaia le whiangai ngai Waitangi, sa whaatatau le li poti, ini tu na solia ai le whiangainga, ni mata upu mō ngā puhi, e wingai ele i Northland. Ma whautua ina ele komisi ilo, le toi whaafoi i Māori o ele umalava e umia le malo i Northland. Whautua ina le whaia o se taui, o se whaatu e senga, whaata sema le whaia le malo ni whaatala noanga e whaatatau le toi whaangalua ingo tu la fono, mata i ala po o whainga whaavai. I whaatala noanga i se tasio au nanga whaasala lau le whaiunga le vaiaso, na sauno ai si moa, na te tua wano i nisi o whautuanga i le lipoti, mai eilo na talitonunga o le lipoti, o le ama tua o ngā ama whaamawina i tala whaasolopito le atunu, o na ua whaasao i nai nisi o vaenga na sese i le taimi ua tuana e Northland. Sa maua i le lipoti, ele i o ele ngā pohi e tu ina atu le pule i le malo New Zealand, mai le i tu ina atu fo i se whaatanganga e pule ai, ai pule ai pālangi ma Māori o lātou lava tangata.
na sauno si moa e manino lava na o le tasi lava le whainga malo i New Zealand a yeilo na maasalonga e ono mawhaio na yeni fetu na inga e wa aluai pūlenga mō nisio ele i Northland na whaali albalamia Christopher Luxon i se taimi muli ane o le atangatanga i toto ale malo i le li poti. E to se fululua ni tangata na lokaina ina ua lātou whaaleanga ina se vaenga o se whaalau loanga le whianga i ngai waitangi i le whale mata anga o le te papa i Wellington e peo na whaalia e leo. Na tā ue se so upa le te papa o se whaalau loanga na whaailoilenga ngana ingilisi o le te tiriti o waitangi na whaaleanga ina i se Spray Valley whaatasi ai ma se mea whaingaluenga na whaonga iai i le awaulia na nafi. Ina ua o yeni tangata tite e i le whonga whale whao le whale. E le ini si mea na whaaleanga ina o le whale mata anga. E luas fuluiva, limas fultolu, whahas fuluono, ma le limas fululua tausanga le mātutua o tangata, hia ua mōlia ona o ia ngāio inga. Wa whaana tinati ona tu ina atu se tangia se iwi i tauranga i le Waitangi Tribunal. Wa lātou tua i ele whainga malo ilo lātou o sofa ino le anganuu malenga ngana Māori. Na tā uele ngai te rangi Settlement Trust. Wa solia le whainga malo sofa atase National Act New Zealand First. Le vaenga lua le whiangainga e ala ilo lātou le pui ina o le te reo Māori. Na tā uele te whono le wha putuputonga Charlie Tafiao. O lo o fia le whaonga ngai le malo o le whautuanga. Pe whaapewhio na tau fia tutongi whaapopo tangata whainga luenga le malo. O lo o le leilenga ngana Māori. Whaatase ma whaatununga i matanga luenga. Ina ia whaonga ina ingo ingilisi aile o Māori. Na tā ue tāwhiao. Wa tau ma whai le malo i whaatapula le whaonga o le te reo. Ma whaititia le mana o le ngangana. O lo ato o toa peona whaatuatua ina le Balamia Christopher Luxon lana kāpeneta. E ui e luani pe pai pui malu i ele kāpeneta na sao fia beli ki tua i tutonu aso e 5. O le asonga fua le vēsu talwai na maawai le News Hub se pe pal kāpeneta na tuuina na nā iai e whaatatau i fuafuanga le whainga malo so whaatasi. E toe sui ei malilienga mō tutongi tāla whia ngai na whaailoa i lea fuafuanga o le amatua a fia i tamaitai o tangata Māori Pasifika. Whaapea matupulanga talavou masailo ai foi le tutuso fina ngalo le minsta mom ta abtau falfai ngalwenga ma fautuhanga mai sui o le ofisa. Ai ole asofa Riley na whailo ai foi isa isi pepa na saufia i tua mai le ofisa o tupe sa whaata atia ese mo se taimi le tu mau le kāpeneta ni pepa o whaamatalanga ala o le malo o lo o tau whaieni fautuanga pito silo na talawhea ngai amatanga alwenga mo lato minsta mal kāpeneta. E mawhai e le malo na whaaui pe suia ni vaenga pe o malilienga mo tutongi tāla whea ngai. I se whaamatalanga le Balamia le town leilai lunga le AM show na ia tā wai i ato atoa pe alona tali tonuina o lana kāpeneta. O le mafuanga le nā uatula e mai le embi ma la ngā le mata upu ma whailo foi o le a whaia la lātou lava suenga i le pepa lea na liki mua. Ua whaia se la pata inga se whaitou whamo tui pui e whaapea o le whaatapula au hawanua e mawa i le tui pui o le COVID-19 o se taulongolongo lea o le toe tā ua o tui pui. Ua lewa i le iei se tatongi mo tui pui o le COVID-19 ma tui whaaupopo peitai o le whaingoa iuni le tausanga asau o le amai ai le whaatupenga o ia vaenga. O loo tau mate, o le aono suia le vaenga e awe ele wha mua tui pui e pe o le fulu, le anga wa ai na o ni tangata e au noa mastutongi. Na whaalia le Balamia Christopher Luxon i le tai au ananafi. Sa tangatanga ili minista o soifua maloloina Shane Reti, pe ieni tangata e tatau o na tutongi a lātou tui pui mo le COVID-19 i se taimi o le tausanga a sau. Pe ita ina sauno Helen Pitusis Harris, mai le University o Kilani, a whaia whaamalusia o na tutongi e tangata lātou tui pui, e le taumate o le ao o atuai i se tūlanga lei. O le taimi nei o lo ofea ngai New Zealand ma le ngalulo na 5 o le COVID-19. Na sauno Pitusis Harris, Elena o tangata ua afia le vairusi a ona mata i tuwina, ai o lo mamafa le avenga mo tangata, e wha umi na maua le COVID po le long COVID, e au foi ona va ai i ai. Ita alonga, o taualunga manuia le tausanga mo liria kou ina ua manu malo le taamilusanga tāpolo o au fefiloi po au atama mateni Florida, na au kou maleli Australia Jason Day,
ma manu malo el Tamirisanga na tawai ma Brooke Henderson ma Corey Connors o Kanata e tasil miliona tala Amerika le manu malo e se fuluono au sa tauwa i lea Tamirosanga. Tala fauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Malo fa tai fa fonga mal tatu o tunu o fa ponga mo mona tatu tala fau si fonga la mua i Wellington pe ona tuina atu mata penina Severina Casiano ya mai se foi tatu tala mai sa moi melo tupu le tunu tuina mai le sunga ta se Salem Sam tu la iva le tau nei te fa fonga le fa ponga ya mai tu la se fun mai lua Maloa ya oi fa tai le foi nei matu tau si le fa long mai male sa ole ki mai pe le tio TV o Facebook ya tu TV ya Facebook ru TV te lo ya por YouTube fo te tangi o talinga i tai au uma ta te ngare lue se o le tau fara o mai le uma tu eli tio o tau la ngona io e ti la ngona lo tino le fa pe mai ta lo fa tu fue ta lo fa tasi yes ya ele o la ngona tu ta u ya fa tai al tau fara o mai ma o ni ile ta ya mo ta ya ma tu e ala po fa pes vala usi lo tu e ta pe da ta ti Porque la meto ina ye ele ai ma se ta mama tu sina ma tu fa pena ala e pisa lota miti la usa ni la o ala tutuli fa e tonu lo ma tu e tonu sa fa tonu poto sa ni tau la va ole fa no longo ia ta ma tu e a mi se to ni ma tu le oui ya malo e bona tu aso ye ni me o TV Facebook mo YouTube ya ele ya se o tato e foi se ula malo fangalwe e sa ole ya le swinga le tato ya pe fa ya le ula ya tu solo afu ya pero la so mari ula fio isa ya fa malo fa te ya tu ole te mi pisi ni ngalwe ngalisi e nei I la tau e tu tonu fio I ta'avale fu yo curious moi ya malo o te mana tua lava ele ngalo lo ma vo fo le tau sanga tene te tonu fa pene o se li I ferua I fo I sikuria ia aina se el ta'avale stama I po se vai me o tau ana na mali we le ta'alo fa lo kapia tau e tu fo te pisi la ele paka I lunga lan ta'avale ya o fale fo I tu ngalo se el ta'avale nana mari wo I pe o pasika vo pe ni pasika ia le fio I solo ia na ta vale na fio I pe la lo wingo le fa manatu le wo mal tau sanga le ia tau tu na mo ia pis ia fa mo la valo sanga le mu I la tau fo nga lu I fale fa nga masini fo ia mo sa le mu la va sa ole le te fa pe nei wa o valo lo fia I te wa ngalo ia o le lo masini ala te ile wa mo a mi se le pisi masina le ia sa ole ia au tava ai fo ila e se le nga luenga le wali ana I so ia ma ila to lo nga lue kiliva ia sa ole le ia fo ia tu so le ma na ia fai o la koleni ai o tava ai nei tamana tu a lucia e sa o tamana por ar mau lungo fale e tamo mo e ave ia e fa mo mori ai e sa ole le ia fa malo o tau tua mo manu ia foi nga luenga ila tau tono fo nga luenga ia o la tau tono ofisa o la tau nga luenga o wala ia o sa ilava le lava e la tangi longo Christmas ia malo lo o ile se ina ma tala no o la nga luenga umal vaso ni fa va ia so malo lo ai tongi nga luenga o vai le umio malo lo nga vanga na ia te ia wa o vai aso ani mate fa pe nei te le ia holiday pay is sa e mai a to ala pe vo le mo fa vai aso ia fa nga tau mo fai le packet se tasi wai fa manatu me vanga le mo mai tato samo ole le e sau me le ta o le tapol pe ia e la wo pe mai vai aso e fa ia so na fa alu lo vai aso mo ia o mane Christmas fa sanga te sa uma Christmas que pay ele o tapol pay e ele o fuel va I've seen it to my of so ala I've seen it to mas ai vai me lembro I've seen my tu so o fuel va le tali o no risto pro
Ole Isa e mo ye mele. Ale ai la wa tu so ma to de mina. Ele ni holiday pay. Oh yes. E fenga runga fa so ato. A wal te mite o sifi o ma lo le si va ya so esa we te sifi. Ya o to la na ve holiday pay. Ya. E matua fa ina i te wa e ngata fie lua tasi le lua ya so a. Tu pe le fa to a mo wa le holiday pay. So le. E o lo la le to lu fa va ya so. To le. Te fa ya tu pe ata te le ai. Ma lo o me tai au. Mai le mana ya, le manu tai au. Ya, fa se fua. Pe tu ta, tau ai mai tana va pena. Ya, me foi na. O wingo tamai te milita le tongi vaso ni, alo vaso ni, vaso ni. Ya. Te va ai ele fe wa I foto ile, Si va tardes. So no ma grisi mas. Ya pe so ni. Wala sa mo ya so. Si o se wa no al va so lon tolu te at fa mai tinga no tale ula fa mai. Sta mit. Ja, fai fa le pe pe a moa. Ja. E umia se malo lo te uma ya ele. Fai le paquete. Fai le paquete va ya so. Mena le tu le tinar ka te fa so so ai. Tonu. Wa vai la na wa moa mai na fa to a sa o mai no fai up. A le tele o te me fai atu ai le tato tunu se ave tama ave le carletina e pe fu le pete fu di tua ma ya tala. E se lo tau fa se le tinari. Ya, ma lo la fa tai ya nei tato fa se langa tau tua fa la uno. Ya. Ma wol fie ne ya so ya fa mo sa ngole mu me uma tau ti ai. Fa se fa ma stino le tai au so le o te ya na po fa me la o wala o me lo te. That's how. Ula la aduro. O so ngol fua. So. Po to ese to fu to ese sa valu iva le sa masina tene ai valu la le no va to na po valu te si mo fa o le si le tu le le melo le ola pole o le 12 kilo e te rongo fiara tangata wa e se to nga lusi e se le lusi foi le ola tau si so fu maloloina tamala te vai atu ai wa mata e foi le wa lusi ale tino e te vai tu fo ringa e momosi foi le a lusi foi le pole ma sa wa ne vai tu foi le wa mata na fai atu pe fo le ringa pe sam atol tino e vai na ala i ta wol melo pole so le valu te si ma le fa wa pe au ala le mele te mena o yelo ma lo ma Fitus fulu oi fitus fulu pa wale fenga ya ta ilo i o telefone tu pe alo te fa ta wisi of mo to le la tino te le of ya ento e mele o fu ya na sai matamiti to fia la titi sta mal e ale la tata vor pese mai fa fiana se filo to fa ta fa malo tu tato pa mo lava ta ila val ma futo mai ya me se sunga ku pita I poasa ia o tapu soa malo malanga ia me ai tau mane aso ui mane foi si ngoa lea me ai tau mane aso ia ma le sunga ia le pepe pilione ma futa mai au kilani lupe ia Australia lupe malo lava iulia vui ia ma le to tele ma futa man litani ia le la tata wo sina fa fia fianga nei ia ma le tomata te pora malo te pora Tuiloma si aloa ia mo le special Christmas ia lo ke tuina
Tato pe pese ma fa manu fa na mai Yesu. Tato li ma fia o ia le sia. Lene Yesu sa tau po na wa me manuia. O ia le Mesia, lene Yesu sa tau po na wa me manuia. Te ainga sa te ama balabala, ai ua o ngale aso e toi mawai a maputanga, wa ole ala nena na pio mai ai le Mesia. Ia mo uma e tato uma leanga ngau e fia maleanga ngau e fia Kile o tele le musika vali o e fia Tato me pese ma fa manu o fa na mai Yesu Tato ili ima fia o ia le Mesia Lene Yesu sa tau po na wa me manuia Te o fo atu moia, te whaama ka tuinai, e nei te tāua, ona ole loto mo la loa, ngā malu male a lofa, whaanga mā o tātou loto e fio ai le Mesia, to e fio ai le Mesia, ki leo tele le musika vali o e fia, tātou pe pese ma whamanu o whanau mai Yesu, tātou li ima fia, o ia le Mesia, Lene Yesu sa tau po na wa me manuia. Kile o tele le musika vali o fia. Tato pe pese ma fa manu o fa na mai Yesu. Tato ili ima fia o ia le Mesia. Lene Yesu sa tau po na wa me manuia. Lene Yesu sa tau po na wa me manuia. Lene Yesu sa tau po na wa me manuia. Ia avea oe masenta i le nei kirisimasi, mai fai mea lofa i lo ainga i Samoa. E tu pepe e manuia le se ia le titi sao, ia so for reile teitasi. Na le whaatau lavo sautau ap titi sao lua se furutala, tolu se furutala pe lima se furutala mai faleolo i New Zealand nei. Ma lafo i lo ainga i Samoa. Whao ngale au nai ne lafo i se tau ap lua se furutala New Zealand pe silia tu foi, mo so wamanoa. Fai e te manu malo, e maua lau lima se lautala New Zealand. Ai angwe te popole, e to e maua foi i lo ainga i Samoa, le isi tino i tupe lima se lautala Samoa. Whatau nei loa sautapa a putiti sao mo so wanoa, i le sei o le kirisimasi, mo se wanoe te whai mea lo whai i lo ainga i Samoa, e iai inga o le nei whapitoa. Ia manuia tele le kirisimasi ma le tausanga fau, seki a titi sao. Faasilasilanga mo alo matama whanau le vi ma la motu sale i moa o lo o au Maui Wellington e New Zealand. E mua na mātou whaatulou sa moa i upa ia sautua whawhawha o le ata oto whaahi o tailoloto e le ngā whatau lima e so mātou whaatau waa. E popo e le tā ofi ne iso sopo manu vale i le whongatia a o whaapito au ngā whasetalo sanga mo alo matama whanau le nei a fio anga
O suli mawheoi o le vi ma la moto, whaapeani o upaolo maualulunga I totonu o le laumua I Wellingtone. O le paia lava lea, a wale susu ai o alo mali e toa, le paia I le ainga sātili alo, le mamalu le whale tolu ma le ngā utaala, ma le wheta lainga I alu atua. Ai whainga ta fo I le awa o te tele ilo I tūmalo I a sale I moa, o le paia e whaasino I le awhifio ai o ainga e tolu, le maopu, alo sina ma alo mali e toa, ala la tailu atua malona ngā utaala, ma malu mai oe le whale tolu. Ua manato, o le aleto e whalo ina le awhaloloa, be la lafo foi o le savili, a ota oto le au pe au. O le aleta aina foi itua matala le tili, a wa ua tala na I uto le tūtanga le vaaloa, e ua seu foi le fua o lii, e o whaalepa le foi mamapu I le toa, e pei o le mua o alofanga. Ele o toi polo sila fia ile ngase a malolo o fesanga I nei masi o tātou nuu. O lea ua talo sanga I nai loutou pa ia ma loutou mamalu, alo matama whanau o le vi ma la motu, o lo onopia I ma whaamautu I tutono le laumua I Wellingtone, e au fia I porirua, o le Hunt Valley, whaapele taulanga I Wellingtone, maona nuu tua oi umai le laumua, ua mana o mia sa tātou wheloa inga, se I whaasoa ma soa lau pule le whaatala uula mai se o tātou nuu, mo se whesoa soani. Ua o mana tua I le nei toa so le maoto le tamaitai o nā whanua, o ala o manu e leo wia, lo nuu pe le, e whaatau waa le au auna, ai au mai lea mao ta tātou te whelo ai, a o tau mati so tātou sao mo se o tātou nuu. So o se nuu e ta ape poto, o se nuu manuia, o lea ua talo sanga tuai ma lea nganga whaalo alo tele, I soa wanoa tātou te whelo ai le aso, no fuanga, ma le taimi e peo na tā ua I lalo. Aso le whelo inga, o le aso tofi, se fulufao te se malua whelua tolu, no fuanga e whai ai, e whakasa Lower Hutt, tolu Mitchell Street, e puni Lower Hutt, Wellingtone. Taimi o le ono I le afiafi, whaamoe o le a tātou whelo ai le aso, a o tua mai langi le langa alia le tama whai ngā, I loutou soifua ma somato wola. Whaaftai, sainia e umui le tainafi le tua masanga, umu pati mua au, o le sui o le komiti whaapea li I mawhaipule le vi, ma la mutu sale I moa. Mo nisi whaamatalanga, whaamole whaafsotai umu pati mua au, I le telefoni o lua fitu, whaiva toluiva toluvalu, o lua fitu, whaiva toluiva toluvalu. O le whaasisi. Alo whaatai, whao pe tātou whaasilanga. Ia o le whono o le maftanga whaifiau so whaatasi Wellingtone polirua man Hunt Valley. I le awa tele man whaalolo whala ua toi le pa ia man mamalu o le maftanga whaifiau so whaatasi Wellingtone polirua man Hunt Valley. O le whaatau nuina le tātou whono tanga le board. I le aso nei le aso lua, se fulu lua o te sema. I le whakasa I puni, i le tolu walu Mitchell Street I Lower Hutt. O le se fulu le tai o nei I e whai elfo tanga muli o le nei tausanga. Ia, ma le whaalo tele whaafitai sainia ele lau a whono. O le whasilanga le nei, o le awhaia le konferenisi o le awina o le fionga le tua I le Saamani Pule Hall, le numera tolu se fulu walu Robertson Road I Mangele, I le astofi le aso lua se fulu ma le walu o te sema e o atu le aso sa, le aso tolu se fulu matasi o te sema, lua fe lua tolu. Manatu au tu, lo maua le evangelia Ioane, mua non fai upo se fulu ma le ono. Alofa tu noa e wha popo I le alofa tu noa, o le whaia onga po o le sunga I a Dean Mark Rasmussen, e wala au li atu ai wo a inga ma so se tasi, e wha avanoa ina lau taimi tātou te mafuta whatasi ai, ma tātou whaalongolongo ai I le au ina o le fionga le tua, e whesoa soani ma wha marosi ai I o tātou wo langa whaaleanganga. Upua Paulo, e tupu le whaatua le taulongolongo, o le taulongolongo atu foi o a fionga le tua, o a fionga le tua ia. I le fia malamalama atiri wha mole wha so tai le telefoni I Wellingtone le orua fitu, lua wha lua ono iwa fitu tasi au kilani, o le orua tasi o varu wha iwa valu lima o, wha aftai sa moa I manuia le Krisimasi ma le tausanga fau. O le isi e tātou whaasilanga o le liki volipolo o le maftanga whaifiau so whaatasi Hunt Valley. I le awa tele ma le whaanolo e wala ua tuai I le paia ma le mamalu o si o tātou atunu.
Fie whaulu mai sa lato au i le liki volipolo o le Fun Family Volleyball Tournament a le maftanga whai fiau so whaatasi i le Hate Valley. Ua tatala nei lewa noe le stala i au umalava i fia au ai mai il wha moi. O le a whaatino ina lea i le aso Forailes fululua ma le asto nais fulutolu o Januari whai ai. Lua afe lua wha. Whai e le whale taalo o le kolisia ua inu i Mata High School. E whaangata ina le stala o au i le aso lulu, le aso lua se fulu o te sema. Aso lulu o le vai aso fau e whaangata ai no winga le avanoa nei. Ia mana i le whafso ta ilola numela lea. O le olua tasi o valu o nono lima o tasi iwa. Olua tasi o valu o nono lima o tasi iwa. Ia o lo whailo mai pe mana i le text atu pe awha pe le stala sau au. Wha moe moe tau sang fau. Ia ana o na avili ia e whaisi pisi o numela lea. Ia whaftaisa i nia i le whailau tusi Reverend Anatewe Sau. Ia o nisi o tatou whaasiri silanga mo nei Jamie. Wa mai lo au melo le voli kasi nei. Le na tau fesile atu ai na u falongo atu fasilanga na. Wa o le leisa tu. Taimi foi o le leila o tu lo le tomatau. Wa o le tau o le tipi. O le tipi. Le tele o le melna. Sisele. Ai saus. Oi. O tau no is fale tipi le fenga lo. Tele nei tamati lai ti fia ta to. Tau ta telefon mai. O so le melo le voli. O te oso mai tua. O te tu i mai tua. Te vai pe fia pe tolu pe lima po loka i lumare neti e tofu are me o le ngaton. Tu vale o. Tu sa le fai malai voli te puna mai tu vale o. Ya metara papa. Ai no ai. Ai ala o le ale tu la male o le voli te le. O te le ya me se me. O te fia o te taalo. Foi le la altu la ngai. Al melo le tabi sanga mo le tournament. I ai la o mawalunga te le la sanga. Al no foi le fa afu foi le ya. E tu mai tu a se ma taalo alo mai ma tanta di ai. I voli la au ia. Nei voli le velnet. Ya voli la au ya ma so ya se amat sa on net. E fa manino. Pe fo ne la skuli mil to tu al ma to tu nei fa la skuli. Ya fo so lo ma to na e mai le skuli mi vidi fo ye. Tama vili fo ye. Ma to na e mai ai. Le man no fa si moli. Ya. Ole mta pule mat fi fa so to le tayo. Ole tafata wa ina por kala mene ole ta ole fia pe na fa mnatas. Ya. Pe ole o wala le ole inu fa vai ma. Io. A wole ya na fu tfam natu be sa e mol fe lo po ma wole to fe foi le mol fia. Ela fia vo tanga ta fia lo po i te mo Christmas. Ma tau dia foi ao ina ta longa. Ya sa. Le pinko me o fanga ya ale ini tupe lava i te mi ya inga vea. E ao inga vea. Sa ole le ya haso. Fa malo foi la to malanga sa mo e fa ya la to nga luenga sa. Ole a inga wo te mi ne yo ya inga umsala to nga luenga sa fa tau sanga to. Mo ile. Me tau ina fo i o me tupu i tau sanga u tele u vai ya. Te fa longa i tala istangata ya fa mai ya. La walu ai sa mo walu e fa nga luenga ona wa. Mo. Le tangata le va tu tupe me fa pena. Ya tala na te fa longa ya le time. E ia tangata i tono a inga e alo lo fai tangata e la futu pea tu se so ni fai ngalo. E la o fo i to te leo si aki ngalo nga i musanga o malu o fale o a inga o mota. Ia, malo lava o tongi maavu i stato tunu o mo so ni me fai. Sa o le. Ia, manuel ta pena ina o sa fai nga malanga la sa ni o to we ni sile la malanga leva yaso. Ia, sa o le ia man tua a lava le taimi. Ia fai se ai malanga. Dale. Fai se vai le te fo i mai ala fa mai e mana tua i o se wa inga. Ia po la tina e watu toni au fi se lima ia na e fo i mai lola il masina fo. Ia va ai ale se o ai inga ia u pupu fi lima la sa to o ta fa le. Ai na. Ole ai na ma fo lo tuma fo ai o concetti. Te o concetti ya so ya ta milo i ai o malanga le se la sa o te lo la ma sa no fi el mena be o samo. Ole a o samo e ton feto to se la au e mana tua. Ai la le sila te mino o to matua fu ala ti polo na to. Le sta usando na to matua i malu alu mon mato fale tali no to.
O sole. Io, tua I ma falata li o e vai lalo pe a vivele tau. I si tau sanga na wano I o ti polo le avoka. O nei me foi ta te alu au mai fa manatu e foi il malanga. Ai le starie na oso vale ya ina fanu. Ai le montalia i utal mele mutino. Na mata amilo I sa va I malisia o. Ya o se I malitalia I sa va I le me na mata amilo. Ya mai ale ia pia to to le ia. O sau no I le New Zealand. To e foi atu. Ai. Ya o ma fala le o lalta. Ya na sifi mai le o le stalie tu I le si foi ya lavu ola ma nei. Ya sa o yo ai na malanga. Ya au te loa te mile te lua tu e pe fa pe ola e tala no talie lua. Wai lua talie le wata. Lo po fa vai me lo talie ya te wela la tu fa pe mai le talie le. Sa vol data mana le. E tu la ya. Vai o le fasili le fia batu. Ya. E ye ni sol tato tu no ya fa ina la va la to fi ngalo pe fa ina au sa mo. Ya. O le fasili la ua etu ua le vai ngale o le fa ina lo fi ngalo pe fa ina fa ta no la auto to fitu. Ya. Ya, pe o auto to fitu sa mo. E mo le fia o tele o tangata. Ai ato I lalo pe fa ina. Ya. E ila se si o fa longo man le tai mi sa mo el fa fita di na le fa ina lo fi ngalo pe fa ina le au. O le ala me na ia fa ia o sui ai. Le ala fa tala tu fa te taina. Ya. E le ziali. O le matua ita e fa ina tatu o man samo. Sul lima. Te to fit. A mesala te to fit. Ya. Tua ita o takat. Te lo la me lo fa takat tem. E lo tem tamata ile la kapi. Ui. O la natala. E sile tu ya ia le o le matamata. Ai fa longo po le ali o talo. Na ya uone to mo ia le melo lo toita. E o mal temine, fa si le vale to matamata tangata na talo. O la na ia na fo. O la na ia na fo. Tu so na mo la no tal no mo fa so I fa tu ai. O talo. Aya e itane. I wa fa ina no ma fa wa fa ina to ngolo ti. Ia o fai la fa o mai sa o le iso. Ia o me la na o ia. O le la fi si le la tunu. E se o ta to ya fa ina fi na ngalo pe fa ina le au. Ia. O le ala me te fai au e sui e nei tai mo ele to tupu ya. Mara ia. Pe se visi di voi le nga wa a fa isi. Wala o tupu pe na vaenga. Lo tupu pe na vaenga. Ia. Tau te moni mawina fai ai ngo penga te fai langi le mari fo o nisi o ainga pe ata po ia tatu wa. Ia. E ia nisi o ainga matua se tu lo wala ngana matua mari pele pe vai ono fo. Ia ia. O le tu sa rai I tai o le fai ina. Ale male pe tu no fo le sa fai. Ia, o isi fa na ula to fi pu e ata o la to matua po o la tamai e ua. Ia. O la ula o vale no TV ma. Ia na fa sa la ula ia ele si tu. Ai pe le la tatal no ele fo o fa isi. Ia. Ai se o fa ina non fi ngalo pe fa ina le to fit. Ia. Na na fo na fa ia le e sa o mai ai. Ya woni ia fa ina el fi ngalo. Wa la fa so ya nga fa molista. Sa o le. Wa ta si o sa o mo vol mele ya so ia. Oh, so sta longa. Ia, me se ta longa sa mo man sa mo wa phone ele liki. Ia. Fa ina lo tato o mto to ita so. Ia, a o ta matua va pe ele ma se a nga ole. Wa le va ya so ia e fa ina lo tato o wa masia. Ta te le mana e fa ina sa mo ya Japani. Ia. Argentina. O tonga mafiti au vo ye. Ia. Ia. O Spain. Ia ai o no sui le o langa o sui fo la ka pi ne vai tau. Ia o te len fa ina sia tato au. Ia fa ina Australia, New Zealand, Felica, England e o ma santa to fa ina au na. Ia. Ia. Ia au alu wa sui fo le o langa o matu. Sa. Mana ia, mana ia fa silo tai au. Mana fo ia mo atu fo se fo ni se fo yo lo a le vai. Wa e fai pe ka longa le uma. E sa o le. Ia lu la va pe la e la fa ina ma fo tangata. Ia. Ya fa men mea nga men ma fa. Wa le il ma tanga mal to lo mal fa na fo time yo le aso mal na weekend fa ungol vai yes. O ta taulan sa tu sa ile fo men. Ia sa o le. So ni fo ile tangata. Ia, mo. Ia no tala tu leina te wala mai ta tu tala no ia fa mai foi pola. So sta longa. So sta longa te ia. Ia wai e la kapi ne ia o kiti fa sa mo fo ia so no. Ia le sa ta tu mo ma wina fo ia le fo le tu langa sa o fo ia li kiti na mai tai. Ja, sa. Fa ina le o no. No to es fruiva minute to es full ton minute na tale o leiva. Tala ta tu leina te wala mai ta tu e va. Ja, ta tu tali le ta ia. No.
asi urimi a e tau mawhai e te ori ori piwa e miti i se whamusi poti ua siri lava pinao i mea tanunga ua mana nai a te o na wharesa ua whaafua tonu mai maunga sa e isi sifo le meko isi la mosa male ka koriko Wa tu tatu fa se fianga na le wa tong fe mel tatu la au ya fa taro fa tu le fa au ni ta au talo fa ma lo se fu ya a to fir ne ya to le lo fo le tua moni ma lo la ya ma lo la va le no le masina no la nga le lei ai ya a dai lo la nga le lei mo la lo a le fa sol ni ta ya ma to fir fa to tu fue matasi e tu sale le ya ma u mare na na fa ona o oe e mo i lava a fai ko te tala noa e fai ina lo sa mo sta longa mo mo o te le to fit te le tu fe mata ia e le fa pe o te ita le au sa mo ai ona o ula ngona sa mo o te le mana o to ila lo o tu nu se ta longa e o ko tata alo sa mo ni sila te mana o lava ia malo sa mo ia ni sila o se tu ula va po ai lava tu ta alum sa mo o te ele ve se la va lo to sa mo o te mana o lava ia o ni fa ina sa mo se tu o e tu sa le ia o le telefone now o te me ta lo sa mo a fa le to lo sa mo o te le ita ia ai ono o foi e mo ia foi te tau tala i se tangata foi le ai te tau tala ia o povo e te voi le ba alo loto e le ba fa ina be sea o loto ia ba lo o sa mo ai ala le lo mafutanga ma sio ainga ma fa na u foi a fe ina sa mo i to tonu o lo ainga ini o to lo ma sa fa na ele tau le intalesi i taloha. O ina o iala? Na o ulapa e po to ino le batu ainga e batu po iale pa aponga sabo e pala o vale TV yoi o te nofo tapu ia martile mu a o loto e o la bele na e fa ino lo sabo ta per TV o fa iala te mine o te mana o e a ko ile ya wani o wita ai ya ile mu lo loto a o te pape na tu fue ma patasi o te de mana o la va pe ina sa mo o pele lo pola le ba fuanga e tu sa matato a to fiti fo na lu te faio e to per TV o te de pata e pe ya fo yo isi le tio ye fa i de fa le a le tu o te de bata mata ai se va ngana la le tio au kilani ma Wellington le se tato le tio o paro ngolo le ale telo o le tio ye fa i bo tau fa le anga ko ye o te le bata mata o le polo inga fo ina le fo mai a te au a fa i se be fo de fa le tonu la ba ai bata mata TV au te bata mata ai no ko fa sa talo o le tala na fo mai fa ya ai la fa so atu ngatu fo mata e fa pena o te ele fa pe o te ita fo le wa an wa ko te talo te le ba fa ya ai o wa loto yo o te le mana o fa ina sa bo se tu la so la ngona ba pe a te inga la leua e mau le tala wala fa ina sa mo ai mau le tala mun mun ma lo ista longa ai sala mo ona i le te TV pe e o ele le ia ina ya we le le ya lo to mata le bo me replay po ye ya
ai o ai tele bana o fa ina Samoa e wa e fa la New Zealand tele tai lo bana malo New Zealand o Samoa a lo te lo foi o le o ko to fu mo ko to sa o te no le te o New Zealand a tele bana o ai malo ya New Zealand ya Samoa te bana o ai fa ya batua pa tu po Samoa New Zealand ia malo after tele lava ia lo tele tu mo e tele a bata mo tau ya patua o le na ko pe ole manato si tamale o la ia le awala ia mo le ia le awala ia le tapir TV pe fa ina sa mo le fa me le uita ta ilo la ia ingo la ia foi le awala ia esa ya mai sa fili mai tatu tal no la foi so manato ile mta pu so son ta si o le sita longa o tamai tawina foi mo le feite o tangata pe atalo o piliati Pesi pun lagi pe apa ya? Masih ala pe apa pe olah pilih hati tu pe foi le. Kita temasa ni masa mo ikemu foi ta ilima 10% ya. So le tu foi se wata fanai foi la ya longa yo pilih hati samo. So le foi ina lo la pe to lima pe to au ta itale malo. So le se pe olah fe itali pun lang. Il foi ina pun lang. Le un malam, calo pun malam. E talo falu sunga. Malo se fo. Malo la vale. Wa tai ni tai a matango fie. No wa original o tele fie me yo la kapi. Ai ona e sa o le le mele o le ita pe a ana wa ula e se te yo la tari ro ni fie e ka alu mai eska diere ngoya kongelio le moelu. A failo le ka rongo mai le wadi nga o mai ro vini mai se o nesio que era que kira ni mito le la ngo walu ka rongo nga umaku nga walu le lunga o vai a quara e se ma qua nga o le fa ka rongo o nga o le fi o fi kama a wa o ya mala maka o kere pa wa no ke kapuai a fa ya inga fole o que fia nga ele malo mangi ni au o la foi eu uma ka ko ka singi o ka fia ma o le malo ia pole malolo pole le malo ngo fia ai sa o se o ne fia ma fai mai au ese le o an sikiri pisa per au vai nga pisa ka kwaya awa foi le yo ya ko le kinga o ka ngakare ka alu e kinga inga le kingo ka me ki ka alu a dia mai alu yai kango yai fa pe ngana ko kara ka vala an me ya o le ka alu au e lu a malo fia ai sa ulo la le melo TV a fa inka lunga le fa pe na maka yo ngo yo de nga marius maka inga a o fenge a fa pe na maka la fa nga da ko me ki tira i sini ma ka e pisa era nga fa nga va ai le fa nga ko me ia nga lo sa o ku fa va ai ko ka lo nga fa uma o lo fa nga ki ku ia o lo sa wa ra ukana da wa ma ku nge le o langa ma na o va ai ko me ki o ma ku ma la a le me nga le fa e ko a ko mi ma ki vi ko nge fa ka ti ko mi ki ma ki vi o isi me ko ai ka pe ki vi ele ko fi faronga me foi lá no que fi o eu que fi o que le manga que maka ya que fi faronga longo e uma loca longa o farong sa ko san o ila umano ia fa me au foi inga foi ia ele malo mãe kanga ele sa que ka ko la foi que fi mano a o isi sole ka que faronga com se langa va de aí o len como e mal polo de langa mo ine ia a ka ko fai tio ka ko ongo sai ka ko kapua i ka ko kapua i pe wa la ai wa we ka no nga kai ka mai ia o ia nga va ia i ma sia u lo i me ngo wa do i nga ka lo nga soki ia le ia fa mangia tu el ko kala me ne ia ia mangia por ki si masima ka san fo ia ke u ru ia fa pena fo fa tai lava ia fa sai fo ia so sta male o le muelu ta lo le le la ufole na dolphins NRL le na piki to sa mo mo malo ia pe o le nganga o le fa so le fa pe sa ili masei la to e ita italo fe ita italo al so ani ave le tanga ia mo ia ina ia alu ese mai ia il mele le la tato nga ili sta usanga ele umata alo
E lo pole mafuanga le le upu fu le tinu le sili le tailo le tapua. Wa sili atu fu le tinga tangata le tapua. Na ilo tangata le talo. E wela le tinga e ila le tangata alo le zalo le tato va ai lungo social media. Yeah. E alo pepa lo fitu e. Petu e lo fitu e. Wela le tana tanga. E o I tua o I le matua tau fitu ni mai pinko le inga na le. E matua lo fitu na sa e. Ya wela le taso. Ja, sa ona. E le sta no ele I testa gat. Sa le. Ai me sia pe a fia me o tupe te tongi foi le o le pinko ma le. Na. Ma mai un fa pe na o piriati. Na. E per toma tanga disi ai ngale vi. Ja, lai tau fao ia le pepe e vo le wano le fali fu uluma le pepe. Ia va ele tau fao ngol le pepe e. Ia masa umai lungo le stangata na se mo tasi. Ele fefina. Ja. La fe me ele ai ngana. Ja. Ale tau fao le fine le. Ja. O lo nefiu, tamalo no. Le tau fao le pepe. Ja. Ale tamalo le fale na la tuese. Se lo masa umai pepe lungo. Tamo foi le u le sili spito le sili spito. La tau fao le pepe fu le. Ja. Ja. Masa umai lungo sto ina le na la tu. E o tau fao le pepe e misa fo. Ole ala le mena tupu. Na mu. Wala ki ole ma ali le pepe. Oh. Pela wala na tau ia. Ia. O me ele fia. E mo me vai se fo le fola. Já estou indo lá to. E te ai lan fa la ina ina mo sa pepe ia. Ja, mas ai. Eu si ver fa fo. E dato tala mai sa mo. So I whamanuia lo tātou atunu o I seisi wha o pōponga le nei o tātou talafou mai sā mou si mai el whaafonga. E toa lima se furu I lātou ua whaamuni eina ma whauina le nei tau sangarua whelua se furumali tonu mai I le a onga tuspa ia le Hosanna Christian Church. O le whaamoe mua le teimi mua le nei tau sanga o se whainga pa anga le wao le Hosanna ma le King's Leadership College. Le ana whaatasi mai ele sunga la apostolo ia Josh Asafo Avia mai Brisbane I Australia. E le sounding o le whaunga le Hosanna I Samoa. Sau nol te tai o le aonga I Samoa ia au mua Eric Kupoe. E toa iwa whaia onga na malanga mai Australia a mata le whaamoe I Samoa. Mai na whaaurua tu I eile to te leo nisi o le atunu. E ese umata po inga po e ka le sia o lo ta po iai. Whai loe au mua e iei nisi o sui po tama onga lea onga. E malanga mai muli whanua ngai mai ia pia I le whātou teinga o lea onga mai le ono lea fiafi le iwa I le pō. E le iei ni vasenga no lātou tu ua. Mai u iei le whaamoe moe ma le whaamnianga le tua pe o na sau noa au mua. O le a wha wai pea lea onga tu spa ia. E una iei le tu wha leanganga. Mō nisi lātou te manao mia. Ua whaamawina le toia ngai maria mai o le manuia sa iei dea tenu. E le tūlanga I lon tamau a inga ma le toi maua leo ngā luenga le to te leo tangata. Le na vaea talu mai le whaamai o le konviti. E mai tau le whaai unga le neitau sanga e le lolofi mai o tangata malanga mai atunu I whawhai a sia Samoa. Ma ua toi whaatupula I eile au whai o tangata whai ngā luenga le vaea mai whalitani malo. Ai mai seo tupe maua mai te tongi. Sa palasi ma wala lo mai lea vai taimi. O bisi nisi la iti fale o loa ma me tau lima. O ta avale lau pa sese ma fale ainga. Ai whape na foi fale tala tupe ia o lo awina mai eise lini mai atunu o I whafo. Lea o toi whaasolo solo ma lia mailo na tūlanga le leisa iai. E na ua whaatustu sa atu ia se tema o le tau sanga na te nei. Mai o se tūlanga le leile le mai tau I le tamau a ingo le atunu. Wa mata ona toi solonga le lei. Ua polo ia le whaamasinonga le tua leo leo, ina ia o lātou whaamatui na umaatua lātou whaamaumaunga, mo le mata aupu ia tala le leipaunga, pe ao ina toi wala au le whaamasinonga le vai aso fau. Pe on sila fia, o tala le leipaunga to wha ia I lātou ina mōlia I lalo le tau pulipulinga, e whao o le maliu I le sa avea mapali mia mō le atunu.
ai ona o le sunga tala lei paunga au mau i Australia, sa tau fia i mo le lua tausanga, ai se ilo whiutana inga i le vāo mālo e lua, mo le awina mai o le sunga paunga i Samoa e tali i ona mo lianga. Mai na whaalia le whaamasinonga e ui i le nofo sa uni o leo i lea mata opo. Peitai e le ai ma se whaamaumongo o lātou taulima ina le temi nei. Wa fuai le polo inga le whaamasinonga, ina ia tāpena ina umane pepa ia lo umana o mia, au lei wala au le whaamasinonga le vai asa fau, mai loa i se aso e a mata ilo ai le mata opo. O le malanga ta amilo le fionga le minister o tanga luenga o le soifua maloloina na malanga i Sawai, na ia wha iloa na fo i mai ei ma se mafo faunga poni ai kia fau, ma waia fau tua i na i le wha ululunga o le tanga luenga o soifua maloloina, e wha aofi ngō fie le fe au wha ale soifua maloloina mō lapta inga i tangata le atunuu, e a fie i wha mai ese i le suka ma le toto ma walunga, le fatu fatasi e maisi ngase o ngonga e au fie ma le fa le ngaina leo fatu ngao ai o le fa au puina o pese po le musika e malu mai to sina i le fa longo le tangata i pespesenga au te waua faltanga loa esel mana ia upu kia te nofo ma te mafau fau i upu salangina o pese fe taulelei ia mautu watu fautuanga i tafutafa o le CEO ma le pulenga se i sila ia me uma e tauna promote tātou le langina o nei pese ma taimua i fuafuanga al tātou mtanga luenga. Na toe wha amanatu fo e le fionga le minister ia wa lasi tā fitu sele e le te tau na ngase le unai ma le saidi au wala potong fiti mai ile mtanga luenga o soifua maloloina e una ina ile fe au la patai, molo tātua tunu u Samoa, ona o loo ile wha atumutumunga o tunu u malalangi, e pito i sili o na tele le afianga o tangata, mai wha mai le pipisi. O tala fauia mai Samoa mole ni yaso manuia tātua tunu u wha soifuia. Tui wha tala wha tol wha poponga o tala whauma le si ufonga le lang mua mō le nei tai au. Ua fola le minister le vai whafo wa wasa mana ia Winston Peters le tau maunga New Zealand e pui ma whaafo wai le sotanga. E mai sola ngā lulu e whaatasi le wao whainga malo ese pe ona ia saunoa i suyo malo mai whafo lo ngā lulu e le atunuu. I lana launga i le afiafia nafil palemene na ia whaata oto ai le fofuanga le whainga malo fau. I polisi mō le vai whafo mai ia whaafetai ai sui umo malo mai whafo mo ala tau matawhai oi o lo whaatino i totono New Zealand mātunu i whafo na whaali e wau vasa mana ia lea nganga whaafetai o le whainga malo fo so whaatasi i lo lātou tau maunga mua tunu la iti ma malo te tele ai mai se lava le Pasifika na whailo fo i Peters le tau maunga o New Zealand ina ia whaamalo se atili le Indo-Pacific i ana tū maanga whaapea matu la fono ina ia whaamua vanoa ai po lea le leitu langa olo o la matia ai. E to o valu lau whai ngaluenga ili te whātu ora le soifua maloloina New Zealand o ni fōma i whaia tautonga titele e silia malta i tasile miliona tā lao lātou tutongi le tau sanga a le whaamatalanga mai tutono le au nanga o le tutongi sa o lava lea ma whaiona tā ofi i fōma i pito sili ona le lei ma tele o lātou to mai pe ona iei le makete o ngaluenga i le lalangi na whaalia le li poti whaal tau sanga le malo. A tu whaatasi o lātou tutongi i o atu i le valu tesima le iwa miliona tā lale tupe a toa o lātou tutongi le tau sanga o se vaenga o le pakete se fulu biliona tā la whaal tau sanga mule au whainga luenga e to o valu sful whaafe a le soifua maloloina
na whaalia Sarah Dalton, le whaatonu sili o le asosia fōma I whaapitoa, le Association of Salaried Medical Specialists, o le tootele lava o fōma I sinia ma fōma I nifo ngā lulua I le mālo, e le taitai ona so lātou totongi, I le tasi tesi ma le 2 miliona tāla o le totongi pito mawalunga le mtanga luenga. Mai to ititi lava I lātou e mawhaiona whina moni totongi te le whaapea, ona ole mawa e o lātou to mai whaapitoa, o pule silo ni whaalapo te potonga po ni la le malo, e maasani ona mawalulunga ato lātou totongi, peita aina whaalia li poti, e to osfulu ono lau whainga luenga te whātu ora, e sili ato lātou totongi na ilo le pule sili, fe pulea I machi apa, le valu se la wono sfulfa feta la lona totongi le tausanga na ta oili pote le post. E le se tasi sa whaatala noina mai le te whātu ora peitai na whaamani Andrew Slate o le soifua maloloina e to olua sfulfa lau whainga luenga I silia ma le ta I valu se la wafeta la o lātou totongi le tausanga ma o nisi lau whainga luenga pito sili o na tele o lātou to mai whaapitoa au I lātou fo I e ngā luenga pito sini le soifua maloloina o Australia e tasi te 5 miliona tālali totongi amata o se fōma I o taotonga whaapitoa pe ona le potia ai. Wa mauti no le a whaalea ngā ina le tula whono mo malilienga o totongi tāla whea ngai le leipa. Ai ole a toi whaafoi ane fo I leiva sfulu aso ngā lue whaataita ia le tangata I se ngā luenga pe ona whaasilsila le malo I le aso ana nafi. Na whaalea le minister mo mta aputau I whalewhai ngā luenga ma le saunga le mū. Brooke Van Velden I le whelo inga maasani al pāle miam tu stala I le mai ai o le whono le kāpeneta. A whaalau te le atu la whono le iwa sa fulu aso whai ngā luenga whaataitai I whale whai ngā luenga uma o le a mawai fo I pisi nisi le loto te tele whai ngā luenga I ni tangata fōu o le a lea a fia I si vaenga o mata uputau I ngā luenga mai le toi whaao ngā o le atu la whono e au fia le pui ngā o tangata whai ngā luenga I tusai mo lātou tutongi o le tūlanga I ngā luenga o livi ma le soifua maloloina whaapea le saunga le mō. O le a whaapasia vavele pili o sfai ngā luenga whaataita I eiva se fulu au le ia o le kirisi masi. O lo whaanatina ti fo I ngā luenga le malo ina ia vave ave e sea le tūlafono malilienga mō tutongi tāla whea ngai po le Fair Pay Agreement. O se tasio whai ngā malo taluaia le National le ana mataina le iwa se fulu aso whai ngā luenga whaataitai. Sa mawhai e pisinisi o na tūli pe whaamalo lo se tangata whai ngā luenga I tutono aso e iwa se fulu mō mua au noa ma se mafua anga peitai na toi ave e sea le whai ngā malo taluaia le Labour. Mō pisi nisi uma vangana ai whale whai ngā luenga I lalo I folta I lua sifulu tangata whai ngā luenga. O se saini linga na whaatanuina le mata ngā luenga o tupe I le tausanga luafe sifulu ono. Na mawai o le iwa sifulu aso whaataitai sa le iwe sosoani I tangata su e ngā luenga mai le iwe sosoani foi I si itia I le numera o ngā luenga I totono le atunuu. E se fulu tasi tausanga le matu o se tamaititi na ofia I le to'avalu lea na luka ina I leo ina ua lātou taumawhai e tatala ni taawale I Westgate I Aukilani, peto sa ole lua le vavea ona nafi, na va ai se vaenga o ia tupulanga o taumawhai e tatala sa taawale a ole I toi sosola ese, mana tuli lua I le helikopa leo, ma taumawhai e tau fi le taawale, mulimuliane na maua leo, mai to olua ni tupulanga ta mai sfulfa mal sfululima tausanga le mātutua. E tūla I le whaamsinonga tupulanga talawo wai tākere I le vaia sonei, o isi to ono, e au fiele tamaititi sfultasi tausanga le matua, le uatu uatu I le Youth Aid. O whaamawai se tasi o taitai Pasifika le soifua maloloina I New Zealand, Sir Colin Tukuitonga mailona to fingol taitai fono, o le senate le Pasifika I le te whaatu ora, ona uia le toi whaatutua ina le whainga malo, mo o whaamawai foi, mai le tele o whaalapotopotonga whaale malo, o lo aveai o ia mawhauwhau tua. Na sauno Sir Colin, wa le mana o e toi ngalue mole nei whainga malo, wana le whaatuatua ina, ma ole a le le vainga o tangata Pasifika, walai ona mana o ia sa o loto mai ia tofinga, ina ia mawhai ona whaaleo na manatu, na ta ualo na ofo I le whai unga toi whaalea ngā ina ili tu la fono,
e whaasauloto i le atunu o mai le tapaa, ona o tangata Māori in Pasifika, o le apita sile o na tinga ina ai, ma samatua le fia i lava, ona o le whaaleo ngaina o le tu la fono, e whaatupe i la fonga o le awha i titia mai isi vaenga. O se saunanga le tamaita i Minista o tupe Nicola Willis i se taimi ua tuanai, o le ave senga o tu la fono i whaasauloto i le atunu o mai le tapaa, e fsosani whaatupe i la fonga i o le awha i titia. Sa whaalia le pālemia Christopher Luxon, o le ato e whaafo i pe whaawau o na tutongi le 5 tala mo le tau o vaila au mawhala au motonga fitinga, mo tangata ye Supercode cards po Community Services cards, e ui i se saili linga pito le tamai, o lo whaalia ai o le tootele o tangata New Zealand, e mana na oina ia tu maupea ona le ai se tau i tutongi mo vaila au, mawhala au motonga fitinga, i se saili linga forward Talbot Tamiles o ta wai, o le 40% le tunu e langolango ina le ai o se tau i tutongi, ma watangia mai ai o se tase polisi pito silio na lawilo i le atunu na sauno Luxon, o tupe i o le awha asawina, e mawhaio na whaieni tonga fitinga fau se fuluma le tolu, mo le ka nesa, e tele tupe olo i le tausinga o soifua maloloina, mai mo umia le whaio ni fisuia inga whaapea, pe ona sauno le pale mia, e le ise winga e le te tawai ona tutongi e tangata e ngā whatia, ona whaatupe le 5 tala, o le tau o vaila au mafuala au mo tonga fitinga. E to se fululua ni tangata na lokaina, ina ua lato whaaleanga ina se vaenga o se whaalau loanga le whianga ingai waitangi, i le whale mata anga o le te papa i Wellington e peona whaalia e leo. Na ta ue se so upa le te papa, o se whaalau loanga na whaailoilenga ngana ingilisi o le te tiriti o waitangi, na whaaleanga ina i se Spray Valley whaatasi ai, ma se mea whaingaluenga na whaonga iai i le awaulia na nafi, ina ua o ieni tangatitite e i le whonga whale whao le whale, e le ini si mea na whaaleanga ina o le whale mata anga, e 2.5, 5.3, 4.1, ma le 5.2 tausanga le mātutua o tangata, hia ua mōlia ona o ia ngaio inga. Wa whaana tinati ona tu ina atu se tangia se iwi i tauranga i le Waitangi Tribunal. Wa lato tu a ielewhai ngā malo ilo lato o sofa ino le anganuu malenga ngana Māori. Na ta uele ngai te rangi Settlement Trust. Wa soli ielewhai ngā malo sofa atasi National Act New Zealand First. Le vaenga lua le whiangainga e ala ilo lato le pui ina o le tere o Māori. Na ta uele te whono le wha putuputonga Charlie Tafiao. O lo o fia i le whaonga ngai le malo o le whautuanga. Pe whaapewheo na tau fia tutongi whaapopo tangata whaingaluenga le malo. O lo o le leilenga ngana Māori. Whaatesema whaatununga i matanga luenga. Ina ia whaonga ina ingo ingilisi aile o Māori. Na ta ue Tafiao. Wa tau mawhai le malo i whaatapula le whaonganga o le tereo. Ma whaititia le mana o le ngangana. I whawhata New Zealand. Sa whaatanuina se whaamasinonga lele i Pelenisio Harry, ina ia tutongi le nata i le 5 afe pauni Peritania. O le tusamale se lau afe tala New Zealand, o tau o le whaamasinonga i le newspaper le Daily Mail, ina ua whaia ina ila natangi na tu ina atu le whaamasinonga. Na whaaulula natangi whaasanga i le Associated Newspapers Limited, i se tustusinga na ta uai. Sa tau mawhai Harry na naana tau mawhainga, ina ia whaatu maupele whaatu penga le malo o le puipuinga o ia i Peritania, ina ua ia tu uala na ngā luenga po ona tiute i le ai ngā tupu, o le whaiunga le whaamsinonga mawalunga ilo ne tona. Sa moni whaamaumaunga na whaila newspaper le sa whailo ai, o whamatalanga alua ia na whaasilasila i se sui mo le Pelenise, sa ta ita ina se se tangata, ma o tustu singal newspaper ma sino Februari lua lua, o lo o ata mai ai, e le aini whamatalanga tau whaaleanga, e whaasanga le li Pelenise, e fo i se tangi Harry le whaamasinonga, e whaasanga le malo ina ia iloilo le puipuinga o ia, pe Asia si atu i Peritania. Ita alonga, o taualunga manuia le tausanga mōliria kou ina ua manu malo le taamilusanga tāpolo o au Fefiloi po au Atama Mateni, Florida. Na au kou maleli Australia Jason Day, ma manu malo le taamilusanga na tauai ma Brooke Henderson ma Corey Connors o Kanata. E tasil miliona tala Amerika le manu malo. E se fuluono au sa tauwa ile taamilusanga. Tala fauia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga le tai au.
Fa'aola ina umai o anganga olo o tau teva teva. Alalanga o sana Ufanau o itato le tama Pati pati oli ma hibia O Yesu asabai mai e Iosefa Maria Faine iloa saume alofa moia Uulima loa matina sesiva taamilo mafia fia Kirisimasi faamana tu itau sanga uma Vaaisau fuanga ya lele so na tau lunga Ya fia faatasi olu amale ainga Ne I moane ole ata ua moeta ua ile sela Alalanga o sana Ufanau o itato le tama Pati pati oli ma hibia O Yesu asabai mai e Iosefa Maria Faine iloa saume alofa moia Uulima loa matina sesiva taamilo mafia fia Alalanga o sana Ufanau o itato le tama Pati pati oli ma hibia O Yesu asabai mai e Iosefa Maria Faine iloa saume alofa moia Uulima loa matina sesiva taamilo mafia fia Uulima male panau asikulimi lua tabau fia fia
Ia, o te fia lava nei taimi o le tai au i whasalonga fo le si fonga lo mua. Maua lava noa e fo i kolosi o te tato whasalonga i le atunu ma maua leo Afrika i saute. Ia o lo whatasi mai nei i misionare ia i le sunga ia Pastor Matthew Sepi Paulo. Ia me sunga Pastor Willie Futialo. Tato whalonga nongo fo i tala mai le itu o le langi. Ia, so i fo manuia i no sunga i misionare. Sunga i whaifi au, ta alofa lava. Ia, whelo e tfo ima, whataro whatu i lo sunga tu fue ma le o lo usoa tau fo whafonga maua Samoa. Ia, whawhelo i atu ma le nganga whalo alo. Ia, mai le atu u maola wala nei o Afrika i saute. Ia, whataro whatu ma le nganga whalo alo nei tai au. Ia, ta alofa Pastor Willie. E fo mangia, na sunga fonga proklame nei tu lauli. Ya fia i matau. Ia, malo. Tasi. Role so i kola lei, aro so i maua, mas foi lo so kau. Malo va tai ia fatalo va fo i lo sunga ia ona le tua. Ia i ni foi tai mo tatu fatanoanga, malo le so fo la le ni tai au. Ia, o amaia ia lo sunga fo i po lo sunga ia ama fo ia le au mala ia po le au ngā lua i nā, ia le ngata fo i lea, ia o watase fia po la fo i taimi ia o tau le taimi. Ia, malo a haftai. Ia, o le lo falava le tu o lo manuia lava ia le au so malava missionary o lo matonga lulue nei, ia va pe foi le kalesia. Ia va haftai fo i mo talo ia mai se foi o tapoinga. Ia le taimi nei ia le to e 5 minute ona afale o le tula se fulu le taimi a Afrika i saute. I le po. Malenga nga whaaloalo. So le polo le song fua, ia le la afale i vai tae o le so lua ia mātou. Ai, ia, ma nei foi le whaelo le foi, te whaelo tasi wei, tatou talonga le uma. Ma nei foi le whaelo lua fioanga, lau sunga, misionare, Matthew, a masel sunga Willie. Ia, whaftai. Ia, o au o te sau mai, ia e tele nu o te sau ai, lau sunga tu fue wa pesunga tasi. Ia, o sale i moa, ia, pe fo ia tua i pale ase la. Ia, o sangone fo i masale longa, ia, pe fo i vai tele i fale ata, lau sunga tu fue man tato porklame malangang whaalo alo. Willie? Ia, whaelo mai o fioanga whamulma? Ia, ia o ke sau mai sale mo i le piko mo le so ya palo lavo malo ia o le fesili o fia nei tau sanga o tau ngā lua i Afrika i saute ya i le awa mar palo alo ia te tali tu foi tu samar pa sil ia o avalu nei tau sanga talo na mato ia inga venga pa missionary e lea ua walu masinga ia kausanga ma masinga e lua. Ia, a lua nga mako ia ingai ngar venga lea tua, pole wala awa le i o mātu wola. O whai risi umi o tau nāli, ia maa loa le ngā lua. Maa loa, o ngā whea tonu Afrika lea ia leo o tau ngā lua ai, au tau sunga ai, au ona lea tua. Ia, o ingei Gauteng, o le province na o lo mato ia i marangang whaaloalo. Ia o Boksburg North, ia lea tu wai ia le kalesia i Johannesburg. E la talata i mātou i le maraiwa alele whaavao mālo. Ia e mai se foi o le whale mai i whaavao mālo. Ia mai la talata fo i le city lava le pito lea mātou te i Johannesburg. So o lo mātou no fola fo i lea la talata i le taulanga. Ia aripito lea le maute a o Gauteng Boksburg North le matou te no foi matu e foi le e kalesia malanga whaaloalo. Pe o le maita o le winga o le tatu whatatanoanga. O le toewa ai lea i le senga o le o langa nā tunu u mai nei Samoa ma tātou nei. Ia le o whanu tau sanga ia o tau ia. Po lau songa wili le te mau paolo i se tamaita ia wherika te o sera o visili. Iai. Ia o te o foi ile i meso kako kumu Samoa. O ia. Ia, wai ili si misionari le umau paulo atu i le ia sa o lai le o lau sunga. O la se tau langona le tau nofo i le atu no. Ua o ia tau se langona o tau o tangatanu moni ele ele.
O isi la ngona fa pe na o tupu i fo yo to fina ngalo no umi lo to tai mi le atu. Ia, waftaia mo le wasili, o sunga tu fui. Ia o te langona o se langona na ua tupua e o mātou loto talu na mātou o mai fo i manga lulu e nei nei atu nuu i le pinangalo le atua. Me se le umi le o mātou no nofo ai. Ia ua pei a fo ina le o le ua nofo le ainga. O ye le langona fo i le a toi fo i atu e pei ua misia fo ina i tangata lo ngā lulu e. Ia mai se fo i o ngā lulu e ngā sosoani o lo fei e nei. Ia ai o le langona na ua tupui fo i o mātou loto. Ia o mātou alo lo fai tangata lo au mai mātou e le atua mātou te ngā lulu e anga ia. Ia o le langona na o lo ua ia i taimi nei. Ia o taimi mua lawan tau no mai ia. Pese i sa whawhainga tā fo i ono le misi o a inga ia me se fo o mātua ma whana. Ia e ua alu lava le umi le ua ia ua māsani nei tangata ia ua peifo i se i o se a inga i mātou ia mana i tangata fo i o le a me se lava tangata lo mātou ngā lulu e ngā ia i lungo le awala ia me se fo i o tangata lo wanga i me le kare sia le atua ia e o le langona na ua tupui fo i o mātou loto ia ona o le alo lofa fo i nei tangata o mātou ngā lulu e pea mātou se a inga e tasi le meo lo mātou koe i pale a ngā whaoloa. Malo ngā lue le ngā lue ngā le atua ia o tau sunga. E iai ni tangata papa e le vahenga tu te ngā lue ai ia o Afrika. Ai a whai pefo o iai e toa tele ni tangata papa e se tu rol whawhonga mai le tunu. Ia, tai lava mo le sili la sunga das. Ia, tu sai fo i ma le sili ia. O le tulanga na le iai e toa tele a tangata pa e le no whangare mātou te iai, ngā te pui ia pia tangata e tau o tangata uri, ia, pālo lava. E si tō tele o tangata i nei le no whangare mātou te iai tangata pa. A matova ai nei, ia, saunoa Matthew. E eisi tangata fui tau i nei o le colored. O tangata ia e le pae e le uli ia tu lou lava le ngana ia e lanu pe o le lanu le tātou te iai. Ia e se foi la lātou ia mai se foi lātou ia tu maanga ia mai se foi o lātou no nofo ai whātasi nei. Ia e pe o na sau no vole sunga i le whawhenga ngai a Pastor Willie ia inai tangata papai. Ia e me se foi o tangata uli ma tangata lana lanu e na pe o tātou malenga ngā whāloa. O tai mai tau wina i tu tonu pēla le vāngale tu te iai poli tu mālo tu i. O to iai ale me o le whaelonga lanu peo o i Afrika sa mālosi e ia vai tau. Ia whaftaia mo le whasili. Ia el teimili nei e lua ia i tu ai ngā whaelonga lanu o ia i tonu o le atunu nei. O le whaelonga lanu mua ia o lanu o tangata. Ia peifo ana ia i le history o le atunu ule nei ia o tangata papae ma tangata uli se i tu lou lava le ngangana. Ia e ngai ia le latou vātau lea pei e le umawhai a ona mapu e ui lava ua ia i le suinga mai le taimi lea sa ia i mua i le taimi nei ua mawhai ona wheso tai mawhai ngofi ona talanoa. Ia ai o ia i lava le mealna o le whailonga lanu i lanu. O le si whailonga lanu i nei o tangata e malanga mai isi atunu ui to tonu o le atunu ule nei. Ia o le sina to inga whailonga lanu fo i lea pe ona auto sila po ia i New Zealand fo i vai taimi ia sosunu ina ma fasi o tia tangata mai isi atunu. Ia i to tonu fo i o Afrika i sautia. Ia ona to inga whailonga lanu le na. Ma le manato i lato. Mai tangata mai isi atunu u ma whao le ia ngaluenga ia maisi o le oa i to tonu i nei. Ia e peisa i o le alana wana nofo i lato i lungo le awala ia ma whalo o se i tulo. Ia ona tangata maisi atunu u le o mai whao le oa e ala i ngaluenga ma pisinisi. Ia ona le mawhaile tangata ia ona nofo ai. Ia e whaatino loa tūlanga ia pe ona o whailo atu. Ia ai o tua inga whailonga lanu na ai olo o tupu lava le taimil nei. Olo o iai foile pāti tonu o le palemene e tau o le EFF. O le Economy Forum Fighter. Ia o le vaenga lea o le lātorunga ngangana e taita ia tangata uli.
Ia o le vaenga na e tala lava pe tala no le fasioti o tangata papai. Oi sir. Ia lea lao lo fai nei o le fasioti o ne tangata ia e fai e whatoanga. Ia ma fai ala fu manu se tulo. Ia o le mea na lo fai e tangata ia le pāti lea. O lo taita ia le se tasi wa tangata uli e ingoa ia Julius Malema. Ia o le tangata la na lo fai le whatonunga lea o le fasioti o tangata ia e fai e whatoanga ia o le au papai. Ia pei mo le silfie foi ma le ngang whaaloalo. O fea ngai la o tau misionare ma le melo le whailonga nanu ina. Ia, o lo iai a le tūlanga whapena pe ona uta ua le isi tu inga whailonga lanu le i tangata e whai mai te tonu le atunu. Ia e mātou te iloa le te imi whapena ona whangai nai fo i lātou pe ale tusaro lātou whina ngalo. Ia maro lātou mana onga ma le mea mātou te awatu ia. Ia ona whaalongo le inga ngana ma upu whapena. E o whael tau whamatau. E le nā tia le tūlanga o fo ia i mātou le ngalulua i nei le tau whamatau. Ia upenga matūlanga o me whapena. Ia ele ngata fo i tangata pae. Ia o tangata fo ia le au uli se i tūlou. Ia o la fo ia ia o nisi wa tangata e o mai a fo i tonu o mātou mawhitanga i whai le kalesia. Ia e umbane, ia ua pātukupu e vesi tonu o le loto a, ia mātou tau mwhai i ave i whafo mai le mele mātou tanga lulu e. Ia malanga whaaloalo, ia ai o nisi nao lu i tau o le mātou ngā lulu e i fo i nei a preka sa te. Ia o le tūlanga lea i le whailonga lanu o tangata, ia malanga whaaloalo. Whamahalo le ona sa i ngā ruenga i le whaingo fia lo tau o mawai nā te nuu ia utou sunga ia au nā lea tua. O le isi whawhasili wha mole mole. O le ngā ruenga o le olanga whaale aso i nā i le atu nuu po le vaengana o lo tau au mawai. Tai pe tu samtatou sa mo foi le usu tangata whai ngā ruenga ia o le awa onga. Ase se sila ia utou sunga i nā i le nā vaenga o Afrika o lo tau ngā ruenga i wha mole mole. Ia, tai rawa mo le whapsi, ia pidawa ma whawalo i utali e tui whapea. Ia le e senga o tātou, ia mai nei le atunu rea mātou te au mauri ngā renga le tua. E tūle e sei tātou, le telo tangata i nei le whai ngā renga. Ia, nisi o taimi o le levo le pō, o le kula le lua le waweau. Ia, mātou te whalongo ina le petoso i solo o risaiko ngai kangaka le pō. Au e su engi me mau engi recycle ia kau sa ile se leng la ko nga ruenga nga lo pai e kau su se leng la ko ke olai ia ngisi o la ko ele penga ruenga e lo ka nga ke ngo foi no la wala ia lo fai ma ko nga ruenga ia ma ko ke o panga e paso e pe ma ko nga ruenga panga ila ko ia e nga kai le mori ai fe au ia ai ave ai le me ai pe langa se kulo ia o langa nga le kele o nga kai nei o le langa nga fe wa iso le su e recycle ia wale se vai la ko le ngi be nga lu ai ia pe langa nga ia ka nga kai pe fo ka ko isa mo ia usinga luenga e vai ska nga kai ia nga fo ia fa nga ia o ia ka ko mo isa ia le senga nga o le kele o nga kai nei ia e fewa iso le level o su engi recycle ia wale o engi se lenge kau se la ko e pe kulanga nga i dawa ma fa lo atala no la recycle o a me ia tal no ia mo pa ko i le pa fonga le foi male pa si o me yo o kingi apa ia o kingi pusa ia au a mea o mea ia e ola ko su ia po pepa ila o so ko e sa ili ma wela ko seleng a vele fu ia a tu fui o so le si le mea wa mawalunga ele crime ko kongo Afrika ni ia onga o le kulanga o lo ia ile makikivo kangaka ia mati vata ia okay, o le sile mafuanga wala yonga mo lunga le crime onga o le mea le pe onga sa o le sunga pasta wili
Ia o le lua le vave au le polo mo whalonga ku le pa o le kosonga o recycle ngai kangaka. Ia e o ke isi tia kangaka ia pe o le lako ngā luenga lea o le mele o le whai o le sori pula fonga. Ia e mako ke ia o le pulanga lea aunga o le vai o le kamau a inga i lea kongunge. Ia e o se kongu o whaamangu ia inga e eli le mainga. Ia e ke le ia le lau ele. O ngai eli le aulo foi. Ia ai o ke loa o le meanga o mafuaio nga o le makiwa o kangaka. Ia wongo foi ngisi rungo le aula kele ia ma le peo nga mako ngā rurue anga iai mara nga whaloa. Tu sa o le ua tele kirisi masi o tō ina. Ma whawhaula lo langa ini usi ilam sa moa le taimi nei le langona fia o tangata la umanga luenga fia kirisi masi. La la sto mai tau I taimi fa pena ia anga ia tu tangata o le u malea fo ia tu no kirisi masi. O la sa tu mai tau ngo tangata. E fa mana tu ela tu kirisi masi. Ia faftai o le memo mua lava lo so tu foi pe o so tas. O ingei Afrika isoke pei o Amerika ingei kontinenta a to lava. So le kele o kangaka I kongo Afrika isoke o kangaka mai isia kongo ulavo Afrika. Ia o ngā pei o ngei pei e ke le inga luenga o mai kangaka isu inga luenga o le kaimira ngei o whai o kausanga. Ia e koe fo o mai kangaka ngai o lako wa kongu. Ia malako wa inga le pei ngā o mai whainga luenga ngei. Ai o le kirisi masi lava ia e le pei o Samoa pei fo o ngā silafia. E le pei fo o Sila Mauskaria. Ia o ngei e pei lava o le sia aso masangi voi lea ia ele o ia mangi meilo ai kirisi masi. Ia o mākou la mei e whai, ia o mākou ao e whakau mai mākou mori emo. Ia mpel mako la au kirisi masi, ia mpa penga o ngā celebrate tei fo iale, e aso whailonga inga o le soifua mai o leli. Ia mako fia ia ao inge ia. Ia ele ai angi kirisi masi fo ile whailonga inga. Ai karikomu la fo kirisi masi. Ia ai keiroa ele o kairo isi piko ia o ngei na vai me mako ke ia ele iloa ia se kirisimas mala nga whaaloa ole mato mai tau atu I le nei taimi fo I le tele o whai au ia tangata uri tū lou ia te o whai ngofena I loo no social media e ua pe ua whai maneta le tele o tangata e ni tangata whapena man e kale sia whapena o tō mai tau ina le nei taimi wale uta ape solo lalangi la uli le o mai New Zealand wanga I Samoa au pe fai maneta tangata ila tawai ia vero skai misa ngo fole sunga pastawi e au ke lo ngei piko nge ma ko nge wa ko ia fai mangeka wa ko la sunga o ia mo tu fue ma sunga tasi ole mea wa ia ngei ko ngole fai nga malo a felika isoke talua yo ngole kele o e kalesia ia pei se I ua whaia me fo I e ua pasia kumale lainga e kakau onga whaia ia kulou lava. O le se kalesia I ngei ua whaingu kangaka I pengisingi. Ia o isi e kalesia I ngei ia ua whawhanga kangaka I mea aia kai whau se kulou. O le se kalesia I ngei ia o whaife au e le sawa wali lungo o le awala. Pea au I kongo o lako e karesi e ka o oko ka ngaka mai se lava o kamaloloa. Ia pe ngofo fo I whai au lungo ngofo ai si I fo inga le amo mai ai o le ile awala e kau mai ile me la au ngai. O le mafu angala nga ua pe ua sui ai e le malo le whainga e whai ai e loku. So se karesi lava I kongo ngei. E ka kau o nga i se network fo inga le e anda I lalo. Ai lo le mele sa ia sa ma faianga independence fo nga le kalesia onga ia o kulanga ia ua pe ua se I fo nga le ua le makango fie ile ia ai o ngei lo lu sunga fo e kele yo kangaka fa penga o lo fa penga onga ia ko kongu ngei ia ai me se fo ia o sika mai loku kai ko fa kangaka kai ko lima ia e faia loku o kikia o se mea mako ke ia o ngai kanga kauli ai e fa pe o nga fie e fai ia o le sime vo ile o ke le ingei o le mele o kanga kai o fe au e perfecta kanga ia mai perfecta kanga ka kongi kupe ia o le sime vo ile mea wa va ia fo ia ma le
ma le kokoa fo ia e whai keke fo i se whaamkalanga i whai. Ia o ngā pese i ua wa aia fo i ngai New Zealand, ia Australia, ia o ka ngaka o lo malanga ku ngei lea o ngā le mea o le mako ke ngā lulua ia so uma. Ia o mako i loa ai le kulanga o ngai nisi o whaiwhi au o lo whapenga o ngā whaia kulanga le ngei pe o ngā ukau whaamkalakala. O le mafu angalanga ua sui ai le loa i ngei mea ka loku kersiango. Ka o loku kersiango a. Ia, moi. E ka kau se loku kersiango o ngā andai lalo se network. Ia, ia o ngā awha apea o ame ko kupu le loku. E o mai sa o le mālo i le network le andai lalo le loku lea ia mwhai lo matfufuanga. Ia ai o le mea sa ia le freedom vo ile ia ka le si ai o ngā o mea la ia o kupu. Ia o le whaingo ka ngaka i pengisingi, ia makokongi kupe, ia ai whai perfekanga i ka ngaka se i kulou. Ia le fo i le levanga koe wha fo i si uso lea fo i le si fo i mea uli longolongo a. Le sa whailanga loku inge, ia. A leanga mauang e ngisi o kulanga i, ia, leanga koe wha fo i malau i le mea lea sa malanga mai ia. Ia ai, o le kele i o ka ngaka wapenga o lo o iai kokongu inge i le mea o lo o ngā lulu e fo. Ia wao ngā fo i le ngā lulu e ngei ua i loa ai, ia le kele o mea o lo wapenga kukupu e nge, ia e maisianga i waifi au ia o ka la lava malenga ngā wha alo ma le wha keke fo i kulanga, ia ai e wha i loa pia o ngol me le mako ke i loa i ngei ma o le mau ke wha ai ia i kaimi uma lava, ia malenga ngā wha alo. Pei wala na watu te sili leo la whau foi. Ona e tauna lapata ia o tātou tangata le se ia o ngā tangata uni e mai na ia o tau. O le situ, ia tātou le poto foi le mai le te fili e po ngā whea tono tu spa ia le maua le mau le wha ngā le tangata e whai ia na o a le mai tau o le tele au lotu vai whi au e whai o lotu ke wisi anu. A le wha se ana i tangata. O le winga o le tau sao tele le nā fu i tua lalangi tau o tangata i le upu moni a le tua. Na i lo le wha se i mei e le su e le oa. Ona o tātou taimi, te ilo isi tātou interview luma, ai, o au tau ngā luenga o le aso, fuafuanga o le aso o le vai aso. Paktai lawa wapsit, lawa marpaloalo, itali tui papapea. Yo mātua ia mātua po kalame o umana whatanti o le vai aso. Ia pe o le aso ngfua yo se aso le mātua te malo lo mai ai. I le se aso malo le i mātou, ia o le mātou po kalame, ia taimi nei le wa, e wa malolo, ma mātou po kalame wa laka i Christmas, ia o le mātou po kalame masani a leo tausang, mai a yangwani, ia si pa ian mi masinga. Ia le aso rua e whai mako pai postal, pai e mātou e open air, ia po le kulanga wale le whangaingo tangate, makikiva ia, makiokupanga i le aso le aso lua le vai aso, ia whapena le aso lua. Pai lama ko sa group, aka ango pai postari o le aso lua, ia whangatanga te le au, i le auli, ia o le aso kofi, ia le whai mako kalame tāla, ia kongo e pe lua le kolu, ia e lea keima makala inga le vai aso le wha, ia kongo le vai aso le wha, so le mako kalame i le aso ia le sfalaile, ia le autalo vau, ia e foi mafutanga tina i whai tonu valea, mafutanga kongo te talo tina patino ina i tonu vai aso lea, ia pinganga ngā solo i pia ia po kalame le mātou kālesia e aso ia rasko ngā ia, ia aso le whai ia o ngā pese la whai pese, wā mo le sa, ia mo le skofi, usai lua aso le vai aso, patino ia o ngā pese le loto wa alika pinganga mo le sa, ia e kongo ia, o karasunga i papenga pasta ngisi mea o ngaro pa ua tia unanga o matu po kalame asoro vai aso ia mo falo lava. Alo. O tautu no atu ia pasta wili ia o le po kalame ato alna e pe ona sau no pasta wili le ia na ole aso fua lava mo falo le mo singa aso foi le malo lo ai ia ma ia ai e vai aso ako ala vai ngā ruanga i le ngaka i le community. Ia o kanga foi o le kale sia ia me se foi o pongu la vol mako ia on foi ngei ma ngā whalolo tu foi ngol tato tai. Malo whaftai o luasunga. O le hasa e tali atu a tangata fau le tala ingo le tala leo o ngā pātia iau tau sunga iau o nā le atua i no whanga o lo tau tala iei.
Le stali to tangata wo ile tala lele wo to tala ina na vaenga o Afrika i sauti. Ia, aftai lava tasi mo pafsi. O te lo le sile fianga ia i mātou whaatupura i e pēr le fianga lue mo le li i nei. Nei atunu, ona o le maitau ina. Ia olo o tele nei tangata olo whaapea, ona liu i le atua malona whina ngalo e ala fo i se ngaluenga olo o whaanga i o mātou ola e le atua. I le nei atunu. Ia mai lava i le mātou whaamaumaunga, ia e mātou te tustusia uma i lalo i whaamaumaunga. Ia tangata whaolaina i le aso. E le ngata ina whaolaina. Ia auanga i mai le kālesia. O nisi o tangata ia e mātou te ngarurue iai. Ia e o mai wheta nisi fo i lea a mātou talanoa. Ia masauna mai i lātou whaaftai o sefe mai o lātou o langa ma o lātou a inga. Ia mai lunga o le awala sāno nofo ai. Ia awa peilava o tangata i o tangata no nofo i lunga le awala. O nisi fo i ni o tangata no nofo lunga le awala. O whaonga ina i tono le kālesia. E le ngata ina whanga i lātou se tulou. Ua o ina i lātou le upu. O nisi o i lātou ti a kono i tono le lotu. Ia o isi ua whaife ua lida ua i tono o le ainga taitai o le kālesia. Ia ele ngata fo i lea. Ia o nisi o le ua peifo antou sila mai lunga le peita le kālesia. Ia o whaonga ina i lunga o le worship team e pepese. Ia o nisi ua i tono le au talo. O le fianga lea ia mai whaafo i alivi inga i lea tua. Ia ona o ngaruenga o lo whai e lea tua e whaonga ai o mātou o la whatawa. Ia e o lo ua tele lava tangata wa liuli. Pei o lesi lea i tu. Ia ua mātou le to e fio ese i lava mai le mea o lo whaonga ai mātou e lea tua. Ona o lo o mātou whaava ai le whai venga o lea tua. Ia e mesina marue o lona mana. Ia le au mai o tangata. Ia i tono o lona malo. Ia male anganga whaalo alo. Malo, whaftai. Ia, o le lakapi. O a mai la ngona fia o toa tunu, o le melento malo laki el mantou au. Ia, whaftai lava tu fue, ia, e le se malo laki o malo ngā ple. No te lua sila fia tu fue, ia, me se fue sungatasi. O le tasi lea mea na whailoa le kapeteni a le au Afrika. Na nau ina ia maa lo le au le tunu. Ina ia tu whaatasi ai ta ngata. O te iloa le tasi lea lava whaamoe na nau ia ai o le tūlanga le u le wei. Maa lo le Springboks. Ua vele maa wala e o mai whaatasi e tangata i tonu o tangata papae o tangata uli. Ia so se toenga tangata. Ua celebrate whaatasi le manu maa lo lea. Ai o se mea mata ina le na, ona ua avea ma fesoasoani tangata. Ai i to tonu le atunu ina ua manu malo ia mata utia hoi le toe ngalangona. O te iloa ele fau ia ilatou ia le mele o le manu malo. Ia ai o se langona mata ngofia ma se vainga mata ina. Ona o le au mai whaatasi o tangata. Ia i to tonu o le loto e tasi. Ia ma le anganga hoi le a feo oi ai. Ia ole pito silina ona matango fie le manumalo. Ia ai pe lua ia tolua ia so talu ona uma na man malo. Ia ai o solo manga oi ko ngol mele le. Oi so. Va ai la ia mele wo ia tra ia kavai. Asa ole vai ngatonu. Ole vai ngatonu na le. Tala fie le. Ia sa no mai. Sa no mai. O le tala fia ele ia vea ia le ipu le ngā oi. Ia o akua mau o le ia ai le io le ipu. Ia ai whawhkai ele o ave se le ipu, ia. Ia ele i whawhkai ele o ave se le mako ipu. O le vanga tonu ana le entau tuni tau tu whawhasili a rosunga. E waso se ipu ala langi e manu malo i Afrika i sauti. O le tala le mua. Le ato e tu whaatasia ai tangata le atu nuu i le malo le Afrika i sauti. O le fasili la atu le mai. O whaawau mai ala le taimin le tu le whaalo whani na sa amata mai le ipu ala langi i le whaamanatuina o le manu malo. Po o ato e o le metu ai. Ok, lo o se manga onga piko sili lea i ko kongo le aula kapi. E ka kaua o ngā mangu malo ai kausanga umai whaere pola langinga i am whaianku whakasi e lea kungu. Ia ua longu winga awa pengi e le malo. Ia longu winga le ale isa vango e mwhaianku whakasi ai o keilo inga. So kaimi lava
pe fo nga malo mo le ma to te ia nei ia mal to sanga le wa manu malo ai fo ia ole va ainga la val na va ai ia ai ol te talo ia tau si ia le anga le o le ia vea ia nei mea la iti va pena ona tu fa ta si ai lo to tangata ia ona o se ma nei o se atu nu ia ai o mai fa ta si ia ai o to fa ilonga lanu ia wa na o to masa ala va le o mo wa nei no ngala nu nei ia male va ta o yo tangata I to no nei atu nu ona tu la ngale fa ilonga la para ngang fa lo ma lo fa tai mo se fia tu no sunga ia missionario pastor Matthew Sepi Paulo pastor Willie Futialo missionario Samoa ia ilalo fa malunga le Kalesia Worship Center worldwide on nga lu ia Africa Saute ia mo te mine fa tai tele mo le lua no fa tai mo te mi tele ali fisili ma to te fia fa tala tu ai ina ile nu uno to ia ia tar se no fo le tu zonga fo ta tu tala no fo ia fa tala ni si me o le nanu no wingo ma to le no fo nei tu la lang ia tu ma to le nga fa tai o mo me ai mo le fali no fo ai mo tupe pe a fu nei tanga to lo to nga lu ai ale motiva mtu ala yas fa mo le sia so pe o lai pe le ai mo le atu ma fa tai ma fa manu ia ru sunga ma au malanga o to uma no nga lu na o lo fa o to fa wina pe le fa fa missionary na mata tu a mo vai le fa o to nga tu pulanga pastor Matthew pastor Willie fa manu ia le tu ya to ma tu talo mo tu pe o to ia mo ia ni lo fa nga Christmas fa manu mai o mata fa to fa le ia e ni tu lai o mona atule anga pa tai mari apa maloi la sunga le ponga tatu pokalame u foi fiso e ma la sunga ya tas tatu pokalame matango fi pa tai fu sia no mo lunga e voi in talan to e kyo ya e pa pena na tata non fai lo tu foi tu langa pe on tatu tata no nei ia le li e mo ya to lo fanga o lua uso sunga ile ngatelea o le atu lo fanga mo le o matu ainga pe alavo la to mau mai nei pokalame ia o le atu lo fanga ila to umalawa ainga Samoa ile ngatelea New Zealand Australia ia manu ia atu le tua mai se foi le Kalesia pele Samoa ia mai se le worship center worldwide pa manu ia atu le tua pa talo patu nei tu lauli piaf ia so fu me manuia ia malo foi ia fa aku foi fa pe vo sunga ta simale pulenga foi ole tato le tio mo le avano ma tango fi ia e mo le to le nga fa ta tele lava ia mo le to foi malo fa anga ia mo se ma to ma apostolo ia to talo li ma fa tu pa lo loli e va pe foi ile pa ia committee fa foi ma le Kalesia le worship center worldwide ia le ngata foi le ona ma tu o ma futa mai ni usila ia mana ia inga fa tai mo talo fa tai mo ta poing ia mo lunga la fa le vi inga le tua ia ona nga lu nga lo ia fa ia fa nga ina io ma tu o fa ta wa le nu ia mo le tuelo fa anga mo sunga foi fa tu ma no fa ia ma foi security ma se fie ma se tau san fo manuia ia sa foi o se taimi na to to fero ia le fia manu ia tu fa tai tele mo le no ma le nga fa lo ma lo fa tai lo sunga yo ona le tua ia familia tu foi ma lo fa ma lo sin nga le tua familia tu foi ia la ia tu Krismasi ma tau san fo ia ta to fero pe ia ma familia pe le tua fa tai ia so fu ia mo le taimi so fu ia se fu se fu ai
se fili malo si le ana o tele solo mulia. Pe o se fili malo si le ana o tele solo mulia. Yesu ea o ele tupu o te sulu fa'i atu iai. Ua mama fala unei a venga se i e la bea i mai. Yesu ea o ele tupu o te sulu fa'i atu iai. Ua mama fala unei a venga se i e la bea i mai. Ua mama fala unei a venga se i e la bea i mai. Ole upu, ole tusi paia, ole ola ua feta lai mai. Malulu e whaamano no siso, ia le wha vai vai. Ole upu, ole tusi paia, ole ola ua feta lai mai. Malulu e whaamano no siso, ia le wha vai vai. Malulu e whaamano no siso, ia le wha vai vai.
O te whatalofa atu malo whaalalo le whawhonganga le tunu ma whatasi tau nei mani te peika o le pulenu o Porua. Taltanoa fo i taunu manga o ngā ruenga I lātou nei Porua. Good morning, Talofa. Welcome again. Last month of our program, Anita. Good morning, Talofa. It's lovely to be here. We've missed a month, so it's lovely to be back in this nice warm sunny room. Sorry, I was taken by the flu last month. That's why I couldn't do the program with you, but you were away at the same time. As long as you're healthy, that's the main thing. Yeah, it's only a quick trip to Australia. I'm back to normal now. No, obviously there were events happening last month, and some of the stuff that we were supposed to cover last month are on our list of things this morning. But is anything in particular that you want to comment on? You had the Quick Fest? We had Quick Fest was only a couple of weeks ago, so that went really well. We had the Choctoberfest. That was awesome. So we'll do that again. They're going to have another one starting in, I think, about February or March. It was so successful. And Porirua is going to take on the Hut. I don't want to lose again. What was that competition about? This one's going to be about drinks, apparently. So I've lost to them on COVID and all kinds of things. We have to work out a good strategy to how to beat them. We will. All right. I hear in the media about warm weather coming next year, and obviously we need to conserve water. I'm hoping we've got some warm weather coming. Apparently it's about 24% chance that we could have really hot weather and we could run out of water. Now I'm sure we won't get to that point, but at the moment we're on level 1 water restrictions, which means that you can only use so it's alternate days depending on your street number, odds and evens, and then sprinklers and watering systems can only go on between 6 and 8 in the morning and 7 and 9 at night, and so hosing. So really, we don't mind if grass dies, apart from obviously at Porirua Park and Adventure Park where those sports ones are different. But if your grass outside your house dies, it's actually more important to have water in your house. So if you're going to waste water on your piece of grass, we really need you to conserve it on those sort of things. So yes, you can water your vegetable gardens and things at those times, but we are asking people to have shorter showers, store up the water from the cold water in the shower when it comes in, turn the tap off when you're doing your teeth, all those sort of things, because we're just using too much water. So yeah, I think that's the best thing to do. I wonder how much water is lost when some people, they turn on the water full and then they brush their teeth. So they do. Brushing your teeth, that water is running down the drain. And in Auckland, because they pay for their water, they turn it off. They do not do that. And yes, we're losing water from broken pipes on council land and private land, but we are trying to fix them. And I know people get upset and they say, well, you've got a leaking pipe. We're not doing it if you're not going to fix it. We're trying as hard as we can, but we've still got in Porirua about 32% that leaks. So we need to save water. Thank you. Ole tato malo tai o nepen mau mai o ni te paikor pulenu le polu le fo matata noi fo fanga pe o ne tupu ile masino tanwai le i ol pokala me November ya le satana no sa fa le la to Quick Fest male October Fest le mele na fa yemo me o tawanga fa le lo nei ile tulanga sukalati ia male le Quick Fest o la to fa fianga i o la to fa singa i tonu polu le sa ye an ta mo le matano to ye mo mie fo so swani to te le to I polu ni au tonu fa pena vo mbanga se o New Zealand o le tulanga le I le vai tamu fai ina ia fai umanga ngā lue whaatasi o lo mo le vai mamao a tonu e o tele na munga la tato ni New Zealand ia la titi swa vai yo le ala e mai fo le la tu o la lo ina ia so swani tanga te vai fa nganga sprinklers Paul fa sungole o fuia le o tonga la au o le o mona fai o le va ile valu tai au ma le fitu le iva ile po mai fu fa pe a fa pe o le ala so a pe o le so se fulu lo nei ia a fa pe o lo numero even up loa fa ono valus fulu su loa numero fa pena ia o to lai fa ngale mfaina fa to fulto tonga la u yasu nei a o isi aso le tasi tolu lima fitu fa pena ia o le aso nai fu ye to tonga la au fa pena al fu fuanga le ia o le si fo tuanga le mai la to mai pulenga nu I taimi o tato whamarua ile tono shower, ile paper.
ia tau whai e whaapupu taimi te i tonu aua le pespese i tonu nam wha umi wai tele le vai la arua i fo i mai mau. Ia ma le taimi le e a fo i fulu e fo ia nifo se tu lou lava le whaafonga le atunu. Whautuanga umana e whai a fo i se whelsua vai. Le fo sa sau nor puli nu. Ia ini se whaapea ia a sau fo i whaito paipa nai liki paipa ia le o whai lantara na lan sau na whaapea. E te le ale ngā ruenga na o lai whai awa wai. I just mentioned how you mentioned about the leaking pipes. You're trying to fix your one, and there's a lot of money involved in that project. It's going to take a long time to solve. So true, unfortunately. All right, you got this Maori and Pacific and Maori strategy launch. We have. We signed those off this month, and we had in the chambers for both the Maori Pacific and Pacific strategy. And I have to say it was awesome. The amount of people from the Pacific community in our chambers was probably close to 150, 200 people. Right. They came out and they supported the fact that we were signing off our Pacific strategy. It was probably the best thing I've ever done in the chambers, to be fair. And then we did the Māori strategy afterwards, and the room just emptied because they hadn't brought many people in with them, which was a shame. But we're celebrating both of those on Friday, and Friday morning we do the Māori strategy down at Pātaka for from 8 till 9, and then in Cannons Creek on Friday night we are having a huge party with the market up there. So we're starting off at 5:30. I'm speaking, Barbara Edmonds is speaking, and then there's 11 performances from different island groups to actually support the strategy. I'm going to run my mayor's clinic up there. There's the market, so you can buy food, Christmas things, and just have basically a big party to celebrate everything Pacific in Porirua. What led you to this Pacific strategy? How did it come out in the vision for the council? Well, it came out, we were dealing with both groups anyway, and I think for me, after the Kāinga Ora consultation that they had the month up there, which was really successful, it was consultation and people came out and joined in. And for us, we want to deal with all these groups, but quite often we go to consult and they just stay away. No one comes in. And I learned from that, if you have it in the one place and you have all the different languages and the people there and the boards, people will come in, and they'll come in with families and they'll speak to you. So for me, that was a huge thing. But I mean, Pacific and Māori in Porirua are our largest groups. We have them at the council table, they sit everywhere, and everything we do is about culture in Porirua. So we have to communicate better with the groups. So it started out from that. All right. I think obviously from now on, people will, they put it on the radio and you'll have a few people come out. Hope so. Ole vaenga le matitanoa e le lato fufuanga le mo tangata Pasifika Māori. Le ala utu whatasia le pepa le umana pasia le pule nganu. Ole aso se fulu lima o te semalas farene nei. Ole ala whaalau loa lo ia ma patpatia I fo i tatia o mwhaina au sia po lua. Ole iai umala motu o Pasifika I ela to whawhiwhianga. Le whai I le fo I le whale the hall where you're having this is, which hall is this? It's the Cook Islands Hall, right up there in the middle of it. Ole whale ole atu koki ai lani le ia Māori le whale te aole la tō whatsinga. Ia whale Pataka Museum. Ia atonu mo tātou Pasifika a whapewa e mua mai ia ole ofisini nei a pe tauna bala o ia o e whamai rei. So stangata e mwhai ona awai. Ia tā e mana ia fo awai le aso le oile le asfarele. E whai e fo saunoanga Anita whapea ma Barbara Edmund ia manisi o la awai o community. Ia mai o la tala e fo I pil marketi fo I elpo. E whan whatau ma ainga me whapea nā mo la tō mwhai ona awai atu ian. Is there any music there? Yes, okay. Lots of, you can't have Pacific without Colour music. Ia nā, e te leale musika la awai whutatai fo le pōle whawhiwhia. It's a nice event leading up to now into seasonal festivities. Yes, absolutely. So it's part of that. Shared path, Papa Kowhai and Pump Track. Yes, so we've spoken on the radio before about the shared pathway at Papakowhai. So that started, which is the one we got funded by government. So it's a no cost to council, and that cycleway is going in. So we're hoping that'll open about June, July.
and then the intersection will be a bit better. And then we got something from NZT or Wakakau Kotahi, as it's called, depending on which one you're using. We got a pump track given to us for Aotea Lagoon. So that's for kids for their bikes. So you can take your bike down there and ride on this new cycle track where they can go speeding up. They're like pieces of rubber. But it's a whole track and a big circuit. So the kids are just loving it. It's been in 2 weeks. So it's a great place to take the children, no cost. Splash pads there, playgrounds there, perfect for families. And it's proved really popular and it was given to us. So we're very lucky. So I hope the kids get down and enjoy it. Very good. O le vainga le tala no i o le papa kowhai ma pump track. I Parramatta ma Whitford Round, i le soongo a walana, i o le ua umana whai e fo ngā ruenga e amata o na whaonga whaatasi e nā tōtiti o wila vidivai e matanga te sāwa wadi. O le ngā ruenga le fia pule no e whaari atu, e whailo atu. Na whaatupe le malo lono winga e le o la awhia e le au whai la fonga. That's a good piece of news when the central government fund this. Certainly your is. ratepayers aren't carrying that. Well, that was the Labour government, I have to say. That load. E la isi vaenga e o le ngā ruenga whai Woodford Brown. I le si fo i mga alana. I o le i ngā ruenga e whai nā male e whautua ina e fo i la i teimi e poloka i awala pe whai titi e fo i leo a taawali. O no ngā ruenga e whai nā. Ia male vaenga le titi e fo i wila le Aotea Lagoon. Lua vasta lua i lena talai. Ia mai lesina fifianga fo na tō na umai ngā ruenga ne awala ba tangata lau te le tono pūlua. You were trying to, you mentioned New Zealand Transport Agency before. You know how they want to change all the names. I was watching, and some of the they've gone back. The MPs didn't even know what NCTA is. Some call it authority, some call it association. It's just a waste of time and money. Yeah. So anyway, I think everybody knows now. It's an agency. Yeah. Christmas carols in the park. This happens every year. Well, no, it doesn't. This is our first one for a long time. All right. So we've got Nick Tansley coming along to Te Raparai Park on this Saturday, 5:30 on till about 8, I think it goes till. And we're going to have Christmas carols. There'll be bring your food along, bring a blanket to sit on the grass and the family. There's going to be entertainers for the kids, plenty of space to dance. We're hoping for food trucks, but we're not sure. But there's plenty of takeaway shops in Porirua to bring some food down or bring your own meal. And so that is a free event. And if it's wet, we're having it indoors at the arena. So wet or fine, which is really good. That's a very good thing about Porirua. Yeah. You know, having that arena there is very advantageous. Oh, it is. It's awesome. So whatever weather, you can actually choose. If it's too hot outside, you can go inside. Yep. And so we're making use of it this Saturday. So we're hoping everyone will come along. I'm coming along for a short time because it's Nathan's, one of my councillors' 30th birthday. So we're covering both. But it should be a good evening. Nick's always really good. No, that's very good. O le vaenga le matano e whawhiwhianga le mo pisenga kisimasi I le paka alato. Le fo e fuafuanga a te o tim. E mwhai anu whaonga le lato arena le nei Porirua. Pesi mena le tele Porirua tu whatasia I vaenga I mwhai ngofia a timu mwhai no tonu. E le peusi vaenga a timu lo le mwhai na whataunu. Ia mai iela tangata le o Nick Tansley o ia na e pespese vo I ia atono e malia fo I nisi tatou atupulanga fia pese mani fo I pao e mwhai e fia movo se tau awanoa e pese fo I o tau I vaenga I whawhiwhia whatasia mo tangata I tono ai fo I Porirua. Christmas flags, I see that you've got a very colourful display of these flags around now, and in the greetings, in the languages. We have. Very it's good. the first year we've done it, and it ties in with our Pacific and Maori strategy, which is really good. And they've all been done by a local Pacific artist, Moses
Vilamu. Miriam, I'm sorry if I've pronounced that wrong. And there are greetings in obviously Te Reo in 11 different Pacific languages, which align to our strategy. And they're bright and they're colourful, and it's nice to see them up. We finally got a flag thing that we can put up and down ourselves, so it doesn't cost. That was the reason we hadn't done them before. So now they're all around the city, and it just looks great. And it's fantastic having different languages and colours. It just portray the diversity of the city. Absolutely. And the artists in the Pacific, awesome. Ale mana I te lel vaenga leo whaatino pōrua nei I le ato mō fua. Ale whaangia nei o fua po atanga vai malo ese Pasifika le iai. Ia o leo umana whaelo ai tono pōrua ese tangata iai le o Pasifika le iai. Ia o leo fua la loa iai fo ma fo ia me mo na tangata Māori tangata whenua. Ia pe o leo whaelo e tu sfutasia motu ese o Pasifika lo I tono pōrua nei. Ia o lau fia pula no e le si whaelo le si vaenga tele leo swinga I tono pōrua. Ina ia whata ua la tau ma whaelo tangata ese o motu o Pasifika o lo I tono pōrua. Ia o le si whawhiwhianga fo ina tātou wawai atu. E ese mai fofuanga malo ye nei. Ia pe o le taura moa pōrua whamomoa tangata. I think all the Pacific Islands will join me in clapping. Thank you, Pōrua, for taking this stance. It is good. I hope other cities do it. And planting season wraps up. So you had a few schools planting over the period. It's been awesome, our planting season this year. 27 schools, over 1,000 students, and that's planting all around Porirua. So in the east, we did a couple of planting days. We've been all around the harbour, both sides. So there's been, it varies on who you speak to. One point there was 110,000 plants. Now I see there's 200,000. Every time I look at something another day, there is more. We have got more and more people volunteering in our community to make our harbour and streams safer, which is the main reason we're doing it. So I really just want to thank them all. And they've been out there in the pouring rain. And now we're in summer, we take a bit of a break because if we plant them now, they die. Yes. So we'll start again about April. So it's native trees? All native plants. Yeah. And it's just awesome to see the young ones getting in there and showing their parents how to do it. And so we're committed to do it for the next 16 years. So it's a big job to get on with it. And it will take 20 years to get our harbour going, so we're at 16 now. So yeah, it's great. Can I make a suggestion for next time planting season to give them some avocados to plant around the place? Avocados. That'd be good for the health of the people here, and they save them paying, because sometimes the price goes up to $6 for one avocado. Oh, absolutely. And someone said the other day, in Plimerton, one of our developers, he just lives on the waterfront. Apart from avocados, he's growing bananas. Oh, well, there we are. Now, I haven't heard of that before. The changing, the climate and temperature. He put a big picture up of all these bananas that he's growing. Well, it's changing, all right. So you'll probably have to plant some of those bananas. That's a good idea. Ole, vaenga le mana ia te mul whawhanga le atunu. I nei pōrua pēm tatano al tūtau sanga mo vaema whawhanga ina ia tue tu tōla au ai New Zealand tōnu whanua I lau whanua nei pōrua. Ole, whawhanga la lewa malap mwai atu nei le masino me o mai a se tema. E se lau se fulu lea whai o la au o umana tuto. E vaenga e se tono pōrua nei. A lea ua o atua le lua se lau ia la au umleto a mata mai a perila tausanga mwai. Lea whaftai e Anita Baker le lua su fitua aonga. Tu sa e awhi tamiti aonga na iai. Ia matangata volunteer po la to ia o fatul la to vo taimi o e fai nga luenga lea. Ia ai tu se tolu ia aso ese na fai ele tonga la aulea. Ia to tele tangata no mai lima su lima hafi la au na ave to la to. O ia lima su lima isi la au ia la vo to private property po fanua tangata la to. The planting on the private property, was that done by all the volunteers as well? As well, yes. So that's along the stream sides, especially in Pawahatanui and places like that. It's very good. So they're very pleased to have these people doing the work on there. Absolutely. And there's people coming from all over the region. What does the council see envisaged in future with all the plants and aphid trees coming up? You know, the bird life and what? More bird life. In Patanui,
there's a predator fence gone in all around where they've taken all the pine trees out, Mm. and they're going to plant that in natives. So he plans to get kiwis in there in the right. future. So we will go back to natives and hopefully get rid of the pines and make it look like it was 60s, you can probably have when I was growing up. they have a Sealandia up, above Kelburn. Yes, they do. So you can have some other similar. I think he's trying that. He's got his sculptures and everything else. This is up at the Patanui Golf Course, and his name's gone. I've gone. Yes, can't remember. that- But anyway, he's doing such a good job up there and doing that sort of thing with all the natives. O le fofanga le ofisiri mo tūlanga o la autoto yere ye ne le wa o tu le lo se la wa fele a fai. A tono la sui e fo le wa inga tono nei tūlanga o manfele le ima me o le maua i ia mfofanga mo le anga I luma. Ia ne ia toi wha fo I le laufanua nei I le tūlanga o le vao ma la awe ai. Ia e fe e o ngā te le fo I mo soifua o tangata I tono o porua. E mani fo le vavai a tono e si taimi e tai tu sai male. E vaenga le no ta Old Zealandia le o I anga I koro I mani e tele fo I manu ma vaenga whaasau I nai. We'll just take a little break here, Anita, before we come back for the last other part of our program. Sure. Se I tamasa to peselen wha o tolen matanoanga whaktaila. Watatangi mai longo le kirisimasi Le lalo langina fa tali tali O ainga mawo mamai Ua feilo ai A ole nei lava o te fa tali O a fea e sawai lauhani E kisi mai ma fa amanuia le kirisimasi Watatangi mai longo le kirisimasi Le lalo langina fa tali tali O ainga mawo mamai Ua feilo ai A ole nei lava o te fa tali Po a fea e sawai lauhani E kisi mai ma fa amanuia le kirisimasi Le atua ua whana mai I le fale o manu Olu I tau te lelena Mo o e mau Tau taia e ia I le tau sanga fou Le fa asino manga uma mo I tatou Manuia le kirisimasi wa le tau sanga fou Toi whatalo whatu le whawhonganga le tunu uma whatasi mani te paika pune no o porua te tanua fo I tau mango la tonga ruenga. Ia manisi o fufuanga pe ona iei fo I nevai tau o soifuanga. A tatu iei masina mulibuli o polkalame pe ona fufuanga I amtango le tau sanga. Anita, I see that you were at this lovely event at Porua College. It was the Porua College Senior Prize Giving last night, and it was just an awesome event, I have to say. The kids up there are doing so well. The numbers that have come through that had passed level 3 without even sitting exams, and the numbers going off to university, it was really awesome to see. I'm going to let you pronounce the Yes, head that's students fine. and the leaders, because the Cook Island community went off last night. They were just having a great time. And all the students were backing each other, the music items. I have to say it was probably the best one I've been to, and I don't usually favour colleges, but the atmosphere and the people getting in behind it, and it was about the kids and their families. So that was awesome. I see that the Ducks went to Roman Rusk. Yes. So it's one of those very top prizes for any college. Huge trophy, and if you look at my pictures, Yes. it's got so many lays. And then you got the 2024 head girl, Teniku Vailahi.
Yes, now she's got a big step to follow because the head girl from this year spoke last night, and she spoke in Samoan for probably 5 minutes. Beautiful. I could have sat and then she did it in English, but beautiful to listen to, a leader to watch in the future. And the 2024 head boy, Solomon Puli. Really good, those kids. And then you've got 4 other ones below them, all local, obviously all local, but well known in the Pacific community as well. So really successful night last night. 2024 deputy head students, you have Brianna Nepia Te Ahau and Grace Yala and Ranfurly De Theory. So you got them as the deputy head students for the school for next year. Yeah, so great. Pura College is in good hands next year, I think. And because they've had their principal away for this term, she's been on an OE. So it was a very successful night. A number of staff moving on to different positions, but new ones coming in, as they always do, because those staff are staying local. They've gone to the Kura and Aotea. So, yeah. And then there were special awards given to Kathy Tia and Fa'afo'i Seiuli. Yes. From Graham Dinkle Foundation. They were, and obviously Fa'afo is one of our ex-councillors, so they're doing really well. They're mentoring and training students, and Kathy had been in a severe car accident, so she wasn't there last night. But it was great to see them awarded. And there were so many other ones, and they did have this one here, the first college in the country to award the Ngangana Tokelau Award. Yes. So that was huge. O lesi vaenga lea, I will try that in Samoan now. Mani tele o le matatanoa i le whaunga a le kolisi poru le sa awa i le pulunu. Le ona whaalia fia tele i le wawa ai le tūla i mai o halum whanau. E le ngata I tamba mtaine ina i le tausanga o vai. Au ina tō fo i le ua whauru tausanga nei. Ia o siri au au tono le aonga Porua College, o tanga tele ingo ia Roman Rusk. E mani e lana ia wawa ai tele o le ula lole ma me whapena sa tu I la tōnei. Ia o le head girl, po le tamaitai ulu le ia I taitai. O te niku Vailahi. Ia a o le tama o le head boy o Solomon Puli. Ia o ia lama lato tai e lalo mo lato langolango ine lato o Brianna Nepia Te Hau ia ma Grace Yala ma Ranfurly De Theory il tolu na on mena e pen whaali e nita esen mana I o lana wawa ai I whainga o le launga a mesi lala tamai tai lena I tai le tausanga lente ni sa mawala to whinga lea I le tō tamai tai ma nei tau no fa sa mo mua to la tu fa pirzania ma nei la nei va io distanga te va I mo lumana I to finga ia I telu mai le tu langa le le fo la nei ma special award po fa longa fa pitoia o le na mo e Kathy Tia im fa fo se Juli pe ona sanoia Anita o fa fo se Juli o listanga tele sai tonu o le pule o le komiti whaafoe ale pule nganu I pōrua nei e na maua la tōl whai unga lea mai whai longa mai a Graham Dinkle Foundation. Mai o lesi la mitanga fo o ia I le mele tu le whai longa mua le o whai se a onga mo le ngana toke lau I tu tono le a onga nei e o le ana whai fo I pōrua ia la le whai longa nana mai ia mai o wa inga umai ia ma nei e wawa ai la tō me tupu. It's good to see the colleges embracing the different cultures. It just proves the diversity and how embracing, the different parts of your city. Certainly is. It's awesome. Yeah. All right. So were there plenty of food as well? I didn't stay for the food because it was actually quite late by the time we finished. So I think I got home about 9:45 and I'd been out since 7. And I've got prize givings at local schools tonight, tomorrow night, cadet units. I'm going all week this week. Oh well, that's part of being the mayor. That's one. That's what you signed up for. I enjoy it. Wellington Phoenix women's team. I see that there now. This is their home. Yes, correct. Football has come to Porirua Park.
They have moved here permanently. I think the new changing rooms that we got from the government last year was a big driver as well, but it's also cheaper for people and I'm hoping the schools will pick up on maybe doing some parking, because I think the men are quite keen as well. So and there are other people interested. So it's too expensive at the stadium for most of them. So it's awesome to see, and we've got tickets that we give away. Obviously, keep an eye out when there is a game, and we put them on the council Facebook page. So there's lots of games coming. They've got Canberra playing up there on the 28th of January, and then Adelaide, and then Sydney, Western Wanderers. So if you're into football, it's a great thing to go and see, and especially the women's team. They've been really good. So fingers crossed for some other news in a couple of months. I think you should suggest you get one of your councillors to work with to have a support group, so when they go to Sydney or in Australia, they go with them. They go, yeah. I mean, even if they have to pay some money, but if people know that there is that, have a package, then people be willing to go over and just support the team when they go over. I'm sure they probably would. Ole vaenga le matala no i le au soka a teine le Wellington le ta o Wellington Phoenix. Ole wa fa mautu nei la tu nei polua talu mai le fa to fa fa wina ole afo yo o fale ese ma fale ta ele i le taimile na fa i me ta wanga fo le laulangi di tu pa ta mai ta. Ye ole va va ila to ma nei tele facilities po me fa pena to no polua. Mai tango fie o le la tova ai pe e si le o mai nei la tala te tu me to te le tangata mai tango fie ia mai lango ina fo ia o le la ia onga mai to te le fo i le tu no nei vai ngo la o New Zealand e lango ina le fa mo le ia mai la fa tu mo le pakale nei polua e ta longa le ale i la to le lumani ia o mo le no le ta alo i Canberra e le luas asolusu valo Januari o Adelaide i Sydney o Februari le sultasi ia male sulfitu o mati i Sydney ia eta alo male Western Sydney Wanderers i le Stolzful o mati le la sa o tano to punu mane foi pa ai le pulenga no ina faisto inga support group me foi le me faina o ini se fefeo i male au ia va i polar to inga pa se o me fa pele te male te e me fai no fa te se lango le au. So I see that there's some other expression of interest to come to Pururua. Yes, there but is. You can't divulge anything until next year No, sometime. but it's similar but a different shaped ball. Okay. Oh, but that's good. And that's good to show that, people recognize the ground. Very nice grounds and the with stadium, the yes. And it's not far from the train station. Correct. Or if people want to bring their cars, especially in summer, you can park up on 3 and 4. In winter, we're hoping that the schools will open up and do a fundraiser, $5 or $10 a park. It's still cheaper than parking in at the stadium. I know, it's quite expensive in terms of... Oh, it certainly is. They need to do something in Wellington, otherwise it's going to be a pretty dull place. Well, we're not going to Wellington next year as mayors next year. We're going to the Hut. I've had the meetings moved to the Hut because of the parking and getting into town. So you're right, people are moving out of Wellington. And ole si vanga le tala noa i mo ole tango tai o Wellington ole wa matai na ese mai au ma tulang fa pe le vo sa no le pulenu e o ai fono pulenga pulenu e ma sene fa i Wellington ole to fa i tau sanga fo ole la si filo hat ono le tango ta ole paka me fa pe na fa ngo fie na mo ia ole o si fie fo i fo fa e wana pe ata to Wellington pe ande ese suile le fa ngo tau o ngadwenga. You must be very proud. I read this there was a media press release on this about how you got the customer service award. Oh, this is an awesome event. Very proud. So much so that Wendy and I provided them with morning tea. I bought sausage rolls and some fruit and things in for them because this team that run our call centre, that whenever you ring council, you get these wonderful ladies, and they are so patient. And a mystery shopper had called in and sent 3 times, and then 3 emails, and that's how they were judged. And we got 95%, which is huge from a mystery shopper.
So, and that's between Australia and New Zealand. So it's not just a little award, it's a huge award. So they were pretty shocked. And it just shows you what a great job they're doing. They're so patient and helpful. So, yeah, special event for them and the council. These people should get a Merrill tea next year. Morning tea was about all I could do. I can't give them anything else. I must say that even when we first came here and started talking to the council, I found it very accommodating. Yep. So when I even turn up for meetings here, they're very welcoming. So it's very good. The council rule was when I arrived in, we are open for business. So staff must be open for business. And I think that we are doing that. I'm hearing that from lots of people. So it's not how do we stop people, it's how do we help people. Correct. Ole mani te le vainga le tano le whailonga le tau ALGIM award. Ole whailonga le tau vanga le vau o pisinisi Australia me New Zealand. I le au whainga luenga e mani e pe afsota i le tani sa pai o sau tansanga po sau wala au atu. I le pe o isi telefoni te fiwa vidi te tangi telefoni a lesi si tani mai. Ole lana i le tau vanga le na whai. A le malo e porua. Le pulenga nu porua. Iwa su 5% tongi na maua. Ia tangata na fili e whala tonga le na whairisa le susu enga le I company SSA ni Australia ma New Zealand. E vidi e tolu to inga vaenga na vidi mwhawa ipo le alto inga atali e maua le telefoni atu a tangata le na vidi. Ia nai uma ele maua e porua le iwa su 5%. Ia nana whai e lole fufuanga pule no uma le ta iulu fo ngā luenga le CEO. E whaise morning tea malato, ia nana siau taila ia pule no whatau ia so sisi sausage rolls. Ia ma whaine lato morning tea. So is this an annual event, by the way? Yes, well they run those things annually. It's the first time we've won. I've just had a message to say that Parliament's gone into urgency. So we won't be seeing Barbara Edmonds on Friday night. So she's stuck in Parliament for 2 weeks. Thanks to the new government. Yeah, well, it's one of those things. They got all these 49 things on their list of things to do in the first 100 days, and most of them is either start to repeal or commence. So there's a lot of that happening, but yes, obviously that will keep them busy. Absolutely. But it'll also have an implication on what we do in our daily lives. I think it will. It'll change a number of things. I think yes. So it's been a busy year for Pororua, and then 2024. Yeah, well, we signed off our long-term plan. We've got our long-term plan, to do next year. So that's consultation for us. We're signing that off on Thursday. This Thursday, we've got a special council meeting, and then we'll do consultation in March next year. And it's going to be a tough one for our communities because our rate increases are high, or the potential ones are high, just like the rest of the region. And until the government makes its mind up what it's doing with Three Waters, that's what's affecting our budgets. So it's going to be tough for a lot of people, I think, next year, and we're aware of it, but we can't bring them down any lower. So the consultation document that will come out will obviously have different options about what we can and what we can't do. But it's going to be a tough year, and government do need to help local government out with its funding. But this year we did get our district plan across the line, so that's a tick for us, and we've been working on that ever since I've been at council. So that's something to celebrate for us. But yeah, water reforms and long-term plan next year are our big things. So the 10-year plan starts next year? Yes, that's the consultation. So they do 30-year plans, but these are 10-year ones. So, and even then, when you do 10 years, they still change because every year we do an annual plan. So I find these plans a bit odd because you're indicating what you might do and then you can change it each year. Yeah, well, I mean, when COVID came, nobody anticipated or expected that. No. That changed the whole... It changed everything in the way we worked, but people are struggling at the moment with the high interest rates, food's expensive, Christmas on top of that, and then to do an increase on rates and everything else, which and across the region, the average seems to be 15 to 18%. That's huge. That's not a little increase for people. People have complained about our 6% or our 8% before. So it's really hard sitting here in my job
to say it's acceptable when I know that people are struggling. So yeah, next year's going to be interesting. Yeah, I guess people need to understand the funding mechanism of how the council works and the central government. Yeah. Because there are certain things that's got to be funded by the ratepayers within the council. Yep. And other things that the government help out with. Well, the government So set the three rules, waters, but I they're not guess. helping. Oh, That's the all right. problem. So you've got to meet all your carbon credits and you've got to do the different climate change things, but they're not giving you the money. And the three waters, we're all broken, but they set the targets that we have to meet and we can't meet them because we don't have enough ratepayers to fund it. So ongoing circle, 20,000 ratepayers can't fund, 70,000. And broken pipes, if something breaks, like our storage tank down here, that's doubled in price. We found some lizards, so there was another 100,000 in a delayed project for 6 months. So everything changes, and I did have a go at Wellington Water yesterday to say, we get a cost and it's never right. It goes up 3 or 4 times. And it's just like us if we ring a plumber at home and we think something's coming at 100 and it comes in at 300. Council's the same. We have our borrowings, our interest rates are going up. So, yeah, it's a bit like a house but bigger. Ole vaingale tala noa i le long-term plan. I tono apo rua luas fulu afe la fa i o tangata le i tongi la fonga. Ia inga ma le fai la fonga. Ole whanonoanga o la tau ia le taita ia ngā runga pion tau whamtala le kulanu. Ole taunga tae whiwa me tau wha i tia ia rates o le vainga o le la fonga le titonga. Ia au le tele o ngā runga i tau una wha wau le leina tupu le e leo wha tu pia le malo tele swing o tu la fonga le mai wha ia me pia o climate change. Ai le intu pia mai wha ngai o ia. A lewa vai la tau tau whai tau whiofi le po le 1% le 8%. Ia o le tele au si pule ngā nuu le i nei o la baba e over to the 4%. I think Wellington is at 13%. Auckland is going about around about 13%. Was it 18? Yeah. So where's Port sitting at present Well, the last time we looked, we'd gone from 24 to 18, but at the moment we don't know. The papers will be there on Thursday, so I can't actually give you a figure at the moment. Ole hatla o mautula to 4%. Ia poro la ita no il vaenga na vai po feme tau na fa fa mumu. Ia na manino la istemi mumu. Ia atonu muta to wa ia o le vaenga na le wanga I tanoanga ni e wana maulunga fo ia e pasene tulu ina ia fa tu penga le ngati tene ia tau fai o mumu ala vai me fa pe ia e dem fai na tu e pensa no puno fa na le si fa la ve o ne polo na le lo se fulu tangata ia fai la fonga mo tongi ngomeni e le pe isi tu malo to tili ia o tu langa na fainta ima o tu polua. The other thing that we could mention that I forgot to tell you about is Christmas Day at the Te Rauparaha Arena. Yes. They have a dinner for 250 people. It's a lunch actually, but you need to go onto the website to register because it's limited to 250 people. So if you're struggling and you can't afford it and there any mitigating circumstance, you can register or contact the arena and you can go down and have lunch there with everybody else. They put on a beautiful lunch, all kinds of things. So, and that's all voluntary done by the staff and volunteers. But there are still places available if people want to register at Te Rauparaha. And it's around about 150 spots. 250. 250. Manei o le vaenga la ne lisi vaenga leo fai lo mo e pule nu. Ale fa mo pule nga nu leli mai la lo fofanga me tupu I tono le vaenga nei masino te sema mo le anga I kisimasi. E ele tau mawhtanga leo sauni e tangata volunteer tonu pule nganu pōrua e whai le rina. A ulunga I ela tō penga whasota inga e te alu ina li stala elo swafa pa e fia awai. E lua se lau lima sifuru abano mo ila tau e whai ona awai le aso lea. Ia mane fo I atau so se me whai elau au tau mawhtanga lea skisi masi ia wa vealu lunga lo penga whasota inga. Ia na le stala la ia. Lua se lau lima sifuru abano na iai. Ia e mo tonu ia na mau fo le sau abano te iai. So some events we have got some summer events. Well, first of all, we've got a Christmas market this Saturday, the Tito Bay Fair, which is at Kura Street. That's a gold coin entry, but that's
lots of homemade crafts and stalls. It's always good. And then Wellington Anniversary Weekend, which is the 21st of January, we do our free concert series for 4 nights, and they are always fun. You can bring your food. There's usually an ice cream truck there if you want ice cream. The kids zoom along to the splash pad and then come down. So we have, on the Friday, we start off, who do we start off with? Blueprint. Saturday is the Satisfactions, Shenanigans on Sunday, and Sean Preston on the Monday, and he is always awesome. And then on the 27th of January, we have the Eat, Drink and Be Crafty Fair at Battle Hill. And that's the Lions that put that on, and it's usually just a gold coin donation to get in for the parking. And that's always good. It's their big fundraiser of the year. And then, of course, Waitangi Day. So lots of celebrations coming. So we hope for fine weather. So you've got a lot of events to attend. A lot. and good speeches. We have. No, don't need to give only speech at Waitangi Day. The rest of them, it's just rock up and enjoy it. Don't ask me to dance, Well, obviously this will be with our team here, so they can actually remind people before we get to the States. Great idea. So that people know where to go and what to expect. Oisi vaenga ne pe o na ye nil fufuanga na to summer events. Po whaasinga ma whaafifianga ia whaile inei ai po rua. O leo umana mai le pepo le whaatatia mai as whaapitoa ia. E o isi e whaile aso o le aso sfufito te semula salea. O tita e pei whaile la to whea molkisi masi. E se lau mo stalls. Ia e avo i o le ulu e gold coin. Ia avatua lau tā lai tu o iei o le Lions Group le whaia le avo i tu whaatsia wha moi moi lea. Ia o le solusu tasi o le aso tōnai. Ia o le Battle Hill Farm Day. Ia ai whaapea i te iwa aimo mua le silengo mua o fulfulu maa mua si tulo. Ia o i te alu i atonu i whaivone whaipem whaine whaataitai. I ni vaenga lea ia ma le whanganga o afo o manu, o meola. E ele si vaenga lea o concert, po concerti le whai ma le aso sfulu i aso lusulu o Januari. Ele Rose Garden. Le vele au te lagoon. Ia whai fo mo pikiniki le ainga fo i whatsinga ainga le vā le ono le valu le fiafi. I fiafa pena ia ma le aso lusu fitu Januari. Ia whai fo i le crafting ma le Battle Hill. Ia tele o fufuanga. A le aso lua aso ono o e fo i February. Ia le Waitangi Day. Ia le ala e whamanatu to e punu. Tele tato fum vaenga e wha mo iei. Ma fufuanga ia. E mwhai fo ina se asi mata whao ia whanau le teimire o malolonga fo i o kisimasi. Mo lātou. Io au te lagoon. That's where the duck pond has been duck pond's gone completely. It's all been revamped, so it's looking great. I hear it's a nice place now for picnics. It's a lovely place for picnics, and it all ties in, and now with the new pump track. So it's a great place to go. We've got this Wellington Samoa Golf Academy, and then they, Anna, who runs it, she's decided to have a little picnic there for the kids this Thursday. Great idea. I'll be there. I will have a look. And splash pad, you can go under that as well. Yeah. It's an awesome place to go. Yeah. Ole vainga na le o tata no I si fuanga le ni tato I fa mo I mo ainga fo tau so se me o I. Ole mo to yo I dem fa no I ainga fa ela to ta fonga pikiniki I male. Understand there's also barbecue. You can have There's barbecues down there. Yep. Yeah, and nothing. There's no charge for the things that are down there, so it's good. Yeah, like lesi tongi for you free, money for you o ainga. Do they have any booking to make, or no? You just go first come first serve? Yeah, there's a few of them there. Yeah, na o tangata mo ye I o la ainga for ina for if I ye fai on la to whanganga. Ia ma le splash pad, o lesi mena mani ta whawanta ele futamiti. Ina ia tu wha tapena leile. Of looks like you've got a lot of things here for to keep people occupied over the, and you'll be taking some time off yourself. There is, yes. We're going to see Phil's mum, who's 97 for Christmas, so we're just having a week off, but we'll be back here and just be wandering around, you know, going on the walks, riding the bike, just in general having a little bit of a rest. Anita, thank you very much for this year. You know, when you come over, you actually tell your community or your residents in Purua about what's happening in Purua.
I think the residents of Porua are the most well-informed. Oh, thank you. In the country. Having them here come on air and I love coming. program like this, we just talk and discuss what's happening and inform them. It's awesome. Yeah, others they try and put it through on their website, but people don't go and have a look at the website. They don't listen, do they? Yeah, but on radio everybody gets it, and in the weekends they talk about it, and that's how the information gets out. Well, I love coming here, and I love our Pacific community. So thank you for having me. It's unbelievable. Another year's gone by. Final comments. So Merry Christmas and Happy New Year to everybody, and thank you. I hope you get a bit of a break. Thank you. All the same. Yeah, all the best for all these events that you'll be participating in over Christmas. Well, if they see me, talk to me. I'm friendly. Yeah, and then again we'll start sometime early next year. Thank you. Tato po kalamena tu fatsi tele foi fo fanga le nei ele fo vatul fa munyanga ale pulno mo to fa fonga mai in fa taya fo il tato po kalamem fansa mi fa so atu I tangata amisi o tolo o mau I ala na papa o nei polo ia ma mau fo fa manga o nga wenga fai ale pulenga no polo tato po kalamena ia tu amata fo le tau sanga fo tato po kalamem mo pulenga no temine ia fa to fa so ifua.
ila Samoa ele ngalo atu oe ile anganga Welo sei ualelea Welo sei Motule asoa sai lo ua Motule asoa sai lo ua Mutile kate sai lo ulima Ele ngalo le la le o folina Fanata le lua feiva Wale atoa lo uaiga Aue se fai ngata O fea o matua Wale va ayasia o fana E pelele angana Welo sei ualelea Welo sei Motule asoa sai lo ua Motule asoa sai lo ua Mutile kate sai lo ulima Ele ngalo le la le o folina Manu manu e pele o e lo fatu Ale plata o lo mita mitanga O no malava Samafatia Talia Yesu Lena Lo faula Welo sei ualelea Welo sei Motule asoa sai lo ua Mutile kate sai lo ulima Ele ngalo le la le o folina Sube ea Esa o e solai Matala Wele fai mai Ai ui elea So alofa vavalea Ele malo o lua folina E mana tupea Welo sei ualelea Motule asoa sai lo ua Motule asoa sai lo ua Mutile kate sai lo ulima Ele ngalo le la le o folina Welo sei ualelea Motule asoa sai lo ua Motule asoa sai lo ua Mutile kate sai lo ulima
Fama
talo falava i le nei tai au fou. Ma lo le soifua maua ma le langi mama i le mamalo lau whaafonga. O le pola kalame le nei a le soifua maloloina. Pe i lava o na ngā lue whaatase ia tātou le i tio Pasifika. Ma pule ngā whaafalama i le i tō malo Wellingtone. E Makapiti, Porirua, ia whaapea male Heart Valley. E tala noa ma whaalau i loa. Ia vaenga tā ua le soifua maloloina. Ina ia soifua manuia ma maua pea le ola lau le lei. E o tātou tangata Pasifika i le nei tō malo. O le sui o le awha atala noa i le nei tai au. O le sunga lea ia Kevin Firemoney. O se tasi o lo whaia fo i so enga le University o Massey. Talofa Kevin, and welcome to Samoa Capital Radio. Malo lele, talofa. A pleasure to host you on Samoa Capital Radio this morning. For your information, we broadcast on 106.1 FM and also on social media platforms such as Facebook and YouTube, as well as the SCR radio app. So talofa again. First, tell us about yourself and your professional background. Okay, my name is Kevin Firemoney. I'm of Tongan and Niuean background. My dad is from the village of Tafu and Fomotu in Tonga, and my mom is from Maini, and her dad is from Takamau, Tonga in Niue. I was raised a Seventh-day Adventist family, and my parents worked as missionaries back in the days. I'm the second of 5 boys. My primary and high school years were all over the place, pretty much. Just where my parents work took us in the Pacific. However, I did my tertiary education here at the University of Auckland for my BSc and Masters in Public Health, and also got the opportunity to work and study at Otago University for a postgrad diploma in biostatistics, and then came up to Auckland and worked here, and also did a Masters in Professional Accounting at Unitec. And then I got the opportunity to do a PhD in Public Health at Massey University in 2020 at the Wellington campus. So that's my background. Thank you, Kevin. That's a lot. Okay, please allow me to interpret what you just said into Samoan. Yeah. Ia, o le susunga ia Kevin Firemoney, pe ona tau whaafonga mai ai o se tangata anu e lona pito tonga i fo ilona pito ni we. Ia o na iona mātua na pe ona tau whaafonga iai. O ia e sau mai se ainga e to lima ia tama, to lua o ia lona lua i le whanaunga ia ma sa soifua mai foi i le ekalesia o le asofitu. Ia i to tonu lava al Pasifika. Ilona soifuanga o oina sa amata mai lava i tono al Pasifika. Ia ma solo mai ia o onga tele tai pe lene pe no tau whaafonga mai ai i le university. Ia o lea sa o oina university ese nei to tono New Zealand. E ia i le university i Aukilani ona o oina masa i le inisi o whailonga i le tūlanga o soifua maloloina lau tele. Ia na whaasolo toi fo i le university o Tako. Nisi fo i o whailonga pe ana ona o wina. Ia masu e nai i lona soifuanga o onga. Ia matoi whaasolo toi fo i le vaenga le Unitec le ana ta ua. Nisi whailonga maua lulunga atu i tikiri le ana ngā solo ia na su enga pe ona iai. Ia le taimi nei i le University of Massey. I lo sa i lia i fo i nisi whailonga mau lulunga atu i le tūlanga lava leo le soifua maloloina. Ia pe no tau whaafonga mai ai. How was your journey to what you do now? Oh, thank you, Savelina. It's been a tough journey, especially when COVID struck in 2020, as I have just started this PhD journey. The COVID and the uncertainty of the lockdowns as we know it here in Auckland had impacted on how this research was being implemented, especially the field work, working with the community and the people. However, lucky for me, I had a very supportive supervisors, especially Associate Professor Ridwan Tupai Firestone
and our department at Massey University and the Research Centre for Water and Health were very supportive, including the Health Research Council of New Zealand, in which they have been able to extend the funding for 6 more months to allow us to complete this study due to the impact of COVID. Now I can see a little light at the end of the tunnel, and in the process of writing my second draft, and hopefully I can submit in the next few months. Right. So can you start by giving us an overview of your research or project? Okay. The project I have been working on is a diabetes prevention program. As we know, Pacific people have the highest rates of diabetes compared to the rest of New Zealand population. Despite our improved cardiovascular disease risk screening and treatment, little improvement for Pacific people have been seen. In this research project, it's investigating whether a culturally tailored approach to reduce the risk of diabetes among our Pacific people is a step change in reducing this risk. So the aim of this research project is to adapt and implement a culturally relevant lifestyle program among the Tongan community living here in Auckland. So that's pretty much the project. So it looks like that's the inspiration for you to delve into this particular project to lessen the impact of our people by these kind of diseases. Yes, that's correct, Savelina. The inspiration behind this project is, as we know, those of us who have close family who have diabetes, especially for myself, my parents and other close members in my family have to deal with the impact of this dreaded disease. As a result of being diabetic, one will lose, experience of eyesight, kidney disease, the nerve damage, high blood pressure, heart disease, and so on. So when I started implementing this diabetes prevention program, I asked the participants, what motivates or inspires you to participate in this program? Some would say, I want to be healthy so that I can live longer. One said, I want to live longer so that I can walk my daughter down the aisles. One said, I want to live as long as I can so I can watch my grandson play for the All Blacks. So for me, seeing the impact of what diabetes does and knowing the different motivation people want to prevent diabetes is all it takes to inspire me to help our communities and people get rid of this disease. Right. Thank you, Kevin. Now, allow me to translate this into Samoan. Ole peono to whafonga le suenga male saililinga le sunga ya Kevin. Ia o loo saili nei le whailonga o le fōmai o le tōwha manino ia po le PhD. Ia mai lava lana i le whaasolonga mai le tūlanga sa iaia na o onga o mai le taimi nei peona whasilingi ai nai fōi. Sale i whaingo fia le tūlanga na iai na ua tūla i mai fōi le whaamai o le COVID le lua whelua sfulu. Ia pesa iai nei vahenga na whaalawlawe le tūlanga o tauma whainga na iai. Ia ai laki ona ole le leo i lātou sa langolango ina lona tauma whai. Pe whalana ta waisa tasio o i lātou ia sa whaatanoa fo i taimi o tuana i lunga tātou pokalame i Firestone. Ia lea sa ia ta ua i le langolango malosi ia te ia o i lātou nei le saililinga o lea fo i whailonga wai le taimi nei. Pe ona i le lana whailonga le fōma i o le tō whamanino ia po le PhD tūlanga lawa leo le soifua malolo ina lau tele. Ia mai se fo i o le vaenga lea i le i tūgo tau suenga nofanga o tūgo suenga New Zealand. Ia ai o le tūlanga o lo iai lana suenga po o le polo keti le o lo whaanga solo. Pe ona iai le whaamai o a awhia i teilo tātou tangata Pasifika. Mai se polo whaataita inga o le maile nei o le mai suka. Ia o le ala iai lana polo kalame le wha autu iai ia lana saililinga o lona whailonga. O ani i awanoa fo i lea wha tū maanga wha Pasifika li to inga soifuanga
fa Pasifika e mawhai o na tau whaititia ma pui ai ia tangata, mai se lava o tangata tonga mai le whaamai po le ngase o le suka. I le whaangasa longa lao o le whaingola na saililinga malana su engai lalo nei polo keti, ia sa ia fasilingia i lātou na awai i totonu o le vaenga o lo tau mawhai ina ia whaiei le su enga o lana fasilimo mo la mo tau fia awai le nei po kalami. Mai o le tali i lātou na awai atu, e mana na oi fia o la umi se i tu lau fia umi le taimi soi fuai, ina ia mawhai o na o e momolia lātou whanau, i le taimi e whaiele whaipoiponga, ia pe o na masani ai, ia o tūlanga fo i lai whaosfianga nā lai o na ia anga i e whaisu e su enga nei, o na o tutonu lawa i olo na ainga, ia e iei tangata e awhia le mai suka, e le ngata i lea o mai e awhia ai le leile wa ai. Manisi lawa o ngase nei i whatu ngao, ma mai nei e whaingofio na awhia e tātou tangata Pasifika, ia pei o vaenga ia sa wha Sofia i o ia, ina ia ngai e whaatino le polo keti, ia po o le si fo i, po lea fo i ngā luenga ina ia mawhai, o na puipuia tangata tonga o lo ngā lue anga i ai, ia po tangata Pasifika, mai nei wha amai o lo o mawai i la tau. What would you like to achieve? Thanks, Savalina. I would like to see this prevention diabetes program be culturally adapted in our Pacific communities to respond to correspond to the different ethnic and cultural backgrounds we have. One size doesn't fit all. So, the diabetes program that was culturally adapted for the Tongans may not be suitable for the Tuvaluans, the Tokelau, or the Samoan group of people. So the program needs to be adapted to various culture and run in our own community venues, such as our churches, by our own Pacifica people. And it needs to be supported by primary healthcare with some sort of incentive provided. Because the program that we got from the US has incentives for them, such as their insurance premium and all that stuff. But for us here in New Zealand, we don't have that luxury or the incentive, but it's somehow needed to be, for example, cheaper visits for our diabetes people if they go and see a doctor, if they are able to manage or prevent diabetes by participating in this program. We need some incentives like that. Thanks. Mano whaftai. So, and how is your project funded? This research project was funded by the Health Research Council of New Zealand. Oh, yeah. As I'm based here in Auckland, I have to acknowledge the support of my supervisors, staff, management, and colleagues at the Research Centre for Hawara and Health at Massey, Wellington, for making this journey less stressful, especially during COVID. Yeah, whaftai. Ia o isi le vaenga ia na fsilingia pe o le vaenga o lo nau ia le sunga ia Kevin e ausia i lalo nei polo keti ia pole nei fo i so enga malasa i lilinga o le ana ia sao noa ona a tono po kalame le na te whai al taimi nei wha apito mo tangatatonga i wha ititi ai a fianga ma pui ai mai le maisuka a tonu e le tala whianga i maisi tangata Pasifika. Ai o le wha moe ia mawhai ona a whaasoa atu le pol kalame ia mawhai ngofia ona au fia i isi anganu ese ina ia whai ngofia ona au ngā fo ile nei sa ili linga mal nei pol kalame ia o lo ta waile lango malosi ina ia mawhai ona ia ile lango nei tu lango i kalesia ai iai fo i male lango ale vaenga o le primary health ia po le vaenga o le soifua malolo ina o lo mawhai ona pe o le whaataita inga lena o mai ia taungo fia i mole tangata mai suka o nā lue wa aila na fō mai o ele tutu sai tātou ma ni wha manu yanga fōi o lo o mawai atunu e tai pe o le United States na ia tā ua. Ai o le whaatupenga la o le nei polo keti po o le nei fōi sai li linga i le vaenga o lana whailonga leo lo o whaia
O lena whaatupe mai le vaenga lea a le health research ia po le vaenga o su enga masai le linga mo so i fo maloloi na New Zealand ai olo ave fo ilana fa aftai le vaenga le hauona i le Massey University i Totono Wellington lea ua mawhai ei ona au mai le lango ma whaatino ai le nei su enga ma le nei sa i li linga ia pe ona iai i le taimi le nei i ana tau mawhainga. So what makes this project different from your other past projects? Type 2 diabetes is preventable through lifestyle intervention. Diabetes prevention program aim to deliver prevention-based behavior change intervention to reduce the incidence of people getting diagnosed with diabetes. Now, the difference with other projects, such programs that are run by primary care, at the point of difference would be where, how, and delivered by who, which includes adapting the program to fit our culture appropriately and the way we live as Pacifica people in Aotearoa. The beauty of this program compared to others is that not only does it prevent diabetes, but for those that have already been diagnosed, it helps them manage their diabetes a lot better. And these people end up living close to normal life as people who are not diabetic. Thank you. So, and how can listeners get in touch with or support you through this project? Listeners can get in contact with myself or my supervisor, Professor Redman Firestone at the Research Centre for Water and Health, Massey University campus in Wellington. Whaafatai. Ia oisi vaenga tāua ia pe ona fsilingia fo ipolale se sengo nei polo keti mai isi ana polo keti ua mai a ia lena tāua ole matango fi ole polo keti lo ngalue le taimi nei ona ole ele ngata e tau mawhai e pui a i tangata mai a fianga ole maisuka ai mo tangata ia ua a fia le maisuka e whaingo fi ona so soane i lātou e pū lea le lei ia le tōlanga o maisuka e ono o looa a fia ai. E tele lava aenga o loo i loa aile tāua po le mātango fia tol nei polo keti, ia po le lelea tol nei polo keti o loo ngalue ai. Ina ia e le ngata vaenga i o tāua le puipuinga tangata awane i o iai le maisuka, ia ai ia pūlea lelea i fo i le tōlanga o le maisuka pe ona a fia ai. Mo i la taula o loo mawhai ona o iei se nganga e fia fisota i le sunga ia Kevin i le nei polo keti, ia e mawhai ona whaafisota i sao atu lava ia po o le sunga fo ia Redvan Firestone, o loo i tonu o le nei lava i tono Massey, le University of Massey, o loo lato ngā lulue ai, so anima lango ia te i le tūlanga o loo iei fo ia la lato ngā luenga, ia masuenga i le taimi nei. Kevin, we'll call for a very short break and then we'll continue when we come back. Thank you, Savelina.
Ia, toi whaatalo whātu i le nei vaenga o le tātou Paul Kalame pe ona whaataltano atu le nei fo i vaenga o le tai au. O lo talano atu ai ma le susunga i Kevin Fayamani o le i le Universiteo o Mercy. Stone fo i Wellington nei o lo whailan sa i li linga le whailonga o le fo mai o tō whamanino i po o le PhD tō langor sei fo maloloina lau tele ai o lana sa i li linga o lo whail taimi nei. Pei o vaenga lo whaautu ai mō o na fo i tangata anu utonga i le tō langa o ngase o le suka ina ia puipuia tangata mai le ngase o le suka i le nei fo i vai tau. Talo wha Ken Kevin, I guess there is no doubt that diabetes is a major problem among our Pacific people and worldwide. How can healthcare professionals, policymakers, and the broader community, especially our Pacific peoples, benefit from the information and findings generated by this project? Thanks again, Savalina. I think that's one of the goals that that we would like to do is to get these findings onto policymakers so that they can see if they can incorporate that into their policies. But it's going to be a tough battle to be able to do that. But the more noise we make, the better it will be for our people. Yeah. So looking ahead, what are the long-term goals for this project, and how do you envision it making a positive impact on patients' lives? Looking ahead into the future is using the findings that we've got to apply for more funding or grant so that we are able to deliver this program on a wider scale. Yeah. So that you know, it all the evidence that we can gather will be helpful in us making you know, some impact on those policies. Thank you. Yeah, and finally, what message would you like to convey to our listeners about the importance and the significance of this project in improving patients' care? Well, one message that I can say is that it's never too late, regardless if you're diabetic or if you're not. It's never too late to make that lifestyle change. It's all about making a lifestyle change to have a long impact on preventing this disease, or if you have been diagnosed already, and that is getting a better care and managing our diabetes, so that those who are diabetic can just live a normal life compared to others who haven't. So again, you know, it's never too late that every one of us needs to make a change. The way we eat, the way we live our lives, and just getting lots of exercise out there, going for walks or being active. And that you know, that's one thing that we need to do is get our leaders, especially our church leaders, to you know to support the health programs in the churches, so that we're not looking after our people spiritually, but also in health-wise. Whaafitai. Ia, pe o isi vaenga mulimuli o le tātou talanoanga nei tai au. O lea sa fisilingia fo le sunga ia Kevin, ia. Po ani ni ana fuafuanga i le mai ai o nei sa ili linga, pe whapewhea ona manuia o tātou tangata, ia po le lalangi fo ia mai selawa tangata Pasifika, mai unga o ana suenga ia ua whaia le taimi nei. Ai le ngata ilea o i lātou fo i lo ngā lua soifo maloloina, o i lātou malo o e whaia polisi, ia male lautele o tangata oma, o ani whaamanianga e maua mai ai i unga ia ua ia whaia po
po o tūlanga fo i o ana suenga. Ia leana ia tā ua o le whaamoe moe laval nā iai mai so se suenga. Ina ia mawhaiona whaofi atu ni whaai unga o nei saili linga, ma vaenga lo maua mai ai. Ina ia mawhaiona tu whaatasia, ia mawhawaini polisi whaafai ngofia ai, le vaenga o soifua malono ina, mō tātou tangata o iai fo i le nei atunu. I le tūlanga o le vaai mamao, po oani fuafuanga mamao mo nei polo keti, o le asana tanga iai i le vaai mamao iai, i ni tūlanga po o ni vaenga le lei e maua mai ai mō ngase, mō le soifua o tangata o a fie ngase nei ia lea sa ia tā ua. Ia mawhai ona apalai pe tālo sanga mo nisi vai ngā tupe e whaatino ai nisi fuafuanga uma, ia ai maiso polo kalame e whaititi ai pēle mai suka, ia leo lo o a fie tātou tangata, ia le ngata i leo isi fo i wha mai, ia o leo ua maua nei ia wha maoninga, ma vaenga ia wā mwhai o nāo ma tuku whaatasi e i lātou lo whai suenga, ia ai maua mai ei fo i nisi vai ngā tupe e toi a tiri whaatup tele ei nisi o polo kalame mwhai ona whaatino ina. Safsilingia, po le ase whi au tāua mwhai ona moli atu mo leo whaafonga nei tai au e ale tanoanga, ia ole saunoanga le sunga ya Gavin, ia e peona tāua, it's never too late, e leo whaapio tuwai le taimi le nei, na whaia se fuafuanga, e pui a mai le tangata le mai suka, o le suinga o le soifuanga o lo soifua i pēlawa nau tō whaafonga i nisi o tātou talanoanga manisi fo i o fō mai, ia po nisi fo i lātou ua lava le soifua sila fia le tūlanga o le mai suka, o le sui lava le tō i ngā soifuanga o la ipe a whai, o lo o telele tau mawhai, telele suka o lo o tāngu fia ma le vai ino, o lo ia le suka e tāngu fia le nei vai tau, ia tau mawhai e mawhai lava na sui le nā to ai ngā soifuanga o lo soifuai, e le ai a se to ai o na sui le taimi le nei, o le taimi lava le nei, ia ai mai se foi, mo i lātou o lea o lo o a fia le taimi nei, ia e awa le whaavai mai lea tō langa, ia o le tau mawha, o le whaamalo stino, whaini nei savalinga i taimi o le aso, ia ai mai se foi. O le lango malosi a taitai o e kālesia, i pol kalame o lo whaatino ina, wai le ngata o le sa ili ai le soifua whaale anganga o tangata, ia ai o lo sa ili ai foi, le soifua malolo ina, e tau ona lango whaatasi ai, ia e kālesia, ia matangata lau tele. Thank you, Kevin. Is there anything else that you would like to share with our listeners this morning? No, just want to say thank you, Savelina and Samoa Capital Radio for having me on your program. Thank you. Yeah. Have a Merry Christmas to you and your family. Yeah, likewise. Thank you very much. Yeah, whaafatai. So ifua. Ia ole tato pokalame nā ma le sunga ia Kevin Whaiamani o le University of Massey, ia pia no tau whaafonga mai ei, mau fo ili whaaponga tātou pokalame nei, i se taimi o iluma e mo le taimi nei, ia whaasoifua ia.
le polo inga mai le polo inga mai a mai sara. Mai le polo inga mai le polo inga mai le polo inga mai le polo inga mai a mai sara. Mai le polo inga mai le polo inga mai le polo inga mai le polo inga mai a mai sara. Tangi mai longo le kirisimasi le lalo langina fa tali tali o ainga mawo mamai ua feilo ai a ole nei lava o te fa tali o a fe e sawai lauhani e kisi mai ma fa amanuia Kirisimasi Ua tatangi mai longo le kirisimasi Le lalo langina fa tali tali O ainga mawo mamai Ua feilo ai A ole nei lava o te fa tali Po a fea e sawai lauhani E kisi mai ma fa amanuia le kirisimasi Le atua ua whana mai I le fale o manu Olu I tau te lelena Mo o e mau Tau taia e ia I le tau sanga fou Le fa asino manga uma mo I tatou Manuia le kirisimasi Vale tau sanga fau Le tamaleana valo ia Elona ua le malo o ia Foi o le mesia Le mea lo fasili la valena Le taualunga o le ne tausanga O Yesu O le pepe la fola fola Fia ia ma aleluia Le tamaleana malo ia Elona ua le malo o ia Foi o le mesia Le mea lo fasili la valena Mo e ma ui le ne tausanga O Yesu O le pepe la fola fola Le
fale o manu o luki tau te lelena o e mau tau taia e ia i le tau sanga fo le fa asino manga uma mo i tatou manuia le kirisi masiva le tau sanga fo manuia le kirisi masiva le tau sanga fo manuia le kirisi masiva le tau sanga fo Merry Christmas. Christmas. Toi whaatalo whaatol whapoponga o talafong ma le si ufonga le laumua mo le nei awa uli. Ua whaaula le komisi mo mta aputau bisinesi le Commerce Commission ni maulianga i whaasanga i ni kampani whauwhale se lua whaatase ma whaatonu sili o ia kampani ona o ni tau pule pulenga whai whaatasi i tau ufonga i tau o ni kone karate whaatupe le malo i au kilani. Sa tu uina tu le atangi le whaamsinonga whaitu malo au kilani. Na whaalia le teitai whono le komisi John Small. O se taulongolongo malo si lea mo pisinisi uma. O nei le alo lava le komisi i tu ainga o amionga nei. O le tau pule pule whaatasi ni tau o loa mga luenga. O tau whaatau wa aina i whaangasolonga mahasani o tau o fonga. Mo ngā luenga e anga wa aiai le to tele. Ma o sauni le komisi e whaamalo sia le tu la fono. O nei le ngata e a whaaina i tangata whaatau. E ala ini tau maua lulunga. Po o le whaititia i fo i o le tūlanga le lei o loa ma au nanga. Ai a whaina i fo i maisi pisi nisi. O lo o whaia le mea tono pe ona sauno Small. Sa whaia se su enga le komisi ni toa inga e whaapea. Sa ngā lulu e whaatasi ia kampani e lua ma whaatonu sili. E tau pule pule ni tau mo tau o fonga ni polo keti o ngā luenga te tele i au kilani. Ua whaasoa e se tangata na maua mua moile ngaoi, ni mea to tia pito tawa e tutuli ma whaasisengi e ni au ngaoi mai le tango lima, i mea to tino a inga i taimi e tu ua yo lātou whale
I le nei vai tau o so malolo le kewisi masi ma le tau sanga fou. Na lipotia le AA Insurance e tolu 5% ua whaopopo i le tele o le tali pefale mai le vao te se malua felua tasi ma mati lua felua lua. Whape ma le piliota lava le e tasi le tau sanga na soai. Ma ua tu ina atu ai fo ini la pata inga fou mo tangata New Zealand. Ina ia tautua na e pui le leo la tau fale i piliota ia. E pito silo na whaatitele ia mionga le au ngā oi. Na whaali Adrian Pritchard. E tele ina whaale anu tangata i vaenga nei ile nei taimi o le tau sanga. O le tele o taimi pe asavali. E ilo atu lava le matala o ia whaamalama o se fale. E emo mai mo li o le la o ke visimasi. Ma ilo atu ai ma mea alofa i lalo le la au. E vave lava o nao o ile mawhau le ngaoi. E eile avano e mwhaiona o sofa i le fale. Na maua fo i saili linga le AA Insurance. E to atasi mai le to aiva tangata New Zealand e le talo ka ina la tau whai totoa. Pe ao ese mau la tau fale. E to atasi mai le to alima e tuu ki o la tau fale ine no fuanga i le malu pui pui a le lei. E pe o lalo la au toto. Po o lalo fo i o fala i le whai totoa. O le fautuanga le tau le lea ua malo loli i taia mai lea fo inga yoinga. Sui se isi mea na naile ki o le fale. Ai lei foi. O na mawhau i masini po e ata po cameras o vaenga malolosi e tau mamawai le au ngā oi. Ua fola le minista le vai whafo wa wasa mana ia Winston Peters le tau maunga New Zealand e pui ma whaafo wai le sotanga. Ai mai solo ngā lulu e whaatasi le wao whainga malo ese pe ona ia sauno ai suyo malo mai whafo lo ngā lulu e le atunuu. I lana launga i le afiafia nafi le palemene na ia whaata oto ai le fōwhanga le whainga malo fōu. I polisi mo le vai whafo ma ia whaafetai ai sui umo malo mai whafo mo ala tau matawhai oi o loo whaatino i totono New Zealand mātunu i whafo. Na whaali e wao vasa mana ia lea nganga whaafetai o le whainga malo fōu so whaatasi I lo lātou tau maunga, mua tunu la iti ma malo te tele, ai mai se lava le Pasifika, na whailo fo i Peters le tau maunga o New Zealand, ina ia whaamalo se atili le Indo-Pacific i ana tū maanga whaapea matu la fono, ina ia whaamua vanoa, ai po lea le leitu langa olo o la matia ai. E to o walulau whaingaluenga ili te whātu ora le soifua maloloina New Zealand, oni fo ma I whaia ta tonga titele, e silia malta I tasile miliona ta lao lātou tutongi le tau sanga, a le whaamatalanga mai tutono le au nanga, o le tutongi sa o lava lea ma whaiona ta awhia I fo ma I pitosili ona le lei, ma tele o lātou to mai peona iei le makete o ngā luenga I le lalangi, na whaalia le li poti wha le tau sanga le malo. A tu whaatasi o lātou tutongi, I o atu I le valu tesima le iwa miliona ta lale tupe a toa, o lātou tutongi le tau sanga, o se vaenga le pakete se fulu biliona tala wha le tau sanga mule au whainga luenga e to o valu sful whaafe a le soifua maloloina na whaali e Sarah Dalton le whaatonu sili o le asosia forma I whaapitoa le Association of Salaried Medical Specialists o le totele lavo forma I senia ma forma I nifo ngā lulue le malo e le taitai ona so la tau totongi e le tasi tesi ma le lua iwa miliona tala o le totongi pito maua lunga le mtanga luenga mai to ititi lava I lato e mawhaiona whina o moni totongi titele whaapea ona ole mawa e o lato to mai whaapitoa o pule silo ni whaalapo tupotonga po ni la le malo e masani ona maua lulunga to lato tutongi peita aina whaalia le li poti e to osfulu ono lau whainga luenga te whātu ora e sili ato lato tutongi na ilo le pule sili fe pule a imachi apa le valu se la ono sfulfa feta la lona tutongi le tau sanga na ta oili poti le post e le se tasi safa atala noina mai le te whātu ora peitai na whaamani Andrew Slater le soifua maloloina e to olua sfulfa lau whainga luenga I silia ma le ta iwalu se la wafeta lau la tau tutongi le tau sanga ma onisi lau whainga luenga pito sili ona tele o la tau to mai whaapitoa au I lātou fo I ngā luenga pito sini ale soifua maloloina o Australia e tasi te sima le 5 miliona tālale tutongi amata o se fōma I o ta otonga whaapitoa pe ona le poti ai. Wa mauti no le a whaalea ngā ina le tula whono mo malilienga o tutongi tāla whianga ia le leipa. Ai ole a toi whaafo ia ne fo I le iwa sfulu aso inga lue whaataita ia le tangata I se ngā luenga pe ona whaasilsila le malo I le aso ana nafi. Na whaalea le minsta mo mta apatau I whalewhai ngā luenga ma le saunga le mū. Brooke Van Velden I le whilo inga māsani al pāle miam tu stala. I le mai ai o le whono le kāpeneta.
a whaalau te lea tu la fono le iwa se fulua so whainganuenga whaataitai i whale whainganuenga uma o le a maua i wha ipisi nisi le loto te tele whainganuenga ini tangata fōu o le a lea a fia isi vaenga o mata uputau i ngā luenga mai le toi whaao ngā o le tu la fono e au fia le pui ngā o tangata whainganuenga tu sai mo lātou tutongi o le tūlanga i ngā luenga o livi ma le soifua maloloina whaapea le saonga le mō. O le a whaapasia wawele pili o sfai ngā luenga whaataita i eiva se fulu au le ia o le kirisi masi. O lo whaana tina ti fo i ngā luenga le malo ina ia wawe ave e sea le tūlafono o malilianga mō tutongi tāla whea ngai po le whea pay agreement. O se tasio whai ngā malo o taluaia le national le ana mataina le iwa se fulu aso whai ngā luenga whaataitai. Sa mawhai e pisinisi o na tūli pe wha malo lo se tangata whai ngā luenga i tutono aso iwa se fulu mō mua au noama se mafua anga peitai na toi ave e sea le whai ngā malo o taluaia le Labour. Mō pisi nisi uma vangana ai whale whaingaluenga i lalo i folta i luas fulu tangata whaingaluenga. O se saili linga na whaatonuina le matangaluenga o tupe i le tau sangalua fes fulu ono. Na mawai o le iwa se fulu aso whaataitai sa le iwe sosoni i tangata su e ngā luenga mai le iwe sosoni foi e si itia i le numera o ngā luenga i totono le atunuu. E se fulu tasi tau sangali matu o se tamaititi na ofia i le to valu lea na luka ina i leo ina ua lātou taumawhai e tatala ni taawale i Westgate i Aukilani, peto sa o le lua le vavea o na nafi, na wa ai se vaenga o ia tupulanga o taumawhai e tatala sa taawale a o le i toi sosola ese, mana tuli lua i le helikopa leo, ma taumawhai e tau fi le taawale, mulimuliane na maua leo, mai to olua ni tupulanga ta mai sful famal sfulu lima tau sanga le mātutua. E tū la ilfa amsinonga tupulanga talawo i waita kere i le vaya sonei, o isi to ono, e au fiele tamaititi e sfultasi tau sang le matua, le uatu uatu i le Youth Aid. Ua whaamawai se tasi o taita i Pasifika le soifua maloloina i New Zealand, Sir Colin Tukuitonga mailona to fingol taita i fono, o le senate ala Pasifika i le te whaatu ora. Ona uia le toi whaatotua ina le whainga malo. Mo ua whaamawai foi, mai le tele u whaalapotopotonga wha ale malo, o lo ave ai o ia mawhauwhau tua. Na sauno Sir Colin, wa le mana o e toi ngalue mole nei whainga malo, wana le whaatotua ina, ma ole a le le vainga o tangata Pasifika. Walai ona mana o ia sa o loto mai ia tofinga, ina ia mawhai ona whaaleo na manatu, na ta ualo na o foi le whai unga toi whaalea nga ina ili tu la fono. E whaasa o loto i le tunu o mai le tapaa, ona o tangata Maori Pasifika, o le apitu sile o na tinga ina ai, masama tua le fia i lava, ona o le whaalea ngā ina o le tu la fono, e whaatupe i la fonga o le awha i titia mai isi vaenga. O se saunoanga le tamaita i Minista o tupe Nicola Willis i se taimi ua tuanai, o le ave senga o tu la fono e whaasa o loto i le tunu o mai le tapaa, e whausani whaatupe i la fonga i o le awha i titia. E to o se fululua ni tangata na lokaina, ina ua lātou whaaleanga ina se vaenga o se whaalau loanga o le whiangai ngai waitangi, i le whale mata anga o le te papa i Wellington e peona whaalea i leo. Na tā ue se so upa le te papa, o se whaalau loanga na whaailoilenga ngana ingilisi o le te tiriti o waitangi, na whaaleanga ina i se Spray Valley whaatasi ai, ma se mea whaingaluenga na whaonga iai i leo aulia na nafi. Ina ua o ieni tangata tite e i le whonga whale wha o le whale, e le ini si mea na whaaleanga ina o le whale mata anga, e lua sfuluiva, lima sfultolu, whaha sfuluono, ma le lima sfululua tau sanga le mātutua o tangata, hia ua mōlia ona o ia ngai o inga. Wa whaana tinati ona tu ina atu se tangia se iwi i tauranga i le Waitangi Tribunal. Wa lātou tua i ele whainga malo ilo lātou o sofa ino le anganuu malenga ngana Maori. Na tā uele ngai te rangi Settlement Trust. Wa soli ele whainga malo sofa atasia National Act New Zealand First. Le vaenga lua le whiangainga e ala ilo lātou le pui ina o le tere o Maori. Na tā uele teite i whono le whaalapotopotonga Charlie Tafiao. O lo o fia le whaonga ngai le malo o le whautuanga. Pe whaapewhiona tau fia tutongi whaapopo tangata whaingaluenga le malo. O lo o le leilenga ngana Maori. Whaatasema whaatanunga i matangaluenga. Ina ia whaonga ina ingo ingilisi aile o Maori. Na tā ue Tafiao. Wa tau mawhai le malo i whaatapula le whaonganga o le tereo. Ma whaititia le mana o le ngangana. I whawhata New Zealand,
Sa whaatanuina sa whaamasinonga le ali Belenisio Harry ina ia tutongi le la teili 50 wafe pauni Peretania. O le tusamale se la wafe tala New Zealand o tau o le whaamasinonga i le newspaper le Daily Mail ina ua whaia ina ila na tangi na tu ina atu le whaamasinonga. Na whaaulula na tangi whaasanga i le Associated Newspapers Limited i se tustusinga na tā uai. Sa tau mawhai Harry na naana tau mawhainga ina ia whaatu maupele whaatu penga le malo le puipuinga o ia i Peretania ina ua ia tu uala na ngā luenga po ona tiute i le ai ngā tupu o le whaiunga le whaamsinonga mawalunga ilo ne tona. Sa moni whaamaumaunga na whaila newspaper le sa whailo ai o whaamatalanga alua ia na whaasilasila i se sui mo le Belenise. Sa ta ita ina se se ei tangata ma o tustu singal newspaper ma sino Februari lua lua o lo o ata mai ai e le aini whaamatalanga tau whaaleanga e whaasanga le li Belenise. E fo i se tangi Harry le whaamasinonga e whaasanga le maloi na ia ilo le puipuinga o ia pe aasia si atu i Peretania. Tala fo ia mo le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. So i fōmanuia lo tātou atunu o i se isi wha o pōponga le nei o tātou talafou mai sa mou si mai el whaafonga. E toa 5 i lātou ua whaamnia ina ma whauina le nei tau sangarua whelua se frumaltonu mai i le a onga tuspa ia le Hosanna Christian Church. O le whaamoe mo le teimi mo le nei tau sanga o se whainga pa anga le vāo le Hosanna ma le King's Leadership College. Le ana whaatasi mai ele sunga la apostolo ia Josh Asafo Avia mai Brisbane i Australia. E le sounding o le whaunga o le Hosanna i Samoa. Sau nol te tai o le aonga i Samoa ia au mua Eric Kupoe. E toa iwa whaia onga na malanga mai Australia a mata le whaamoe i Samoa. Mai na whaauru atu i eile to tele o nisi o le atunu. E ese umatapua inga po e ka le sia o lo tapua iai. Whai loe au mua e iei nisi o sui po tama onga lea onga. E malanga mai muli whanua ngai mai ia pia i le whātou teinga o lea onga mai le ono lea fiafi le iwa i le pō. E le iei ni vasenga no lātou tu ua. Mai u iei le whaamoe moe ma le whaamnianga le tua pe o na sau noa au mua. O le a wha wai pea lea onga tu spa ia. E una iei le tu wha leanganga. Mō nisi lātou te manao mia. Ua whaamawina le toe a ngai maria mai o le manuia sa iei dea tenu. E le tūlanga i lon tamau a inga ma le toe maua leo ngā luenga le to tele o tangata. Le na vaea talu mai le whaamai o le COVID. E mai tau le whaai unga le neitau sanga e le lolofi mai o tangata malanga mai atunu e whawhai a sia Samoa. Ma ua toe whaatupula i eile au wha o tangata whai ngā luenga na vaea mai whalitani malo. Ai mai seo tupe maua mai te tongi. Sa palasi ma wala lo mai lea vai taimi. O bisi nisi la iti fale o loa ma me tau 5, o ta avale lau pa sese ma fale ainga. Ai whape na foi fale tala tupe ia o lo awina mai eise lini mai atino oi fafo. Lea ua toi whaasolo solo maadia mailo na tūlanga le leisa iai. E na ua whaatustu sa atu ia se tema o le tau sanga na te nei. Mai o se tūlanga le leile le mai tau i le tamau a ingo le atino. Wa mata ona toi solonga le lei. Ua polo i el whaamasinonga le tua leo leo, ina i o lātou whaamatui na umaatua lātou whaamaumaunga, mo le mata aupu i a tala le leipaunga, me ao ina toi wala au le whaamasinonga le vai aso fau. Be on sila fia, o tala le leipaunga e toa wha ia i lātou i na mōnia i lalo le tau pulipulinga, e whao o le maliu i le sa avea mapali mia mō le atunu. Ai ona o le sunga tala lei pa au ngau mau i Australia, sa tau fia i mo le lua tau sanga, ai se ilo whiuta na inga i le vāo malo e lua, mo le awina mai o le sunga pa au ngai Samoa e tali i ona mo lianga. Mai na whaalia e whaamasinonga e ui i le nofo sa uni o leo i lea mata opo. Peitai e le ai ma se whaamau mongo o lātou tauli mai nel temi nei.
Wa fuai le polo inga le whaamsinonga, e nei e tāpena i na umane pe pa ia lo mana o mia, au le wala au le whaamsinonga le vai asa fau, mai loa i se aso e a mata i lo ai le mata o pō. O le malanga ta amilo le fionga le minister o tanga luenga le soifua malo loina na malanga i sawai, na ia wha i loa na fo i mai ei ma se mafo faunga poni ai kia fau, ma waia fau tua ina i le wha ulu lunga le tanga luenga le soifua malo loina, e wha aofi ngō fie le wha au wha le soifua malo loina mō lapta inga i tangata le atunuu, e a fie i wha mai SS e le suka ma le toto ma walunga, le fatu fatasi e maisi ngase o ngonga, e a fie ma le wha leanga ina leo fatu ngao, ai o le wha au puina o pese po le musika, e malu mai tō sina i e le wha longo le tangata. I pespesenga au te waua whalitanga loa. E sel mānai a upu. Kia te nofo, ma te mawhau whau, i upu salangina o pese, whe taule lei. Ia ma utu atu whautuanga i tawhatafa o le CEO ma le pulenga, se i sila. I ia mea uma, e tauna promote tātou le langina o nei pese, ma taimua i fuafuanga al tātou mtanga luenga. Na toe wha amanatu fo e le fionga le minister ia wa lasi tā fitu sele, e le te tau na ngase le unai ma le saidi a wala potong fiti, mai ile mtanga luenga le soifua malolo ina e una ina ile fe au la patai, molo tātua tunu u Samoa, ona o loo ile wha atumutumunga tunu umo laulangi, e pito i sili o na tele le afianga on tangata, mai wha mai le PPC. O tala fōia mai Samoa mole ni yaso man real tātua tunu u wha soifoia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le launua.
sa iwa alo ia lo fala ua sili lava pinau I mea taurunga ua manana ia tere o na wharesa ua whaafua tonu mai mauna sa e isi sifo le meto isi la mosa maleka kodiko O le whaasisilanga tāua, e whaamana tuatu I le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai eisau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalau lunga o le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale me mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teimi mō mua, whaftai. Whamalo whaftai le whaafonga mai le tātou atinu le teimi le tātou poklame ma le tautua le si whonga le mua I lau le tio po lau la au whalongolongo lo e mafuta mai e tonu ainga, au whanga solo fo I tari ngā sua fo le teimi, I le ngāta I tono maota malawa e whapea fo I tono whare o tangata mātua po o maota o tangata mātua le nei teimi o le aoli. E mai se fo I tono maota ngase to e whaatalofa ma to e whaafeilo I atu ai I le pa ia ma le mamalu lau tele o le tātou o tinu. E mai se fo I lātou o lo mafuta mai lungo tātou pingata whailangi o le Facebook. E mai se o le YouTube o le si whonga lau mua. Le o luas fulfa minute o te nei le tū lai se fulma lua na fo whaafonga le tinu. E le toi whaapoponga muli o tātou talafou. Mai le si whonga lau mua. Le ngata o le nei a fo ia uli, e me se fo i o le nei aso e pe o na tāpeneina e le tamaita ia Savelina Kasiano. E me se fo i o tātou tala mai Samoa pe o na tu inatu, le tautua le sunga ia tā sesa Lam Sam. To whaafonga ia I le tūla e tasi I le uli nei, ia ma sila fia fo I le tātou tenu o le tūla e tasi, e mai ai le tātou tautua I lunga le tātou frequency le tasi o no tesi ma le tasi whaamo, ia e tātou mafuta pe I lunga o le Facebook, ia ma le YouTube se I pa ia le tūla e lua I le uli nei, o na winga, o le tela foi o whaafia fianga, ia me se foi ia tātou tal noang foi, ia se pa ia foi le tūla e lua I lunga le tātou Facebook ma le YouTube. Whatalo whatu le taimi, ia ila tau leo mafuta mai, whatalo whatu, le tofine ia Krisi Masi, whalewa ai, le mafuta mai Sydney, Australia, ia malola, le mafuta mai, ia mania foi, fo fuanga, ia ngā luenga foi, ia me se foi le tāpena foi, o le nga ia te fo I le Christmasi, ia maas fia, ia oe le lope te wa alu Samoa Christmasi, whata fo I le Chris, Charles, mafuta mai au kilani, ia mai sinisi o le tātou atinu, ia leo lo mai mo mai, ia e leo mwhai on tal noa mai, ilo no winga, e longo fia lama le tangata, e leo mwhai on tala noa mai, le taimi nene ia te au, ia o na ua tali li sua, ia eleise me o iai, alo I tau maftanga, ma tali ngā sua fo I o le nei auli, ma le nei fo I vaenga le aso, ia le la whaafia atu oe ala le tautua ia ma whaafianga se filoi le tautua la wala leo le si whafonga le lau mua I Wellington ia whaapefo I lungo tātou pengat whailangi o le Facebook ma le YouTube ia ma le tātou app nao lo mafuta mai e le toa tele o aveta avale le Samoa Capital Radio app ia o whianga i fo I ngā luenga fo ni taimi whaamarofo ia te oe nao lo e whaopea ngā luenga e te le I malo lo mai lau fo I talu mai ana leila o lo fa o pe nga wenga e ula vanea wa afale aso le o te ale afale aso e ta tau New Zealand nei a lo fa o pe nga wenga le to tele fa taro fa foi le o fa vale fa pe na te fa wai ia le pisi ai foi nei foi taimi ia ma lo na foi ma lo le tawa tai nga wenga foi ia ma ia fa mo pe lo sa ngale mulunga le wala ia o fenga ia I le pisi ai foi nga wenga o lo fenga ia foi ia I ta vale afi ia me se foi la tau o lo mafuta mai tono ai ngale taimi le au kuka ia o le au te pena fale o le au vele vao o le au mo vao o le au fai tonga la au o le au fai pala au ma nei o le tau o le ma nei o le tau lau mo ne Wellington le taimi nei ia o lo matango fie lava le malu mai o le ea me se foi ia o lo ai foi le matau le la
Fitau le fo ima fuanga ila tona lo tapena ina mau ta malawa ia i le fo taimi ia manitua fa nga fa pe ona la ia le vaenga nai po le na pitonu e te lala mai ai mai mo mai ai mai fa fonga mai ai a me le fa to fa ola ilo la masini tala lava fo le vili la utanga lava se tu lo fa fonga mai le tunu ia ona fa nga i le o le la o ma na ia fo le wa mata fo ona fa longo ina le tau mafana fana ma le vela fo le taimi ia fa pena fo ia e mai tau fo inisio atunu ia o le tau mafana fana lava le o lo tatu iai wanga ia toi fo ia ona o le wa tatu iai le masina muli ia o le fo tau sanga ma lo fo lau ia o lo te ma fo ia tatu fa felo ia tu Christmas ma le tau sanga fo ia e manatu o lo manuia ma so longa manuia ia fu fanga o mala ma le tatu atunu ia e mai sila fo ila tau ia o le ata pena fo ia fai malanga i le atunu ma le atunu ia mai la tau o le a ngai atu Samoa ia wa fo ia malo longo tau maftanga o maftanga se tu lo ia mai fo ia o fuanga i le ngata ia kalesia mo malu musa ia o sao fai wa pe o vaenga ia tu mata ia to tele o lo ala ia tunu i fafo ia o le ngai Samoa fa manatu ia le umusaina o malu sa puai ia o fuanga ainga lava ia mo sao fai ma fa au falenga ia ma vaenga fa pena o aso fa nau ia ma tulanga umana fa pena ia mo wa foi maftanga fia mana ia inga ia o lo fa muri mai Samoa wa luas furiva minuta te ene le tulas fu mana luar se fonga la moa fa fia nga nei taimi ma lo la vale on sai ma lo fo tapo mai ia i nei taimi o le tatu klame mana tautua se fonga la moa tone Sila iba ifanua ole neiola sai mali ele tu sisi fo Sila iba ifanua ole neiola Sila iba ifanua ole neiola baba saya ia mali lo finangalo no maita ele wale lava mata uti osia usama Teo
malolonga matau mafutanga o le awa uli si fofonga o le laumua. le whakawhianga mai le penino tia whau ina ua toi lua sefulu tolu minuti ana tā leo le tūlai tasi. O tātou whai ngā siwa ia lo whai atu teimi nei. Le mawhai on tātou pese ia o tātou siwa Samoa. Ioe, ia o le siwa Samoa la lea la a sooi. O le siwa Samoa le vaenga leo lo whaafonga mai tonu maota malawa. Ia po i lātou fo ia leo lo vaayatanga ia tātou mātua. Ia, mana i o tātou mātua. Malawa lo whaafonga mai tonu a inga le taimi.
Ia awar te pole pe fa pe ona tari lau sua ta mama tina matua. Ia tari pe le halo pe tari nga sua matau maftanga. Ai fa asisiva mai ia vaenga na sa kuka ia pole au ta pena fale. Ia o lo mafuta mai taimi. Fe lava se fale o se maota o se lawa o lo fa fonga mai ai la to lo no fale. Ia pole au kuka pole au tausi matua. O le tatou siva sa moa la lea. O taule la to siva ai. Ama hai al siva sa moa vaenga le tonu a inga le taimi nei. Ia on tatou se e tu lo la ia le vaenga le o lo tonu fale fai ngā luenga. Ma ane vai siva sa moa si vaenga na. Ia o le pese la lea. Ia le la tai natu. Fai mai siva sa moa le vaenga le o lo tonu maota malau o le taimi nei. Ia po la foi le tonu maota o tangata mātua maota ngase ngase. Tu siva sa moa le nei. Ina o toi luas fu 2 minute ta le tu la tasi. Yo. E mana ia fo ile ta tiel ta maftanga ai sa mai molta to siva le to fa o to ta maftanga le udi. Yeah. Malo le sa ya toe alala I folo anelo ilalo
Ia mawhau lo le tau maftanga. Ma lo lava le talia mai al whatala ula atu e whaonga mai tātou pese siwa Samoa. Ia whapeo nae tali le sua. Ma lo lava. Leo te ilo le leia tua tangata i sa siwa mai. Vai. Te ilo le leia tua. Ia vai le toa tele. Ma lo lava fwoi le au kuka le ai uli. Ia ila tau so i sa siwa Samoa. Whaonga mai tātou pese. Pese nei. Ia le siwa Samoa ne alvaenga leo lo whalongolong mai tona whaliwhainga luenga. Ia ta pe lele masini. Fa nga mal tatou pese lea ia ayuli afa pe ini tama ita ina to fa fainga luenga ia ayuli ayuli o to tama ia mo ia na tama ita ina to fainga luenga amon mo lea o si va Samoa o le ala va o fe ala fa fainga luenga le te mafuta mai ai ia ta pe le lo masini ia ma sa vali mai i vaenga le le ta lai lai fa me lo si va Samoa ia o to si va Samoa le nei o leo vai atu leo o mai ia le o so va pe ita Italia le o la foina mai se le ni le tatu si va Samoa ia se uman fai tau atu leo tu pe le na mo si va Samoa ina to ia lo fa no mai to al si va Samoa le nei ai la to o fai nga luenga mai ma fa no mai to no fa fai nga luenga si fonga la mo Wellington to e se fulu 1 minute tale tu la tasi ya Yo. Soy tua. Nalo mai.
malo lava ia ila tolo fia ngai mga luenga le taimi le fa no mai lo taimi te siva mai sa mai ai tatu fa fianga ia matatu siva sa mo ole uma falta to lo ngatongi ole uma falta to lo ngatongi po siva sa mo le ana ole le te vai atu le na mana ia ole te vai atu le na e li tanga tale na mo e mai ia I le fa luenga le I taua ia le fo sa vai atu le na ayuli mai le se o vai nga le ia e fo ima wa vetsa vale le ana na tu le ta vale ia fa nga melta tu pese ia ole siva sa mo la le siva sa mo le wa vetsa vale ia la wa vetsa vale ole a la vale ta vale na te fainga lu ngai po le a fo ta vale na o feru el temi a mele pakai lo la ta vale au tafa ole a wala ai fai melta tu siva sa mo ole te va tu mana ia siva sa mo ale na mo ta mama tina ma tuie fa fonga mai tono ainga ya to tele la to le te va tu le sa siva mai a fa pe te fe sili mai pe fa fe na uilo ale le te lo le ya ai o siva sa mo le la wa ta vale la wa taxi la wa pasi la wa loli la wa upa o le au kiliva meli o le ala va ta vale afina te fenga lu ngai pakka lo la ta vale tu sa pe na te fero I pasi fa tafale ai au tafale o le wala ia ai fa ngamal tatu pese la fa talo fa tu se Samsoni fa la unga ia malo uso fa ngan malo ngan lue ia tu le uso ia I lunga fa o fa ne taimi pese la la wa ta vale le ala ta vale na fa ngan luenga ai ia le uta va tu le wa paka mai ta vale lisi o li ai fea ia au tafale wala ia le wa sauni mla tu si sa mo au so na fe ei te wa video a inga na tu te siva mai luma ia leo hamol mole to es full tas minuto tale tu la tas le fai tu langi tangi mai ala tangi ala uasala wangatale petua te au ole basa motu si ala upale sa au tiwa ia pia Fale tolu leva aina lepa alo osina le fua I fale ka apea se umanta apa wale tau osia utepa le fili aura ala umana te moni e awa malala tu ile vala si oi tongata kala fai ani tangi mai
ai tūrangi, o tangi mai ala, au puni matangi, ala ua sara, wano tole petua o, e au ole masa, no tusia no kupale sa, au tiua i ia pia. No tusia no kupale sa, au tiua i ia pia. Ia fa fia le taimi o le hauli le tautua le sifonga le lau mua toi fa talofa toi fa felo yatu ia ma le manu tatu tunu ia ole na fa yatu le siva le wa ta vale ia le wo siva mai ai ma le au mua vao yo te vai yatu le fa mai la to mua nga vao ia por le ia fa la to pisini si mo vao ia le sime o yai pa wa mea ia mo fia mo fo le malosi ia a mele le fo to nga pisini si nei mo vao a mo au le lava ia foi le fai se mana longa la la ia fai mi tato fai nga siva ia mera le o le pese nei ia le la tai na tu ia mo le au vai nga lu i fafo le au mo vao o le au vari fale le te va foi le mafuta mai foi le au vari fale ia o le au vai nga ia le au engineer o le au fau fale ia o le au palama ma le au vari fale vai nga umala vale na e wa le te va tu le to tele la wali ia le fa longo longo mai le mafuta mai le ngata le au mo va fa pe foi le au vari fale ma le au fau fale ia ma le au palama e foi ni si te mafuta mai le taimi o le pese nei le au palama le au mo vao le au vele vao ia o le au vari fale le au fau fale le au engineer ia o le to siva sa mo ala nei o le va no va tu na tu siva me nei fa fianga nei na umatu ia o le siva la nei fa to atu mo to ma lo nga lu ma lo foi on sai nga lu foi le ni uli le o to e 5 minute ona ta lo le o le tu la tasi ia e mana ia foi la le tatu fa ma vai tu lo foi ma le tatu atu no o lo mafuta mai lungo le tatu wala le o le nei taimi le tasi o no tesi ma le tasi fa mo ia ona tatu i lo le pese le e si vai ia la wali ia le po au nei au fa nga wenga ia lo mafuta mai le taimi fa ma vai tu le tatu ala le o le tasi o no tesi ma le tasi fa mo tatu lo mafuta mai ia mo le tu fa tele ona ole wa tu la tele taimi mai ai nai le tatu tua i lungo le ala le o le tasi ono tesi ma le tasi fa mo fa tele lava le mafuta mai fa le tapua ai ma lo tatalo o lo fa solo manuia la fo le tatu tua le nei auri ia mi se nga luenga o lo fenga i manisio o le tatu tunu ma lo le tapua i tonu ainga mi se fo tonu nisio mo tanga se mo tanga tama tua i lo mafuta mai nei tatu ma tua pangarea fa malulua tu a sala fo ngana se upu fo i wole tau tamani i lau fa fo mai sala ya vala la matu tau tua o le nei fo ia oli ma ia manuia le tele nei nei aso filo ita alta i masani le tu la fitu ya le la sisiva mai le woli ia pe ona ta ua ia le fa fianga le ia mtatu fa ma vai tu ai le tasi ona tesi ma le tasi fa mo mai le pese le na so le mtatu telefon matala mai sa mo ia mtatu ma futa tu la fo i lungo le Facebook ma le YouTube se pa ia le tu la lua ia fa so i fo ia mo nei taimi ai si siva mai lo o tau ia pe on taua au mo vao au me vao ia ma au fale ma au fale
Toi whaatalo whaatol whapoponga o talafong mai le si ufonga le langmua mo le nei awa uli. Ua whaaula le komisi mo mta aputau bisinesi le Commerce Commission ni maulianga i whaasanga i ni kampani whauwhale se lua whaatase ma whaatonu sili o ia kampani. Ona o ni tau pule nga whai whaatasi i tau ufonga. I tau ni kone karate whaatupe le malo i au kilani. Sa tu uina atu le atangi le whaamsinonga whaitu malo au kilani. Na whaalia le teitai whono le komisi John Small. O se taulongolongo malo si lea mo pisinisi uma. O nei le alo lava le komisi i tu ainga o amionga nei. O le tau pule whaatasi ni tau o loa mga luenga. Wa tau whaatau wa aina i whaangasolonga mahasani o tau ufonga. Mo ngā luenga yanga wa aiai le to tele. Ma ua sauni le komisi e whaamalo sia le tu la fono. O nei le ngata ya whaina i tangata whaatau. E ala ini tau maua lulunga. Po o le whaititia i fo i o le tūlanga le lei o loa ma au nanga. Ai a whaina i fo i maisi pisi nisi. O lo o whaia le mea tonu pe ona sauno small. Sa whaia se so enga le komisi ni toa inga i whaapea. Sa ngā lulu e whaatasi ia kampani e lua ma whaatonu sili. E tau pule ni tau mo tau o fonga ni polo keti o ngā luenga te tele i au kilani. Ua whaasoa e se tangata na maua mo moile ngaoi, ni mea to tia pito tawa e tutuli ma whaasisengi e ni au ngaoi mai le tango lima. I mea to tino a inga i taimi e tu ua i o lātou whale, i le neiva i tau a somalo lo le kewisi masi ma le tau sanga fou. Na lipo tia le AA Insurance e tolu 5% ua whaapopo i le tele o le tali pefale, mai le vao te se malua whelua tasi, ma mati lua whelua lua. Whapei ma le piliota lava le e tasi le tau sanga na soai. Ma ua tu ina atu ai fo ini lapata inga fau mo tangata New Zealand. Ina ia tautua na e pui le leo la tau whale i piliota ia. E pito silo na whaatitele ia mionga le au ngaoi. Na whaali e Adrian Pritchard. E tele ina whaale anu tangata i vaenga nei ile nei taimi o le tau sanga. O le tele o taimi pe asavali. E ilo atu lava le matala o ia whaamalama o se fale. E emo mai mo lio le la o kia visimasi. Ma ilo atu ai ma mea alofa i lalo le la au. E vave lava ona o ile mawhau le ngaoi. E eile avano e mwhaiona o sofa i le fale. Na maua fo i saili linga le AA Insurance. E to atasi mai le to aiva tangata New Zealand e le talo ka ina lātou whai totoa. Pe ao ese mao lātou fale. E to atasi mai le to olima. E tu uki o lātou fale ine no fuanga i le malu pui a le lei. E pe o lalo la autoto, po o lalo fo i o fala i le whaitotoa. O le whautuanga le tau lea ua malo loli i taia mai lea fo i ngā yoinga, sui se isi mea na nā ile ki o le fale. Ai le lei foi. O na mawhau i masini po e ata po o cameras, o vaenga malo losi e tau mamau ai le au ngā oi. Ua fola le minista le vai whafo wa wasa mana ia Winston Peters, le tau maunga New Zealand e pui ma whaafo wai le sotanga. E mai solo ngā lulu e whaatasi le wao whainga malo ese, pe ona ia sauno ai suyo malo mai whafolo ngā lulu e le atunuu. I lana launga i le afiafia nafil palemene, na ia whaata oto ai le fōwhanga le whainga malo fōu. I polisi mo le vai whafo, mai ia whaafetai ai sui umo malo mai whafo, mo ala tau matawhai oi o loo whaatino i totono New Zealand mātunu i whafo. Na whaali e wao vasa mana ia, lea nganga whaafetai o le whainga malo fōu so whaatasi, I lo lātou tau maunga, mua tunu o la iti mamalo o te tele, ai mai se lava le Pasifika, na whailo fo i Peters le tau maunga o New Zealand, ina ia whaamalo se atili le Indo-Pacific i ana tū maanga whaapea matu la fono, ina ia whaamua vanoa, ai po lea le lei tūlanga o lo o la matia ai. E to o walulau whainga luenga ili te whātu ora, le soifua malolo ina New Zealand, oni fōma e whaia ta o tonga titele, e silia malta i tasele miliona tā lao lātou tutongi le tau sanga, a le whaamatalanga mai tutono le au nanga, o le tutongi sa o lava lea ma whaiona tā ofi i fōma i pito sili ona le lei, ma tele o lātou to mai peona iei le makete o ngā luenga i le lalangi, na whaalia le li poti wha le tau sanga le mālo, a tu whaatasi o lātou tutongi, i o atu i le valu tesima le iwa miliona tā lale tupe a toa, o lātou tutongi le tau sanga, o se vaenga o le pakete se fulu biliona tala wha le tau sanga mule au whainga luenga e to o valu sful whaafe, a le soifua maloloina, na whaali e Sarah Dalton, le whaatonu sili o le asosia fōma i whaapitoa, le Association of Salaried Medical Specialists, o le tōtele lavo fōma i sinia ma fōma i nifo i ngā lulua i le mālo, e le teitai ona so lātou tutongi, i le tasi tesi ma le lua iwa miliona tala o le tutongi pito maua lunga le mta ngā luenga. Mai to ititi lava i lātou e mawhaiona whi nau moni tutongi te tele whaapea, ona ole mawa e o lātou to
mai whaapitoa. O pule silo ni whaala potopotonga po ni la le malo e maasani o na mawalulunga ato la tau tutongi. Peita aina whaalia li poti e to osfulu ono lau whaingaluenga te whātu ora e sili ato la tau tutongi na ilo le pule sili. Fepulea imaji apa le valu se la wono sfulfa feta la lona tutongi le tausanga na ta oili poti le post. E le isa tasi sa whaatala noina mai le te whātu ora peitai na whaamane Andrew Slate o le soifua maloloina e to olua sfulfa lau whaingaluenga i silia ma le ta ivalu se la wafeta lau la tau tutongi le tausanga ma o nisi lau whaingaluenga pito sili o na tele o la tau to mai whaapitoa au i la tau fo i e ngaluenga pito sini le soifua maloloina o Australia e tasi te $5 miliona tālale tutongi amata o se fōma i o ta otonga whaapitoa pe ona le poti ai. Wa mauti no le a whaalea ngaina le tula fono mo malilienga o tutongi tāla whianga ia le leipa. Ai o le a toi whaafo ia ne fo i leiva sfulu aso inga lue whaataita ia le tangata i se ngā luenga pe ona whaasilsila le malo i le aso ana nafi. Na whaalia le minista mo mta aputau i whalawhai ngā luenga ma le saunga le mo. Brooke Van Velden i le whelo inga maasani al pāle miam tu stala i le mai ai o le fono le kāpeneta. A whaalau tele atu le atu la fono le iwa sa fulu aso whaingaluenga whaataitai i whale whaingaluenga uma o le a maua i wha ipisi nisi le loto te tele whaingaluenga i ni tangata fōu o le a lea a fia isi vaenga mata uputau i ngā luenga mai le toi whaao ngā o le atu la fono e au fia le pui ngā tangata whaingaluenga tu sai mo la tau tutongi o le tūlanga i ngā luenga o livi ma le soifua maloloi na whaapea le saonga le mō. O le a whaapasia wawe le pili o sfai ngā luenga whaataita i eiva se fulu au le ia o le kewisi masi. O lo whaana tena ti fo i ngā luenga le malo ina ia wawe ave e sea le tūlafono o malilienga mō tutongi tāla whea ngai po le whea pay agreement. O se tasi o whai ngā malo o taluaia le national le ana mataina le iwa se fulu aso whai ngā luenga whaataitai. Sa mawhai e pisinisi o na tūli pe wha malo lo se tangata whai ngā luenga i tutono aso iwa se fulu mō mua au noa ma se mafua anga peitai na toi ave e sea le whai ngā malo o taluaia le leipa. Mō pisi nisi uma vangana ai whale whaingaluenga i lalo i folta i luas fulu tangata whaingaluenga. O se saili linga na whaatonuina le matangaluenga o tupe i le tau sangalua fes fulu ono. Na mawai o le iwa se fulu aso whaataitai sa le iwe sosoani i tangata su e ngā luenga mai le iwe sosoani foi e si itia i le numera o ngā luenga i totono le atunuu. E se fulu tasi tau sangali matu o se tamaititi na ofia i le to valu lea na luka ina i leo leo ina ua lātou taumawhai e tatala ni taawale i Westgate i Aukilani, peto sa o le lua le vavea na nafi, na wa ai se vaenga o ia tupulanga o taumawhai e tatala sa taawale a o le i toi sosola ese, mana tuli lua ele helikopa leo leo, ma taumawhai e tau fi le taawale, mulimuliane na maue leo leo, ma e to olua ni tupulanga ta mai sfulfa mal sfululima tau sanga le mātutua. E tū la ilfa amsinonga tupulanga talawo i waita kere i le vaya sonei, o isi to ono, e au fiele tamaititi e sfultasi tau sang le matua, le uatu uatu i le Youth Aid. O whaamawai se tasi o taita i Pasifika le soifua maloloina i New Zealand, Sir Colin Tukuitonga mailona to fingol taita i fono, o le senate le Pasifika i le te whaatu ora, ona uia le toi whaatutua ina le whainga malo, mo o whaamawai foi, mai le tele o whaala potopotonga wha le malo, o lo aveai o ia mawhauwhau tua. Na sauno Sir Colin, wa le mana o e toi ngalue mole nei whainga malo, wana le whaatuatua ina, ma ole a le le vainga o tangata Pasifika, walai o na mana o ia sa o loto mai ia tofinga, ina ia mawhai o na whaaleo na manatu, na ta ualo na o foi le whai ungai toi whaalea ngai ina ili tu la fono, e whaasa o loto ile atunu o mai le tapaa, o na o tangata Maori Pasifika, o le apitu sile o na tinga ina ai, masama tuha le fia i lava, o na o le whaalea ngai na o le tu la fono, e whaatupe i la fonga o le awha i titia mai isi vaenga, o se saunoanga le tamaita i minista o tupe Nicola Willis i se taimi ua tuanai, o le ave senga o tu la fono e whaasa o loto ile atunu o mai le tapaa, e fsosani whaatupe i la fonga i o le awha i titia. E to se fululua ni tangata na lokaina, ina ua lātou whaaleanga ina se vaenga o se whaalau loanga o le whiangai ngai waitangi, i le whale mata anga o le te papa i Wellington e peona whaalea leo leo. Na tā ue se so upa le te papa,
o se whaalauloanga na whaailoilenga ngana ingilisi o le te tiriti o Waitangi na whaaleanga ina Isis Prairie Valley whaatasi ai ma se mea whaingaluenga na whaonga iai i lea waulia na nafi ina uo o yeni tangatitite e ile fonga whale wha o le whale e le ini si mea na whaaleanga ina o le whale maataanga e luas fuluiva, limas fultolu, whahas fuluono ma le limas fululua tausanga le maatutua o tangata hia ua maulia ona o ia ngaio inga. Wa whaana tinati ona tu ina atu se tangia se iwi i tauranga i le Waitangi Tribunal. Wa lātou tua i ele whainga malo ilo lātou o sofa ina o le anganuu ma le ngangana Māori. Na ta uele ngai te rangi Settlement Trust. Wa solia le whainga malo sofa atasi National Act New Zealand First. Le vaenga lua le whiangainga e ala ilo lātou le pui pui ina o le te reo Māori. Na ta uele te te ifono le wha putuputonga Charlie Tafiao. O lo o fia le whaonga ngai le malo o le whautuanga. Pe whaapewhia na tau fia tutongi whaapopo tanga te whaingaluenga le malo. O lo o le leilenga ngana Māori. Whaatesema whaatanunga i matanga luenga. Ina ia whaonga ina ingo ingilisi aile o Māori. Na ta ue tawhiao. Wa tau mawhai le malo i whaatapula le whaonganga o le te reo. Ma whaititia le mana o le ngangana. I whawhata New Zealand. Sa whaatanuina sa whaamasinonga le ali i Pelenisio Harry, ina ia tutongi le la teili limas fulu wafe pauni Peritania. O le tusamale se la wafe tala New Zealand, o tau o le whaamasinonga i le newspaper le Daily Mail, ina ua whaia ina ila na tangi na tu ina atu le whaamasinonga. Na whaaulula na tangi whaasanga i le Associated Newspapers Limited, i se tustusinga na ta uai. Sa tau mawhai Harry na naana tau mawhainga, ina ia whaatu maupele whaatu penga le malo le puipuinga o ia i Peritania, ina ua ia tu uala na ngā luenga po ona tiute i le ai ngā tupu, o le whaiunga le whaamsinonga mawalunga ilo ne tona, sa moni whaamaumaunga na whaila newspaper le sa whailo ai, o whaamatalanga alua ia na whaasilasila i se sui mo le Pelenise, sa ta ita ina se se ei tangata, ma o justu singal newspaper masino Februari lua felua lua, o lo o ata mai ai, e le aini whaamatalanga tau whaaleanga, e whaasanga le li Pelenise, e fo i se tangi Harry le whaamasinonga, e whaasanga le maloi na ia iloilo le puipuinga o ia, pe Asia si atu i Peritania. Tala fau ia mo le si ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le awa uli. So i fōmanuia lo tātou atunu o i seisi wha o pōponga le nei o tātou talafau mai sa mou si mai el whaafonga. E toa lima se furu i lātou ua whaamnia ina ma whauina le nei tau sangarua whelua se furumali tonu mai i le a onga tuspa ia le Hosanna Christian Church. O le whaamoe mua le teimi mua le nei tau sanga o se whainga pa anga le vāo le Hosanna ma le King's Leadership College. Le ana whaatasi mai ele sunga la apostola ia Josh Asafo Avia mai Brisbane i Australia. Ele sounding o le whaunga le Hosanna i Samoa. Sau nol te tai o le aonga i Samoa ia au mua Eric Kupoe. E toa iwa whaia onga na malanga mai Australia a matal whaamoe moe i Samoa. Mai na whaauru atu i eile to tele o nisi o le atunu. E ese umatapua inga po e ka le sia o lo tapua iai. Whai loe au mua e iei nisi o sui po tama onga lea onga. E malanga mai muli whanua ngai mai ia pia i le whātou teinga o lea onga mai le ono lea fiafi le iwa i le pō. E le iei ni vasenga no lātou tu ua. Mai u iei le whaamoe moe ma le whaamnianga le tua pe o na sau noa au mua. O le a wha wai pea lea onga tu spa ia. E una iei le tu wha leanganga. Mō nisi lātou te manao mia. Ua whaamawina le toia ngai maria mai o le manuia sa iei dea tenu. E le tūlanga i lon tamau a inga ma le toi maua leo ngā luenga le to tele o tangata. Le na vaea talu mai le whaamai o le konviti. E mai tau le whaai unga nei tau sanga e le lolofi mai o tangata malanga mai atunu e whawhai a sia Samoa. Ma ua toi whaatupula i eile au wha o tangata whai ngā luenga na vaea mai whalitani malo. Ai mai seo tupe maua mai tatongi. Sa palasi ma wala lo mai lea vai taimi.
O pisi nisi la iti fale o loa ma me tau lima, o ta avale lau pa sese ma fale ainga, ai whape na foi fale tala tupe ia o lo awina mai eise le ni mai atino oi fafo, lea ua toi wha solo maadia mailo na tūlanga le leisa iai, ina ua wha atustu sa atu ia se tema o le tau sanga na te nei. Mai o se tūlanga le leile le mai tau i le tamau a ingo le atunu, wa mata o na toi solonga le lei. Ua polo ia le wha amasinonga le tua leo leo, ina ia o lātou wha amatui na umaatua lātou wha amaumaunga, mo le mata aupu i a tala le leipa aunga, me ao ina toe wala au le wha amasinonga le vai aso fau. Be on sila fia, o tala le leipa aunga e toa wha ia i lātou i na mōlia i lalo le tau pulipulinga, e wha o le maliu i le sa a vea mapāli mia mō le atunu. Ai ona o le sunga tala le leipa aunga e au mau i Australia, sa tau fia i mo le lua tausanga, ai se ilo whiutana inga i le vāo mālo e lua, mo le awina mai o le sunga paunga i Samoa e tali i ona mō lianga. Mai le whaalia le whaamasinonga e ui i le nofo sa uni o leo i lea mata opo. Peitai e le ai ma se whaamaumongo o lātou tauli mai na le temi nei. Wa fuai le polo inga le whaamasinonga, e na ia tāpe nei na umane pepa ia lo umana o mia, au lei wala au le whaamasinonga le vai aso fau, mai loa i se aso e a mata i ilo ai le mata opo. O le malanga ta amilo le fionga le minister o tanga luenga le soifua malo loina na malanga i Sawai, na ia wha iloa na fo i mai ei ma se mafo faunga poni ai kia fau, ma waia fau tua i na i le wha ululunga le tanga luenga le soifua malo loina, e wha aofi ngō fie le fe au wha ale soifua malo loina mō lapta inga i tangata le atunuu, e a fie i wha mai ese i le suka ma le toto ma walunga, le fatu fatasi e maisi ngase o ngonga, e a fie ma le wha leanga ina leo fatu ngao. Ai o le wha upu ina o pese po le musika, e malu mai tō sina i e le wha longo le tangata. I pespesenga au tala waua whalitanga loa. Esel ma nai upu. Kia te nofo, ma te mafau fau, i upu salangina o pese, fe taule lei. Ia ma utu watu fautuanga i tafutafa o le CEO ma le pulenga, se i sila. Ia me uma, e tauna promote tātou le langina o nei pese, ma taimua i fuafuanga al tātou mtanga luenga. Na toe wha amanatu fo e le fionga le minister ia wa lasi tā fitu sele, e le te tau na ngase le unai ma le saidi au wala potong fiti, mai i le mtanga luenga le soifua malolo ina e una ina i le fe au la patai, molo tātou atunu u Samoa, ona o loo i le wha atumutumunga o atunu u malalangi, e pito i sili o na tele le afianga o tangata, mai wha mai le PPC. O tala fōia mai Samoa mole ni yaso manuia le tātou atunu u wha soifoia.
Na o le Krismasi ma le sunga sive venga wa lesi ulus fultoni minuti o te ale tasi le si fonga le mua ma na tautua i lunga o le Facebook ma le YouTube ia ma le tātou app ia le taimi o le tātou proklame toi whaatalofa ma toi whaafero i atu na umai atu i fo i toi whaasalawina o tātou telefon ma tala mai sa moa o le nei fo i aso toi mōr whaponga le te masani le tūrai valu le tai au a tai au talafo ma tala mai sa moa ia le taimi le ua toi fia to todos furu ona minuti ai ona mai ana tatu tautua e mo le atu fa malo na tu na to tele na to na mai mo mai lungo le Facebook mo le YouTube le taimi ya o tau fa mai a to le tatu tautua le yaso ana fa tu le mate asina leo e fa before initial tatu tunu no mai mo mai le taimi fa pa fo le fatua ya kisa e fa ilaunga ya lo mo le meona fa anga siona siana mana mea ia Samasoni fai launga ia o neile ato ia ilona limas furu fata usanga ia Samasoni ia la alo fatele mai sio fatua ia akisa ia lo moli mea no lo faanga ia mfa manuia mai le limas furu male fata usanga o lo soifua ia malo lava le ola Samasoni malo ngan lue te lo iso malo si male ona sai ngan lue ngafo ne te usanga ia fa pe foi la uso ele awali ina lo feo iva mai lunga ina iva ai o lo picten ia pero yone ia o sunga ia Lucia New Zealand matau sunga folau ia manisi o le o poneta malo lava ia manisi la uso lo ngalue mai ia o lo feo iva ai o la lo watu nei Wellington o lo picten ia malo lava ngalue ile fengo fia fo ngalue ngalo fenga mo to lunga o va e fatalo fatu fo ile sunga ia fai kau makau ia Taulangi Johnson fa tele lava ia lo sunga ma futa mai Melipone ia i Australia ia pesel nei fa fingo fie fo ia nga luenga ni Jamie ma fa solo yo ma fa fonga ia ole la foi la fa solo ma fa fonga pesel ia pesel le lo fa to ile le faltua ia akisa siona siana mana mea ia fa mai male tala le fa mai akisa ia se i longa tu lava se umana meo Samasoni fai launga ia e tu wane le card ia se fa ta wai se me ai fai papa ki wolo nas fa na ne ia e tele ia lo no winga ia so fa na o Samasoni ia le to tinga ina Samasoni to fai fa ta wolo na nas fa na ne ia ma lo lava ma lo le on sa inga wenga 2 minuti te ne le tu la tasi pese nei o fa fo mo le Samasoni ia e o para me la tupu tono la inga ma kisa ia le ase meo ia le ai lo ma fana pea ia le ainga ia o siu Samasoni ia ma sion fatua ia se la leo ngani 2 minuti te ni le tu la tasi le si fonga la mo Wellington malana tau tua o le yaso ia o lo fatu tatu peserea mo paanga umalava o lo mafuta mai lunga o le YouTube por si fonga la mo e fa pe fo lunga tatu Facebook so se vaenga o le nei la langi ia fai mai le pese lea mai le au fai pese ale zozo mai glue a glue zozo mai glue ia o lo alofa mo o ela pele ia o fitau le fo pese lea fa pe e te alofa ia tamau tamaiti po tina tamaiti ia taina tura mo o pese lea See
la upele ile amese sietafana ulilumanai moasasa Lo ua lofa mo o e lau pele. Ia lena. O lofa tu e mo o tō umalawa. Ia apea se o Samsoni leo lo mafuta ma le taimi.
te loa wa lava fo il me alofa tam fa yas fa nau la tau ya o le pese len tanto nei se le mana ia upu le pese mana ia le fai upu le fa mai sia tafa nau o le luma nai mo o aso asau ia lona winga o le fe au le mo moli mai i le pese lea o a whawhita uli ma whaingata ia ma to'atunga o le tātou sa valinga a le tamā ma le tina i le whai unga le nei tau sanga ia wa ai mata o tamaiti io kisa wa ai mata o tamaiti wa ai atua fole le wa mata ona tau pi tau sipa ese le alu le tamā i le nei masina e whai ai o tina so mai tonu so mai tonu nana tau ese le mea nana tau wa atu wa fata i la walu popo mai tonu wa ai atu ati nau tau whale tonu tamai le nei masina whai ai tau tō tātā mai tonu tātou wō ia ai ole na ia o pese o lo fatu ai mo to umalawa ia me se tama le Samsoni ia ale o ta pena fo ilana ia ai ma lo lava to i los 5 minuto na tale o le tula lua o le tala ma lia le New Zealand mai sa velina nei fa popo mai tatu tala fo le nei aso ma le nei fo ia odi o le fautuanga tangata oi fo ile ia ila to ma ainga ile nei masina ia se va ila le tala le sau o le fautuanga ale ua li taia mai ia i lea o langa o le ngau ia le nto fa fonga ia le tala le na mai fai mai ia wa lo winga o le tangata lea na fai mai lana fautuanga ua fo le wa masani i le alu e ngaoi ia i tūlanga e wa aia e ia i whale o ainga i teim whapene i le wanga i atu Krismasi ma tau sang fau ia pe whato sina le wa i atu le emo mai o la au Krismasi ia o mea alofa i lalo la au Krismasi ia ma wha o Sofia i ala ngona mo le whautuanga mo le tangata fo le wa maasani le o langa o le ngau i se i tūlo ia le tō whaafonga ia i peona me savelina nei le ori o maasani fo i le tangata lea pe a luenga oi ni fale o ainga i me tu wai ki ainga ia se vai le na la uma mai ia vai ngai fodele le o masani tangata le i me tu wai ki ainga ai o tu ila lola au e tu uluma o fodele o fale lalo o solo vai se tu loma ia o ise tu i pusa meli e tu ulunga fodele o vai nga fodele le power ia si le na ki isi o le fautuanga la ma la pata inga ia tautua na mata tau o leo fo la wa o le vai taimi nei o fe o lolo nga o i le polo le alu nga o i le au o le tala sa o le na te le fo au nga o i le wa mata ona fe wa i solo i va o fale o a inga ma vai ngfa pena ia mata i tu ai va ai atu loa e se ase ai va ai tangata le i le tou mangala ia ona ia ile oni o masalonga base tangata o tangata lea ia nala u fautua mai tangata o o atare ile tala na mesa melina fa mai ia o le fautuanga le tangata wali taia mai le o langa lona winga ta mai wale la vai le tangata o io ai le ma se me mo ai ia le ala o ma nei o le wale o toe faia a lana la pata inga le namo o lana tu lalo malana fa manatu mai ia tautua nai taimi fa penei a tele ai la to le a uia tu au tafa fale a inga mau tilo oi to tonu o fale ma fa o Sofia ai le nganga ole ngoi te tu la mata to e me sia a inga yo le a tu ua la tu fua la tu fale ayo e malanga ia lokale lei mama ai ia a mane ia fo le tala no ila next door ia pem fai ona sia ki atu lo fale mo le lua le tolu vai aso le ai lu ese ai ia lama foi la il next door i tangata o le a wia tu onu mo lo fane le mea foi la nai le lei mo le mea foi le lei o le va ma le next door wa a talu ata itaia ia vai il next door te fale ia fa pe emisa mea ma next door ia no alu tawa ia te sema ilo no inga tinga na vai tu next door la uanga oi me lo fale ala ata le atu ai fa tu foi ia o la pata inga na mali tangata wali taia mai mo me o ngoi ia mata i tuana ia mfa manatu atu
ia tūlanga e pei ona ia i fo ia le tātuanga ia tūl wha ingo fo i le tau sanga. Ia Sofia Fia, ia mai se le tau sanga fau. Wa toi luas fulu minute, tā le tūlai lua, tā le lua, tātou wha maa vai lea mō ne nei aso le tau tua le se whonga lau mua. Ia ilungo tātou penga te whailangi, ia i nei taimi. Ma lo lava le, ma futa mai, whaftai tele lava. Whaiwhai aso serenaded ma le pese to se fulu mapalauli e to se fulu 5 minuti ana tale o le tūlai lua whatalo whatu le tinapo le whaletua ia le sina o le soata tarife au whate tele lava le mafuta mai e whape fo ina mori mai ana whaanga sunga taurang sole malo malo la sunga le liawao taurangi ia isi on tama ia numia ia Filipo numia e whape fo isi on tama ia le Fifi ia Johnson ia o lo malosi lava to ina taurangi ia le Fifi ia o lo mafuta mai fo le taimi
Ia lo fa tu mo la sunga fo I male ainga ina I Melbourne Australia li tio le to fa il tamale asole. Ya malo lava ya alo fa tu mo le uso male ainga ya ina I Melbourne Australia alo ma nui lava isto ino le fifi ya male fa na nei Wellington. Ya pesela nei ya mon mo le to fo lo fa anga ya le sunga taulangi ya sion na yon ma tamama tu ya Filippo ya mes fo le sunga ya le Fifi Johnson ya matama u mana lo mafuta malite mi tato poklame ya lo fatale mo o tau si fonga la moto es fulo no minuto na tale o le tu la lua le Pacific Love o tala ufanua na soifua mai le faola Sa
Bebengo la fianga toa mua ina o toe 5 minuti na tale le tu lai lua malia fenoa la fa fonga mala mai mo mai sa mo ne taimi o tato pokalame wa mai ale tato to tu ne yaso e mo mole to ile nga fa tele le pa ia ma walunga le tato wa tino a mata mai lava I fana witi se pa ia se to e ulutai o le tato wa tino o lo mafuta mai lunga tato penga fa ilangi le taimi mo le to ile nga fa tele tato maftanga mai le taia ona le le tu lai fitu ia se ia pa ia mai ni taimi o fa mai nai ma fa mtaina le tato to tu o le yaso ia ele asalava se faiva ma se mau ma tau te fa malulu atu fa mangalo se upu o le tauta mali o pa o papa fo ila fa fonga malau mai mo mai le yaso ia ili tato to tua ai ia manuia lava fo fuanga o toe mangaluenga tau fa mai ai o le nei vai yaso o le nei yaso me se fo ila tole a ta pena wanga luenga le fia na nei tatou to e whenua il te masani I le taia wa taia o le tu lai fitu ia mai le tautua nei le si fonga lau mua I Wellington I le tatou ofisa au tu le 5 matasi man kia veni polilua ma tau te whato whafa so I fua Samoa ma ia wha manuia tu pea le atua ia I le tatou o tinu leo le a tatou whai u le wha fia fianga male sunga ia tau fi wha o Sofia ia o le ta whai wha ia po le fioanga o ne yafu so I fua ia Samoa